tau whaavai vai Saulele lava O te mana o mia O loa ngangasa Whaamalolosi Ilana ngaluenga E tau ia lava oe Malo tau tinga Ono sa ipeha Maoloi masa Leo le whaavavau Waia saunia Ua o iloa nei Pe au noa maoe Yesu e O lou wha moe moe Nai a apa mai Matai tai atu Imanui ai tele Wai saunia moa u Whamalolosi Ilana ngaluenga E tau ia lava oe Malo tau tinga Ono sa ipeha Maoloi mata Leo le whaavavau Waia saunia Loa inga ea E whaamalolosi O manuia i le langi Ia whailea matofi Mo oe mau Beata whaamaoni Walata mai le naso O le whainga totongi Whamalolosi Ilana ngaluenga E tau ia lava oe Malo tau tinga Ono sa ipeha Maoloi mata Leo le whaavavau
O te whatala whātu I le tunu, ni fu tai au fau, wha maa lore so I fua manuia, wha maa lore fo lau. Ia ole tautua matale nei si fonga le lau mua, I le asong fua o tātua lia, o le aso fitu o le masina o Februari, tausanga lua fe lua sifurulua. Ia ai usi mai le wha fonga o tātua sau ni ngā lotu o le tai o nei, o le ataita ia, he le sunga le whawhiringa, Pastor Henry Ungapo, mai le kalesia aso fitu o le toio fio mai Porirua. Ia usi mai le wha fonga. O te whatalwha atu I le suafa manu malo o Iesu Keriso, lo tātou lii, mo lo tātou paola. Ato le whatalwha atu I le maleifua mai o si o tātou atunuu, I le nei tai au fau. I le amatanga foi o le nei mai aso fau, I le tātou sāwalinga. I le nei tau sanga lua afe, lua se fulu mane lua. Whatalwha atu I le pa I o le au whai ngā luenga le tua, so mai whawhengainga mo lātou whare tua. O tātou taitai, ia mese ai le tapu inga mau a tamāma tina mātua. I maota malawa, e le whangaroina foi ia o mapaanga o la tātua la leo, o loo mafuta mai I so o se tafo le leila lolangi, o loo maua mai ai le nei au onanga. Ai o mea si o tātou wifo atu, ma tāpua I atu, I lo tātou atua. O Yehova, o loo malama ia, ma loo o latanga. O ai ea se o te fefe ai. O Yehova, o le malosi ia o loo ola. O te matau ea ia te ai. Se o tātou te talo. E di ia lava la ua fio I le nei tai au fau. Ua mātou wa aia le malama o le aso fau. Mātou te ifo ma tāpua I atuai I la ua fio. Mātou te amataina ai le nei tai au. Ai maise le nei au nanga. E tautua ai o mātou tangata mase o mātou atunu. Mātou te tui atu le amatanga o nei mea uma I la ua fio. Se ia oo ina pō le nei aso. Whaamanuia mai la ua fio. I upu o le āngātou whaasoa ai mai ua fio pa ia. Ina ia whaatupu tele ai pēa lo mātou mālosi whaaleanganga. Akasi mai la ua fio I le suafa pele o Iesu Keriso ua mātou tatalo atuai nei. Amene. O le vi inga o le atua ua saunia.
faitauina o afioga paia lo tatou ali'i maua mai lea i le tusi o le feagaiga fou tusi o le apostolo paulo i le ekalesia i filipi a o lona mataupu e lua pia faitauina le foi upu sefulu ma le iva e ngata mai i le foi upu e tolu sefulu o te whaamoemoe i le ali'i o Iesu o te vave auina atu Timoteo ia te outou. Ina ia fia ai ia unei foi. Pe a uiloa se tala ia te outou. Awa e leo ia te au se tasi ma te loto whaatasi. Na te tausia whaamaoni mea e manuia ai outou. Awa e sa ili e ilatou uma alatou lava mea. E leo mea e viso Iesu. Ua o tō wiloa lo na whaamaoni. Na ia au na whaatasi mau i le tala le lei. E pei o se atali i lona tamā. O ia foi. O te whaamoe. O te au wina atu loa. Pe a o wiloa pe whaape whea au. Ai pe tai o te whaatua tua lava i le ali. O te vave alu atu foi au. A ua o manatu. E tatau ina auina atu ia te otou. O e pawheroti. O lo uso lea. Ma le na ma ngarulue whaatasi. Ma le na ma tau whaatasi. A o lo o tou whaise au. Ma le au na mai i lo matiba. A wasa na watu ia te otou malama. Na atu vale foi o ia. A wana o tou whaalongolongo. Wa mai o ia. A wa fo isa mai lava o ia. Na fai a oti. A ua lofa le atua ia te ia. A ele ngata ia te ia. A o au fo. Ina nei wha popo ina mai ia te au. O lea wha noa ma lea wha noa. O lea na tili ai ona o wha taalise. Ona awina atu o ia. Ina ia oli o tou. A o tō toi whenua i maia. Ia whaafe o lolo ai fo i lo whanonoa. O lea ia o tō talia ai o ia i lea lii male oli malava. Ma ia whaapelepele ina e o tō e ua whaapea. A wana whai a oti o ia ona ole ngā luenga a keriso. E lei whaapelepele ina fo i ia lona ola. A se ia wha ato ina e ia mea sa tutoe i lo o tau au na mai ia te au. Maua le batua o le tātou whaamalosi po le tātou whe au i le tai au nei. Mai le tusi o whailaunga a olona mata upo e wha. Whai upo e iwa ma le whai upo e se fulu. E whape nei lona whai tawina. E sili ona le lei o le to'olua i le to'atasi. A wā ua ia te i la ua le tau i le lei i la ngaluenga. A wā a whai e pa ule tasi e whaatu ina o ia i lunga e le la te tōlua. O i tā lofa foi i le ua toa tasi pe a pa u. A wā e le ai se la te tōlua e whaatu ia te ia i lunga. Se autu e ave ia ilo fina ngalo mo tātou manatu i le tai au nei e whawhea. E mana o mia se isi e te whaalango atu i ai. E mana o mia se isi po o se tasi e te whaalango atu i ai. Satu sia e le ali itu si pese e ingoa ia piol wida. Le pese e whapea. Whaalango mai ia te au. Lean on me. Pai mai upu a mata o le pese le nei. E iai taimi o lo soifua ma lo wola. E iai whai ngata mati ngā e o mai ia te i tātou. Ai a whai tātou te popoto ma ata mamai. E tatau o no tātou i loa. E iai lava le aso a tae au.
ona whaapea lea o upu o le tali o le pese le nei. Whaalango mai a te au, pe a whai ua e vai. E mawhai ona a vea au, ma au woma mai. O te whesoasoani, masii masawhai ia te oi. E le toi umi, e tatau ona iai se tasi. E te whaalango atu iai. E le tau mate sa moa, ia le tūlanga o loo iai lo tātou soifuanga ma le o langa. E tusa ai ma whaamaumaunga. E whaapea, e le ai se isi taimi o le o langa le nei. Ua pito sili o na maua lunga ai whainu mera. O tangata ua afia o lato mafaufau. Ona o le whaamai talu mai le taimi na a mata mai ai. Le popole ma le whenene ai. Le mautonu ma le mautinoa. O a tūlanga o le a o iai lo tātou lalolangi. Mai tā ua ai le autu o le so. Ma na o mia lo whaalango atu i se isi tangata. O le tusi sa tātou whaitau wina. Mai le tusi lea o Filipi. O lo whaamau wina ai se tala mātango fie. I se vai ngā taimi o le soifuanga ma le o langa. O le au na le atua le apostolo Paulo. O lo o whapena o na au mai ai se le sona tā ua a mo i tātou. Ele nā tia sa moa i le tai au nei. Lo tātou mana o mia o le pesoasoani a isi tangata. I taimi o le o langa le nei. Le tonu o le ainga. E whaalango mātua i o lātou whanau. E whaalango fo i whanau i o lātou mātua. I se sauwha inga a se nuu. E whaalango matai o le nuu i taulelea. Ia maisi tangata o le nuu ina i o lātou ngā lurue whakasi. Awa le mautu ma le malosi o lea fo i nuu. I to tonu e ka le sia ma whaala potopotonga. E le mawhai o le tau ave to akasi e le awhai ngā luenga, le ngā luenga le atua. E whaalango i tangata e ka le sia. E whaalango i ta mati mata i ngā mātutua. E whaalango i whanau i polokalane, whaatinoina. O le ata lea o loo momoli mai, ia te i tātou, i le neitai au. E mana o via, e le isi tangata. Le apostolo Paulo e tei lava o tātou. Sa ia mana o mia fo inisi e whaalango atu i ai. Mai tari tonu le tā ofi, i le tusi o Filipi. Ni mafua anga se lua malolosi. Sau nai malosi ai le apostolo Paulo. E tusi i le ekalesi e Filipi, mua. E whaailoa atu i ai le tūlanga o loo i ai o ia. Lona lua. Ia fesosoani atu ina ia fo nisi o fe ese a inga. Sa ia whaalongo i ai. I le mae ai o na whaasoa o vaenga nei i lana tusi. Ona ia whaasoa tu ai lea i le au whaitau lo nā nganga whaafetai mo tangata e tō lua. Tangata ia whai mai le whaamatalanga le tusi o Filipi. Sa lata mai mawhe sosoani mā losi mai a teia. A o iai le whale pui. O nisi taimi pe a tātou whaitau i le o langa ma le ngā luenga Paulo. Ona tātou manatu i fuai lea ai longa e mana o mia e le apostolo. Se te sosoani a nisi tangata. Ai le ai la uoe i le taia nei. E vai fo i Paulo e peio o e mau.
o vaenga o le tusi sa faitauina. O loo manino mai ai, le whaailoaina o lona nganga whaafitai, ma le fia tele i tangata nei e to'olua. O le fesili, o ai tangata nei e to'olua. O timo teo lea o loo ka ua i le whai upu se furu ma le iwa. O lona atalii whaaleanganga, sa tele lona taimi sa whaaluina, e whaapena o na ta ue ai, ma whaafai lele ai, ma whaaupenga ai, ia le nei tala vau, mo le ngā ruenga le atua i le lumanai. O se tasi sa tua i ai, mea uma, mai le tau whaino tūlanga, o le au nanga a Timoteo, ma lona loto i le ngā ruenga, o loo tā ua e le apostolo Paulo. I fuai upu sa tātou whaitawina. Lea fo ina o lava ina tusi. I ai le apostolo. I lona tali i leo Timoteo. I lona taimi vai, ma taimi o ona whaafita uli. Sa ia whaalango atu ia Timoteo. Tangata lona lua o loo tā ua. I fuai upu sa tātou whaitawina. E te maua le foi upu e lua se fulu ma le lima. I le tusi lava leo Filipi ma tā upu e lua. O le tangata e ngoa ia Epaferoti. Ele ai tele se tala anga mani wha maunga se tele i wha tau i le tangata le nei. Ai paule mea e manino i la tātou wa aima le tātou whaitau. O Epaferoti o se tasi o tangata e kālesia. Sa ngā lulue whaatasi. Ma Paulo i taimi a o iai i Filipi. O se tasi na ia sau e momoli mai le anga le lei ma mea lofa ale e kālesia. I taimi whaingata o lofe mai ma le au na le atua. E le o mawhai o na toi whealua i le apostol. Ona o lona sai tia i to tonu o le whale pui. Ai o lona wha lango atu. I tangata nei e to alua maisi o lo ta ua i ana tusi. E alu ai le ngā ruenga a le atua. Lau oe le tai au nei. A whai o lo e mawhatia i tūlanga o le soifuanga ma le o langa le nei. E le mawhai ona e tau aveina to atasi na oe. Lea e mori mau ai ma fautua mai ai le tusi o whaila unga. E mana o mia lava se tasi, e te whaasua atu iai. E mana o mia se isi, e te tala noa atu iai. E te sosoani mo oe. A whai lava ele ai se tasi. Whai mai upo i Jesu. Ia e sau ia tia. Ia e tuina mai lau avenga. Ma ia e tuina mai lo loto ia tia. Tu ina atu la uamo ya te oe awa e mama ia. Yesu lava lea, tātou te whaalango ai, i taimi whaingata o le soifuanga ma le o langa le nei. Kei o tātou te talo. Le atua mātou te whaafetai atu i laua fio. I le nei mamao ua e au mai ai, i ala mātou whainga malanga. I le nei tau sanga. Mātou te vi ia ma whaafetai a oe le au noa. Whaafetai ia ua fionga pa ia. O loo momoli mai ai fe au tāua. O loo momoli mai ai fe au e whaamanatu. Ina ia mawhai ai mātou o utangata. O na sāba vali, male ono sai, i le lumanai. Mātou te tuina atu le nei tai au. A o whai malolonga le to tele i maota malawa. Mātou te talo ina ia maua i mātou uma manuia mai lau fio. Tui nā atu lo mātou atu nuu. Ua ngai atu i whale whai ngā luenga. E ngā lulue ai mo le nei aso. Ia iai le pui ngā saunga le mū a lau fio. Ia le anga le lei o lau fio i ta mā matina mātutua. O loo tāpuai maota malawa.
talo fo'i mo i latou o lo'o fa'ata'otolia i maota gasegase ona o ma'i o le soifuaga ma le olaga lenei e iai le fa'amalōloga a lauafio talo mo ta'ita'i o se o matou atunu'u i le tautuaina o ou tagata i so'o se vaega tuina atu i lauafio lau ʻaufaigaluega tosi o lo'o au'auna iā te oe i lea fatafaitaulaga ma lea fatafaitaulaga tuina atu ia le ʻaufaigaluega o le si'ufoga o le laumua ma le latou ofisa o le a tautuaina lo matou atunu'u i lenei aso ia i manuia o lauafio ua mapa'aga o lo'o mai mo mai ma fa'afogafoga mai i so'o se tafā o lenei lalolagi ia o'o atu ai lo uaga lenei fa'amanuia lauafio i lenei aso ma ia o matou fa'alagolago atu iā te oe e manuia ai mea uma matou tafaia i le suafa o Iesu Keriso ua matou tatalo atu ai nei amen. O le nā ua whaafonga le tunu i le tātou sauninga loto le nei tai au. Taita ia le sunga le whaafingaiga Pastor Henry Unga Po mai le kālesia sofitu o le toi awhia mai i Porirua. Mo le toi whaaftai tele lava, whaamalo lava mo le tāpinanga fo le nei tai au. Talo i whaamanu i atu le atua i lau sunga, ia mai soi fo le tua, pe fo le nofo alo mo le pa ia le kālesia, ia manuia tele, ia malo longa le nei asu malo lo i New Zealand, ia po ofu ofuanga foi, whaaftai tele. O le taimi lea ua toe walufu 5 minute ua te ai nei ia le itu la fitu afa le fitu o le tātou porokalame o le ata o le taia o le taimi nei ia o le viinga o le atua mai le kālesia so fitu mai i le nuu kare estete ia usi mai al whaafonga. Malone sila pachamila mila
Hi, Samoa. It's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. I'm at the mail apple feet to the vanveal. Su fongalo mua. Atau le tayao. Le tato por kalame le ata o le tae ao, ni u tato whilo i fo i lungo pea ule ea, ia papea fuena e mai moa mai no ainga, ia o tono whewhenga luenga, ia po o whialawa o iei tono lau ta vale o e whaafonga mai iei le tae ao mata ko fie, ia o le vase e lua fo i le tau tuaino le tunu o le tato por kalame, ia le o ma lo to lua atu ma le tua fo ia ana wha solo, ia wafo le tato por kalame, ia talofa ana, ma lor wha malosi. Talo fa malo soi fua la so tu fue ia fa talo fa foi de ia male malo tatu au fa fonga ma sani foi le ni tai au matango fio da songa fo ia sa le ia mo si fia la to i isi tu no la le tatu was malo lo yo e bio na fil tatu waitangi te ia ai o fai malo longa foi to atere tatu tu no ne aso sa le ia le temine ia atalo fa tu tatu tu no malo soi fua ia te mam tina ma tutua ia fa pe foi sunga fa fe ngai ma fa tua o le lo le tu no ia mo to tele la lo malo lo so ina fa na uno tu wa o ngal ia so si to ia fa ta hao ia o le tato por kalame le ia so malo lo ia o por kalame le ata ta ia te tonu la sa manu ia malo lo ngol fa ngol va ia so sa ni sa ia na mo fa ngol va ia Mana ia Manuela whaftai ia na le foi sa whapeona o te foi whainga tuila stona i tu foi le sa whatino i nei tai le PAPC. Ia mana ia foi tau pati atu la tuno ia. O te foi le i whainga lotu foi masau ninga tono malmaluan le aso nafi. Ia, malo la o te tono foi e to tele lisi o ainga o la whaiala to o le papa kiu mwhino i ma me aso. Lisi o la o e ta whawhao i le sami, ma le vai. O isi o mana ta polo o isi o paka e ta alo ai ia ma fai ta alo ngale so malo no yo se tu la ma le ya wa fa malo stimo te lo foi te foi la tu le la no foi fa le no le na sa tala foi le i tato fa mai le o mai ni porua te lo foi la mana ai me se la tata ma tu foi pe ta o atu no i se me fa mai no foi o la pesi fa mai ta lo fai ia le na ole tu langa na le ui la langi utatu ia ia o aso ia pi ata umai no fa mai
ia ua maua le whaamai fia. Fefe fure le tangata Ele o te te feo. te i mo. Taimine, a tau mai le whaamai le ui polu le amse tātou toi fefe ai. Le utato maasani o le tūlanga fo na ia le utato ia i le vai tau. Ia, whatalo whatu fo i tātou wompa anga lo mau me tau tua. So o se atunu o laulangi fia la voi mau me le whaasa launga. Ia o nei le aso sa i Amerika, Hawaii mtutuila, Amerika Samoa. Ia o nei le aso fua le tele o atunu o i Australia, tātou New Zealand, Samoa. Whatalo whatu ma lo lava le soi fua. Ia whaftai tele la foi. Ia whalongo ma subscribe le tātou YouTube, tātou Facebook. Ia le tātou tautua mo fu telefone le awauli. Ia kolosi fo i Samoa le sunga tāsesa. Ia wale tautua ina o lo taupa. Ia mo lo taupa mara. Mana ia po fia foi le no ia posimere la ave tato ta si salanti tinga ta avale ne aso. Ai sa o le leia. Ia malo i o tele apa anga tātou programe na o le awauli fo i nei wha moe moe. Ai e tātou nunga le tātou hui tai au nei ia tō fuare tangata mana fuafuanga o le awhai. Ia e fua lava le tau o le mai tau atu o sinu ule o taranaki le sa matua. Iyo e. Ma mawhai te munga i le whai unga le vai aso. E pefa pea fo i station u le lo Westport. Ia, o lalo le motu i sauti a. Le te tele timunga o te lo tele foi tangata le sa ta o mai na evacuate pena o ese mai. La tō whai. Malato fale o na o tele na lolo vai a. Ia wale o le tūlanga na ia e pei e munga la, e tasi alpa uma le timu, ia e se fo ma mafo o te munga. Mena whaftai ele aine o polua tau te ia i se a lolo vai a. Na. Ia e se a fo i e ni vai ngā whapetupu ai. Ia i le tua i pea le, awa o le atunu leo ni usila, o le tau te i le tele o tātou nu. O le tau te no fo i, o lalo i fo, le tau te iai. Ia e o ngā pai pati tele le fe wa i lalo. A o lana poloka la vai. Ia ona le mawhai leo le vai na alu i lalo, malu i sami. No inga la whape o lo mawhale i se vai inga i alu le vai lalo. E mana ia e whai makili ane. Ka te rafo i tātou uma. I mana ia tu foi o tele lo pena e va a tantanga i o ile a o ngā mana. I le malaya korisia mana le ia tatou porua. Lai eli ai le mantoinga a timunga i le umia ai lolo vaia. A le vai atu pe se paka fo i le lawa eni lalo ta all community paka Alston. Pon me fata whai ta maiti. E tau fo i ai la le lolo vaia lea e lolo vaia so o ai. E wau si korisi na mana tu sai e ngā tasi wha tasi le la tau korisi ma le pito i lunga o le vai wa vai na roa i o le itu le. Ia sa o le leia. Ia o lapta inga fo ina mo tātou New Zealand. O ia lala o lo mane o lo mauta ma lo ulawa i ia vaenga fo i le alu e suava i lalo. Ia mana ia fo i se unga luenga na whi makili a te ulo lo vai a whai na ilo whale po lo mauta. Ua o la pisi ia tanga pepa i ila o whangu ma me whapena. Ia poni o ngā la au ia e mai lopo loka i lole ala vai ia ona le alu e leo le vai lalo vai le alu i le sami ti munga. Moni le ia mala vai foi le au wala tu foi le masina poloka. Ala vai tonu ana? Mana ia. Ia, wa alu atu le vai ala poloka ia. Te ia le ainga la mo le po ia wa atu le vai tonu fane. Te rola pisi foi e recycle le masina toso i mala wala i vai aso. Te roi na foi le tele na sauta virima matai lalo ia to ulu. Mana ia le te roto e isi a inga i lunga foi matau pito. E tinga ona foi lea masaa matau ulu. E na leo awana leo mea le loli sa saa lapis le tono lapis ai le taia lapis ila. Sa le leia o tu tena tātou wa e nau nau fosi vai ngā loli e vavela tō ngā luenga. Ia to ulu a lapis ila lo le piki e lunga na lapis e tono o le pen. Ia le taia, ia whatara whatu, tō tele la tō le ano whale wale aso malo lo le aso nei. Ia musika o le taia, ia le minute. O le whafonga mai lo le tātou talo tau whamnianga o soifua tau tuar si whafonga le la mua. Good morning talo whalawa.
Tala fatu le ita imi sumel fa fonga tatu tala o le tau mo le reita e au. O le sofa mele official vai tau e awa o le aso le nei, o le aso ata e au e awa o foi, o le aso lulu ma le aso tofi, o le alangi le lei le tau Wellington manu tua oi, o le aso fareile ye na i timu, ia fua le eo fua fuanga le vai aso, ka piti le so e fa manu manu le aso le nei pe awa oa, manu atua to ulu timunga fa pena foi whanganui mataranaki to ulu timunga le so, langi le lei le tau Marlborough, Wairarapa, Hawke's Bay, Mataupo, matua to ulu fuiti munga le nei aso. Maunalo le fuare a malulu fa mawina lo iai le sifunu ma le lua i le nuu lea o Marlborough, le ea mawhanwhana lo iai i le lua sifunu ma le wha le nuu o whanganui, lua sifunu tolu fo i Taranaki. Au kilani le soe fa pena fo i to ulu nai timu, ia pe fa malu malu fo i to ulu timunga, fa pe fo i Hamilton to ulu fo i timunga le so. Ma le tua le vaso te nei e matele ina timunga le motu i saute. Ai munga la le motu i matu, o le vaso nei la, o leo mai tau ina ia wase e atu nei winga langi le lei o le tau le motu i saute. Langi le lei le tau le tele o vaenga le motu i saute, ia leo o timunga ia le motu i matu nei. O le maulano le fuore malulu fa mawina lo i le iwa i kalai estete, ea mawhanwhana fa mawina i luas fun malilua i Queenstown, le maulunga nao lo o iai. O le fo ina langona e le pōne pō ia le tau malulu o le tau. Ia la te lenga lau le tunuu e matele ina munga ala motu i saute, motu i matu nei ia e wha malu malu au oa ma to ulu ti munga. Se i vanga na Wellington manu tua oi o le tau paolo le asole nei ia ma wha malu malu. O pia e ina i timu lua sifuru valu fo le vela lufu fale ma whanwhana. O le angoto i fo le lai le so Wellington to i lua sifuru tonu minute le iwa i le pōna nei po le fiafina nei. O le aso a tai au e oso a ele la i le toi lufu fitu minute le fitu i le tai au a tai au. O le fua le malulu ma le ea mawhanwhana wha mawina lo ia i le sefuru tolu, sefuru wha ma le sefuru ma le lima. Le ea malulu na. O le ea mawhanwhana lo ia i le sefuru lima, sefuru ono ma le sefuru ma le fitu. O le tala o le tai mo le au whangota le iaso manuia whainga whaiva ia ma le tua foi. Tau sisi lava i le tūlanga o le tūla whono whainga whaiva.
Wellington e sua le tai le toi 5 minute i le sefulu ma le tasi le tai au nei pe le tai te o le lima i le fiafi toi sua le tai sefulu ono minute te ai le sefulu tasi le pona nei. Poli rua pe le tai le te au le afo le valu i le tai au nei sua le tai toi tolu minute i le tolu i le au auli toi pe le tai le te au le iva le pona nei. Tala nao le tau ma le tala o le tai ia mo le silifia le tiro ia au te loe mau atu le tala o le tupe ia po tae hao ia po le solulu manuia lava ia fuafuanga o le alo tu iai. O te minei o le avanoa o wha manuianga o aso soifua. O lo iai lava le tato imeli mo avanoa o wha manuianga o aso whanau. A ieni imeli ia a ise aso whanau e mai tato imeli le na aso whanau at samocapitalradio.co.nz. Tus fai tau mo i lato e whamana tuina o lato as whanau lea so, ma o maile le mua te saloniam ta upu e wha, au lona fai upu e tolu. O le finangalo fo i le nei o le atua, ia whapa ia ina o tau, ina ia wha mamao o tau ma le fai taanga. O le finangalo fo i le nei o le atua, ia whapa ia ina o tau, ina ia wha mamao o tau ma le fai taanga, wha manu ia tele tau as soifua lea so, o le pesen nei mo o tau. So mawana whaia le atua A ese ai o le nei aso malona taua Wa ato ai se isi tau sanga e wha au popo e lo soifua Ono le lofa o le atua Malana pule wha a soifua Wai ele tangata wai o manatu mai ai Le tele o nei tau sanga wai a foa i mai Fohi le atua le vi inga le wha manu ma le wha whetai Aua ua ono mea matatau wai Emanuel was a whanau Emanuel was a whanau E wha Emanuel e tua Ilo was a whanau Emanuel to was a whanau Emanuel to was a whanau E wha Emanuel e tua Ito was a whanau Le tua e le mase ualo na fina ngalo A sa moli moli le nei aso e ale le tatalo Le tua whaafofonga tatalo O le atua e tali mana o ia fo'i E mali e ai o tātou mana o whaafita o le whetai ai le o langa O mai o le tino e tapa tau tali ai le malanga Pawhetai Le atua i lana wha malo lo mamana Mai malo si ai maula i le tele o nei tau sanga Emanuel was a whanau Emanuel was a whanau E wha Emanuel e tua Ilo was a whanau Emanuel to was a whanau Emanuel to was a whanau E wha Emanuel e tua Ito was a whanau Ia fia la ia le tele o au me alofa Se me alofa sili nai le mana vaola
la malo le atua, o le tia e le maseua, awa e wha i fo i le moto, ai e toli fo i le matua, mai le tau pati mai o ai ngana lua. Wawena wa ai ia e mamana le atua. Tātou te talo ia wha o popo ina e le atua, o nisi aso na se mana o lau atua ia whai a pelo whina ngalo. Ia manu ia lo asa whanau, ia manu ia lo asa whanau, ia wha a manu ia le tua. I lo asa whanau, ia manu ia te asa whanau, ia manu ia te asa whanau, ia wha a manu ia le tua. I tō asa whanau. Tana whātu na tino whāmanu atu ni tai au se mele whawhonga le whawhaile I tala o mena tupu laulangi ni aso I tausanga whawhaile aso fito o Februari. O le sol tausanga tasi valu limas furuono na pasi aile tūla whono Australia I lana tūla whono whainga palota Electoral Act tasi valu limono o whea lava I ili tangata Australia I le taimi o le palota I laulangi e mawhaina whaiana na palota ia e taua o le palota whaali lilo. Samoa e le whaia tātou, le nofo atua tātou I nei, tātou la whatupe I Samoa, so sani le atunu ai leis tātou pālota o whaia, tātou sia I se aso iluma, e se vaianga whape mawards tātou leo, tātou tunu Australia le sa whawaina lan tu la whono pāsia I le so, tau sanga tasi valu lima sifuruono. O le so I le tau sanga e tasi iwa, onos furumale lua, o se maina, na pā le nu uleo sia mani ia e lua se lau ivas furu walu soifua I na fia I le so tausanga te siva ono lua. O le tausanga te siva ono sifuru wha I le so na tau nuu ai I totonu Amerika ia le malanga ta amilo a le wha ili leo le Beatles ia le wha ili tau taua le mai Peritania. O le asonu nei tausanga te siva fitus furu tasi na maua I le awa noa e pālota I le tū pālota maitai. I le whainga pālota nu leo Switzerland. E leo tātou I loa wha maunga New Zealand o le tunu mua lea na pālota le tū pāloti nā. Ai whato a maua e tina Switzerland le awa noa I le sol tausanga te se iwa fitus furutasi. O le asol nei tausanga te se iwa lua na whaavai ai le EU po le European Union. Ia po le Unia Europa, o le asole nei tausanga e lua afe ma le lima. O le tangata suafa ia Ellen MacArthur, o ia le ulua I tangata Peritania, e whapea na fōlau na o ia I le lalolangi. E vawe te le malanga tangata nei pe a fua I whamamonga o isi tangata na fōlau mua. Au tangata pito sili lea o na vawe la na fōlaunga na o ia tangata Peritania o Ellen MacArthur. E fetus furu tasi aso se furu whai tu las furu walu minute tolus furu tolu se kone na ta amilo I lalangi na o ia. O le asole nei tausanga I lua fe mole ono I le waitau o le sama po le tau mawhanwhana ia po le ngona le atan tu sia le tangata le mai no way o Edward Munch e tau le summer day. Na whatawina I se tau whonga sa whai tono lo le tona le ata na tusi e le li ina. E le tau se fulu tesi ma le valu miliona ta la le tau o le ata lea. Whamamonga o le ata pito sili le nga tau ngata le na fo I taimi. E matua I le auction lava lea po le tau whonga lea alo le tona lava ia. O le sol tau sanga duafe ma le iwa ta o le Black Saturday.
Ia, na isi hafi tele na muole no ulo Victoria, Australia. Se lau fitus furtolu tangata na whano iso i fua le so. Ma le lua afe fale na mua i le so. O le astona i la lua afe ma le iwa i le astonu lava le nei. O le tausanga lua afe furtolu i le so, su esuenga Australia. Ia le vanga neo le Crime Commission. Na lato mawaina ai le tele o fuala au whasaina o la ofanga ina i talonga i tono Australia. Le sa whaia lava so esuenga ma tau whaia ve sea tangata o la ofanga ina fuala au nei. Ia o tātou tala nā te maual whapoponga tai masani whaftai lava le tino. Malo whaftai nisi o tātou tala nā me na tupu fo langi te lo tau sanga mawai. Te mina i leo toi 5 minute o na tāle o le... O le vanu, tāle vanu o tātou tala fo. Ia, le sa valo ia ma mau mai ai la wata mai whaatulanga o le tau o lo, le tau o le pensin. Ai leo mai tau atu weisu ringa te mili. I vale pena matatu fo i lungo penga te whailangi fo i ana poa, le wa ile pam pensini au kilani le wa tolu tāla le pensin. Iwa tasi. Iwa tasi. Vai la ia. Ia musi vai nga le sa mo, ia un sa i tau o pensini o le tau le wei nei. Wa tolu tāla le tau o le pensini iwa tasi. A whani ni ula le tupe sa mo. To i tia ono tāla. I le lita e tasi. O le matua tau tāla. Sa e popota foi lo vaenga le valo ia tau o loa. E o whaila le vaenga le na valo ia ina ia tau ia au whainga o tatou cases i le aso ma le aso. E le anu lalo e aluanga ilunga. Ia le sao. E sao alun, dua se lau mon tupu, tanu mai laso toa nai. So le, ia, o le mei tau atu e whape ono ia tatou tangatai o maual wha mai Wellington. Wha Wellington e lua pori lua. No inga la e avanoa fo ne yaso ato tala fale fai test. Ia no fai sau test. Pea fai ia o ia masa longa sa ia tangata wale. Tulanga na le wye. Masiaki anunga penga te whailangi ale Healthline. E nei nunga ia location of interest pono whanga fo ile ana whioa e tangata ni. Sa o le le ia. Ia, no fatul por kalame fa menu atu tai au na minute. Ia fa forma no le tatu tala mai sa mom telefone ne yaso. Ia fa tala fa tu mto e fa menu atu le tai au ma lo so jua. Tala fatu le tātou tanu le amatanga le nei vai asa fau. Alo mai o le tautua wha awau le si fonga le la mua.
e alai tala inisio meolo o tutupu ilo tātou atano i Samoa. O le safarilo le vai aso te nei na whaamatua lo ia tuai e le malo. Le 2 miliona tāla le o whaanganga ese ma le tala whaatatau au tu o le tupe lua fe lua safurmalitasi, lua fe lua safurmalelua. E fe soso ane tuai le mamalo le atanu ulau tele. E tawala atu i whaalapo pitonga e lua o le Address Samoa, ma le Caritas Samoa. O le Caritas Samoa le te mi mo mole u whaofi ma ia i te tonu o fuafuanga whaatatau au tu o le tupe ale malo. Mo ana sosoani ia i lātou le tango 5 ma 5 vai o le atanu. A o le Address Samoa. O se whaalapo pitonga o le wana amata mai le Kalesias fitul toe fio mai luna vaia. E fisosoani ai te mina pangati ai le atunu o mai e wha, o le tsunami, wha mai o le misela wha solo mai lava i le te mile nei. O le 2 miliona pe ona fuafua le malona sau noa i le fionga le suipa le mia, wha pe fuana wha maneno i lana fionga le minstao tupe. O le fisosoani o ta wala antu le Adra, ma le Caritas mo le atunu. E wha tino i le fausie no fale mautu masaong le mo, e no fai aing o wha maonia o lo o iai o lanto mana onga, e tu sai ma whainga wha avai o wha ta atitia le malo wha pia wha la popitonga wha mawina. Lua o le wha le lea leo tūlanga tauso i fua malo loina, e ala i le fausia le leo no fuanga tū mama, e wha pito lava i le mawhai le ainga o na wha atino tūlanga i te te atua i le COVID-19 furuiva, maisi wha mai e peifo i o le misela maisi. Whaatasi ai, ma le tui nā tua tane vai ainga o lo mana o mia, ma le i o atu lava i ele sua vai ia fio anga, a wā i lanto o ngase ngase, e na ia maua tūlanga tū ma le ola soi fua malolo i na iaso uma, e na ia fisosoani fo i pui ngā mai le mau wha mai, ma le COVID le wā fiai le antunu, ma wha i titi le tūlanga la matia o na swinga o le tau, ma wha lawe wha le natura le olo o a fiai le tele o sio tātou atunu. Watu watu le tantununga ma le wha moe ngō le malo i wha la popitonga nei e lua o le Address Samoa ma le Caritas Samoa e a veo ni a aunga lue ma a au fiso swani o le malo i tangata o le atunu. O le whontanga le kapeneta le wha i unga le vaiaso, watu e tui na mai ai vaenga e ono te unga le polo ingo wha lawe wha fuasei mo le COVID-19 furuiva. O ia te unga e whaasino tonu i tūlanga o whainga malanga wa lele. Mo mua le aso 5 Februari lua fe lua sifurmale lua. Wa whaatūlanga e le malanga le wa lele e New Zealand e au mai e yuta mai New Zealand. Ma toe la o tuai yuta mai Samoa i New Zealand po kakolo only. O le se whainga malanga o whaatūlanga le aso sifurmale lua Februari il masina nei. O le whainga malanga le wa lele e New Zealand au mai e yuta ma pāsese. Na toe tō loa mai le aso lua sifurmale lua Januari lua fe lua sifurmale lua. Ai awi nā toi foi ma le pāsese ma o loa e whaata watu i whafo. O le aso sifurmale ono Februari lua fe lua sifurmale lua. O le malanga tongi paulea le e New Zealand e au mai ai tangata whai ngā ruenga. Mo ngā ruenga whaawai teimi New Zealand ai tapu o na au mai ai ni pāsese. O le aso sifurmale iwa Februari. O le ato e malanga mai le isi wa alele au mai e yuta. Ai toi fo i ma se pāsese, mauta e ave nātu i New Zealand. Ai o whainga malanga sa tau fie le vāo Amerika Samoa ma Samoa, tadu e lava pui ngol wha mai o le COVID-19 furuiva. Wa toi te tala nei e toi wha fo i a toi tangata Amerika Samoa le sa malanga mai le antunuu. Mai talo sanga ino lato visa le ofiso a Amerika. Ma se toi awina toi tangata na malanga mai New Zealand ya te sema lua felua se fulmaltasi, le o loo whaatali awa noa lava i nei, mo ni awa noa malanga i Amerika Samoa. E le awa noa e tasi, o le ato e te talai foi, ma le toe au maia o tātou tangata, o loo toe fia foi mai Amerika Samoa, i lo tātou atano. E wha awau pea, le reusta i o ia inga wha le soifua maloloina, o a wha ta oto, mo ia whainga malanga o maa. Wa tali whai tau le fionga le teitei whono o le vang whao po whai al whātua tui le tua Samoa o tasi. Le fionga le la aulio le malia tua polata i Valforce Schmidt. E whaata tau i whai tiongo wha o mai nisi o le aulango le vang whao po whai. E whoringa mai o le aman ia ina le aulango le vang whao po whai. E le whai unga le kāpeneta wa toi ilo ai. E lanto e vema komisina o malo Samoa i atanu e whafo. O fiti au sita lia ma Japani,
E iei le fionga li o ainga Feturi Elisaia, o le komisina leo Samoa i Fiti, le fionga Fatumanawa o Polu le Tolu, Dr. Paole Leilu Teru, o le komisina leo Samoa i Amerika, Australia lo fatu mawina pea hina Yuri Petana, o lo faa wafua i Fantuvalu Perina sila tualau le lei. O lai komisina o Samoa i New Zealand, whapea fua le konsulo Samoa i Aukilani, ma le konsulo Samoa o lo e sini Australia, fatasei ma le sui o Samoa o lo tau aveina le tiuto le Trade Commissioner i Aukilani, o i lantou i wato e wha o popo lisi ono maasino o lanto o onanga, e au fia i le fionga le asi papali i Thomas Scanlon, wha o lo toi reu plena pongi, au se unga whawa sa tia poloma komiti, ma mangele mau iliu mangele. O sui ampasa fōa Samoa o lo ngā lue nei pele seuma, e iei Francella Strickland Simonet, to lea fōa nela tā Vita Levy, laumun vai Albert Mariner, ma fata Brian Kayo. O nisi o tō whinga na whaeloa i whaasea lea tunuu, a ngai e filfilinga le kāpeneta fōu. Pei tae na tali le fionga lauli lana porkalambe lunga TV le whakasā. O le aua tātou te manatu whapea ua le manatu. Wai e leia sesi o tātou e ato toa. A o le langona ma le manatu le tūlanga le tātou te vai mamao i le mea tāla whea ngai ma le mea le lei mo le atunu. Wai sila fo i oaia nisi wa uma fo i tātou talangia pere mea le i winga i uru fo mtanga luenga malo. O ma vai le tai. A ngai mai to tonu e tau ave le tātou whainga malo. Tātou ngā lue. E leo se malo le chapipi, e leo se malo le fast, o le malo sa mo. O ai la le tangata ua manatu i le teimin nei whaasolonga malo fa mo i le. I ona tūla i lo le whairanga ngā luenga, mana me uwhirwhiri ai. A whai ai la le tangata lava lai whauru malo ma le longo saia, i ala te lele whanoto whase fua. O toi fo iane le pāle mene le reporti na suesu ina le vaenga le ofiso le loia sili, na o lanto mawai le whao kopi ese lena tu inatu i lunga o penga ta whailangi ma whata watu fo i lea tu noo, ai me se fo i le kopi na wha mau nia le fionga leo ma malu le malo. O ia tu la fono na pāsi e lumo le kāpeneta taluai, e au fia ele i loilo ina o le wha vai o Samoa lua fe lua se folo, ma le tu la fono o whanua maswafa lua fe lua se folo. Ma whatu wai le fionga ta maitai pāle mia, fia mena o mi mata awha se lafo, e alua ia ele filifili o sui e to fito le komiti, la tau te toi laulili wina ia tu la fono, ma toi whaafo ia ni aile pāle mene i se tei milata mai. O vaenga lo lima ta ita ina ia la tau ngā luenga o le a whaatino, e au fia aile toi laulili wina lo le mata whai yo ia le pāle mene te tau o na whai, pe antu la i mai ni mata upo whaapea. Lua, o le tuli loa leo le amia tonu na whai aile whaafuina o ia teunga, le ua maua e ese o na kopi e wha, polo minga e wha o ia tula fono. Tolu, nei toi sila lea komiti o tōwhia, ia a fianga wha al tula fono na wha atinoa ia ngā ruenga, ma le vaenga muli o lātou ngā ruenga, ma ia tui na mai ni whautuanga mōni a la fua, wa wha ata oto le komiti oni fo mo i mta upu wha penei, pe a toi tula i mai i le lumanai. O i lantou wa filifilia, o le teitei fono le fionga le sui fong fitalai, aua pa au mulipola, alo i tafua mulipola, so i teitei fono, ona lo au solo malmalo kene tisio. O sui al komiti, ba ele pa ia aua iona pa ia aua se kwini, fale o mawaenga titi mai a tafua, lau matia Manu Rinko and Purcell, le tō wha ana tu o ana si i leonta, ma le fionga le ala i asa moe wha awo se pulona mo nanu. O sui e to fitu o komiti, o a pasi e na iluma o le pāle mene. O tala fōbia mai sa mo manuil tātou tana u, whaasoi foia. Ta alafa lava i le vaenga mua le nei o telefou o le si ufonga le mua i Wellingtone. Sa whaamamafaina e le tamaita i pāle mia, Jacinta Ardern, i lana saunoanga whaamanuia o le aso le Waitangi, le anganga o le tū whaatasia o te ngata uma, e mawhai ai o na fo ia whaafi tauli, ma le mauru i tau o whea ngai ma le tunu ui le taiminei,
ma le anga ia tu i luma. O le nei sa nanga le pale mia sa fa sa lo wina le televise ma le tio a to mo lungo so te inga tele vave i se vai ngo por kalame fa manatuai le aso le whenga inga le wai tangi. O pui ngā le wha mai na leo o ai sao ni ngā masani le malai Waitangi i le tu malo Northland e wha manatu ai le seininga o lea whenga inga. Peita ai sa pueina sa ngā le pāle mia wha pe ai Malkoan Sili ia Dame Cindy Kiro i le malai Waitangi i le masina taruai e ta pena ai mo wha asara launga nei lungo viso ta inga tele vave e pe ona whai ai le aso sa na nafi o le aso tonu lea na saini ai le whenga inga o le Waitangi i le se lau walu se furu ma le lua tau sanga ua mawai. Sa ta ua le pāle mia i lana sa unuanga, i nisi o tūlanga ta ua o mawhai o na whaatino i lana whai ngā mālo, mo le whaataua ina o le tala whaasolopito o New Zealand. E au fia ai le awatalia lea i le tau sanga le nei, o na o au ina i le tonu o a aunga o le tala whaasolopito o New Zealand. Ele ngati lea, ai o le tausanga nei foi lea ua wha au popo ai ia seisia so malo lo fou e wha ai longa ai le tausanga fou wha a Maori lea e taua o le Matariki. O le mamafo ti munga i taranaki i le aso na nafi sa wha a Maori si ai nisi tangata e sola ese mai mao lātou fale o na o ta whenga malolonga na lo fia ai le tele o wha atu anga ma ta fia ai ia ni awala ma wha alanga i nai nisi o ala lau papa ma e mauti noa, e matua te le lava ia le tau o se ngā luenga, e to e wha alele ai mea na wha aleanga ina i lo longa. O le amtanga o le wha ingola vaas, o te nei, na mua na wha ina, ia le tala wha tai si sifo le motu i saute, i ti munga ma mawha, a o le i wha solo mai ia winga lo wā le tau i le motu i mātū, le asa i longo na wha ina ai, ia se vaenga tele o taranaki, o le tele lava, o le sa afiai taranaki i tūlanga o la bata inga o ngonga ona o ti munga mamafa malolonga na afiai. O se vaenga tele o le tele numela fast food lima salo fia i le vai ma ta whenga ma fuai o na motu sia fasota inga ma nisi o pita nuu i le talawhatai o taranaki. Sa wha mawina la whai e se lau tolus furu walu milimita o le sua timu na pa ui de tonu o le whai tūlā i le tāo le sā i Cape Egmont. Ai i le maunga o taranaki e tusa ba le whā se lau milimita le sua timu na wha maui nai na mafua mai ai i a tā whenga o Waitafe ma lofi ai lau whanua mawalalo o lea vaenga o le tino. O le malau si a tā whenga na ta fia ai i a le ala lau papa i le pitonu o Pari Haka ma lolo mai ai le whalea o ngai Rahotu. Whaalia mai Elisa Maria le ofisa o le tau, le Met Service, e ui ina o le ua whaa lea o ngā ina i ala puta inga o ngā mō longa ma timunga ma mawha mō taranaki ia ai tele la baisia a fianga o ia wha le tonu mō tangata o lea vaenga o New Zealand. Nā pa u i le lua se lau ma le balu la wha i o mai fau o le COVID sa wha mawina le sa e tu sai o le ripoti o le mtanga luenga le soifua malolo ina. O le astona i sa wha mawina i sa wha inga o pito mawa e lua se lau fast food tolu o ni mai fau mo se aso se tasi le tonu New Zealand. Tanu o no o mai le wha mai COVID i le silia i le lua tausanga ua mawai. O mai fau ia e lua se lau ma le valu ana nafi e au fia ile to tolu i le lau mua i Wellingtone. To tolu isi mai i Nelson Marlborough ai to tasi i South Canterbury. E se lau luas fulvalu i le tonu o Kilani, to fitu i le tu malo Northland, fast furuiva i le Waikato, to tasi Rotorua, to se fulmal tasi le Bay of Plenty, ma le to lima i le Hawke's Bay. E to se furulua tangata o lo tau fie le tonu o whanamai, e au fia i le to lua i le Waikato, to lua fo i Rotorua, to tasi kalai estete a oisi uma o le whanamai o Kilani o lo o iai. Se furuiva la whaia mai fau sa maua i le tonu no whanga o lo whaanofo e se ai tangata malanga mai whafo i a tunu e pei o Amerika, Singapore, Hong Kong, i ni tia Australia ma Brazil. Whailo mai fo ilum tā ngā luenga, e fast food ma le valu afe, iwa se lau fast food fitu la whaia tangata sa whaia o la tau tui wha au popo le booster i le asoto nai. Lea whainga wa atoa i nei le tasi le miliona
lima se lau ono se fultasi afe, valu se lau tolu se fulfitu tangata ua uma o na whaia o lātou tui wha o popo le booster i le tonu o le atunu u a toa. E le ngata i lea, ai lima se lau ono se fulu ia isi tangata sa whaia o lātou tui pui pui mua mua, ai tasi le afe, tasi le se lau man tasi, le a whainga o lātou sa whaia i le asto nai i o lātou tui lona lua. Ma le wha afe, valu se lau man fitu o tamaiti sa whaia i o lātou tui mua mua o le pui pui ngā le wha mai. O stasi ono whaanga sa wha tino ai, le whainga o tui pui pui i le tono o le lo mua i le asto nai na tenei, o le Kalesia PIPC Newtown, mai to te le fo i lātou sa wha o ngā ina lea avanoa, e le ngata i lua mano le tātou o tunu ai wha pe ai fo i maisi atu motu Pasifika te i otonga ma tu walu. Ua le manu ia tangu whainga i lawea ina le olo se tau mai titi e lima tau sanga le matua le ana pa u i te tono se vai eli i le atunu o Morocco. O le asto na i le ana wha ato a maua ai le nei tau mai titi ina ua atoa so e wha o tau mo whaitanga ta lawea ai e wha asao ina mai o ia mai le vai eli e tusa ma le tolu se furudua mita le loloto na pa u i ai o ia i le aso lua o le vai aso toruai. Sa eli ina e masini ma tangata la vea i se lua i au tafo le vai eli, ona o le vai iti sa whaingata ai ngā ruenga la vea i mo ia. E ta ai e mauane, i e leta wititi la sto na ai ua uma lonola. Tō tere tangata sa tapo ia ngā ruenga i tu SS re langi, ona sa whaasa e lawina i televise ma awala fesota i ngā televavave. O si ia e pe i lunga le tau o le pensini le taimi nei, le ua o atu i le tolu tā la i le lita i le aitele o au ki lani. O ana nafi i le ana lipo tia mai ai le pām pensini al kompania le Mobile i le tulimanu o le K Road ma Ponsonby Road, le o atu i le tolu tā la fitu sene i le lita le tau o le pensini o le Supreme Premium iwa valu ai o le iwa lima o tolu tā la i le lita. O ia tau, o matua mawa e pe awa atusa i le tau e valesi o lo o iai i isi tu o le tunu o le o lo o iai le lua tā la fitus fursene i le lita e tasi. Whai unga o le tausanga te ruai, lua afe, lua sutasi, sa tura ima iai le lua tā la toru iwa sene i le lita le tau o le pensini iwa tasi. Ai o kilani le amatanga o le tausanga le nei sa lua tā la fitus fursene. A o lea o fōringa mai o le a o tu fo i le toru tā la i le lita i isi vaenga SSA o au ki lani. Whaalia mai e le fau tua mo le whaalapo tonga al au whaita vale le AA, le li o Terry Collins, e tele mafo anga o le taunga tā o i nei le tau o le pensini, mai o le mea mautino lava, e le aise wha moe moe mo whai o na toi pa ui fo ilano i se taimi wave. E lisi vaenga o le tātou tala, o le aso sāna atoa i ai le fitus furu tau sanga, talo na avea Queenie Elizabeth le lua ma tupu tama i tai o Peretania. O le tupu tama i tai, wa iwas furu lima tau sanga o lona soifua, mai ua whaamawina, o ia le uru a iao le maa loa Peretania tele, wa o i le fitus furu tau sanga le umbi o lana no fua inga. O le aso ono Februari le tau sanga e afe iwas e lau lima lua, na avea ai le tama i tai o Elizabetha, a o luas fulima o tau sanga ma tupu tama i tai o Peretania i le tu maa lo ai o lona tama le tupu o si hosi leono a o iai il tama i tai se nasi singa i le atunu Kenya. O lona alii o Berenice Filippo sa longo ina lo ia Elisabeta ina ua maua le tala i le tu maa lo o le tupu o si hosi leono. E pei ona si la fia o le tau sanga na tenei na maliwa i Berenice Filippo i le iwas fulu iwa tau sanga o lona soifua. Ai ua sili atu le fitus fulu tau sanga o le la ua maafutanga ma le tupu tama i tai. O le maasani e le tupu tama i tai e le aini sao ni ngalo ia e whaia i le aso na solo a ia nei o ia i le nofuani i ona o se aso wha anua no mo ia awa o le aso fo i le mana tua ai le tupu maa lo lona tua a le tupu o sia o si le ono. Ua whaalia wala o i tele e le vaenga whai e tangata Maori, le Maori Party, ua ho mai le taimi e te tawai ona te a New Zealand ma le ai ngā tupu o Peretania, ai a vea New Zealand ma se maa lo e whaavae i lunga o le whenga inga o le Waitangi, te tiriti o Waitangi.
o le tūlanga na sau no i le sui taitai o le pātia Māori, le tamaitai o Debbie Nariwa Packer, i le taimi o Polkalame whaabitoa, sa whaasalawina i le sa nafi i lunga o so te inga te wawawe e whaamanatu ai le aso o le whenga inga o Waitangi. Sa ia ta o fo i le whaasalaunga, o le tau na ngai le mālo e whaia ni suinga te tele, e toi whaatu maui na i le pule te ngata whenua i le tonu o le tunuu. E le ngata i lea sa whape fo ina whaalia e leisi sui taitai o le pātirawa lea Māori le li pule o Rawiri Waititi, ua le tau fo i o na toi sila i le whaatulanga ina o le whenga inga le nei i le tonu o ni sila, ina e mawhaia na umia ma pulea a te otoa e tangata Māori ia le mālo. O tūlai mai pēa tūlanga le manino o se vaenga to tele o tangata ti e wila i le whaanga ina o le awala fau lea lo fau sia pei le taimi nei i mātua Wellingtone le Transmission Gully. E to tele le au ti e wila i vai manatu sa amata mai a se temo le tausanga teruai o na whaasa i la tau o na whaanga ina se vaenga au tua le awala o na ua whaapipi i ai wha ilo e ele whaapunga e sa ni wila vili vai. Peita ai ua whaalia mai e le whaalapo tonga e pūlea a wale tele o New Zealand le waka kotahi e le ai se wha tu langana whaapea e le i whaasaina fo i ni wila vili vai mai lea vaenga o le tele mai o lo tanga ma mawhai e tangata ti e wila o na whaonga ina i le vaenga i 3 kilomita o le awala a wale tele le numele tasi i le vao pai kakariki ma le whasota ingo awala i le Mackay's Crossing. Whailo mai i le waka kotahi o le a fautuaina la tau le kompani po le konkanate le o lo whaia le awala ina i au fiufi a la tau whaailoilo nei ona e le o whaasaina tangata ti e wila ona la tau whaonga le vaenga o le tele. O le neim ta upo stasi leo le mau whaafi ta uli o lo whenga i pēr ma tangata lu tele ona o le ngā luenga le nei e whai tau 4 piliona ta lalo na tau ai o wha lima o na tōra pōle talaina alo ia e o mai lawa i le teimi nei e le i mauti noa po a whea tonu saso e te tala ai le Transmission Gully. I tā alonga, o le tamai tai tala vau o Zoe Sadowski Senate, Louis Fulton sanga le matua o wha mawina le tala wha asol pito ni sila lona manu malo ai le pine auro i tā alonga Olimpeka o le tau manu lu, le Winter Olympics, e pei ona wha ngā solo i nei i le tunu o Saina. O le ta'alonga whaase e le aisa ata maitai i le vaenga i ta ua o le slopestyle na auro ai le tau mawhaia nei ta maitai tolo vau i le aso le nafi i le malai o Tenting Snow Park i Beijing. O le pinasi liva na malo ai le ta maitai i Amelika o Julia Marino a o le apa mea na maua le Australia o Tess Cody. O le taimi mo le nei o mawai se pine auro ni sila i ta alonga nei e le lololangi o le Olimpeka o le tau malulu le Winter Olympics. E le ka pi uni e luas fulima afe ta la whai o le tupe sa maua i ta alonga wha sama noa a le Chiefs ma le awa le Moana Pasifika i le Polas Frey le Taruai. O le taimi mo lea o wa ai le au le nei e le Moana Pasifika i lunga o le malai ta lua na maua na avanoa e tauwa ai te awisanga le kapi supa. Ia e ui ina lami ai le Chiefs i ai onas fultasi i le fitu, e pei ona sila wa mai mo i ai le TV, ai na whailo mai e le pūlenga o le au, te le lava leo ngā o lea tā longa mo la tu tā penanga mo le tā milu sanga. O le se leni le nei e luas fulima ave tā la, sa maua mai foa e tangata na awala tu i whesota inga te le wawawe, o le apa peo na tau au i nātu o se whesota sohani alo ia mo le mano tonga, ona o maaftianga o whenga iai ma le fo i tu motu le Pasifika, ona o le maunga mū ma le ngarulolo na maafati ai tolu vai aso ua mawai. O pui puinga o le wha mai sa le i wha tanga i nai nisi e mai moa i le tālonga le nei sa whaia i le malai le Mount Smart i au Kilani. O le wha ingoa le nao le nei vaenga o tala fau. Malo whaftai, whafonga tātou tunu i tātou telefou. Ia, mai sifoi tala mai sa mōna ni tai au. Ia, o le taimi, 25 minute ua te ai nei i le valu. Malo lava le whafonga mai. Ia, o le whanonga fo i tala le. Nena mai le fionga la wanoe. I le tupta mai te uperi tānia.
Paisi umi lan no fo inga. Umi te lea, ia mu ia fo ia wa, iwa su lima tau sanga o le... Lona soifu. Lona soifu ora wai ai. Ale mai tau atu i telefo la wano pe na amata no fo ia le luas fu lima on tau sanga. Ia, mo. I le tasi iwa lima lua ino ma liu leo si on tamao, si osi le ono. I mon. O le lau fitus furu tau sanga lan no fo inga. Fitus furu tau sanga lan no fo inga le wai ai. A leo te fai tau tu le stana ne di tai au. Ia ua avel wha manuia a lomatua. Ia Camila. Camila. Ia minitua fo te mine o i tai ana ia pe sa le fifia lomatua ia Camila. Wa i la tau e muni tai i tala la inga tupu. Isa. Wa foi le sa foi tatou pepa foi e me kasini e fatau i. Ia e tele foi nungo penga te whailangi. Te vai e tele lava tanga te fia fai tau i tala ia le a inga tupu. Alo inga la o le lomatua fifia ia tai ana. Fia lomatua ia Camila. Ja? E fia lomatua ia Camila. E moi. Ila tai mai tau atu ia i lana whamanuia ia matala fo isa sa whai tau ia. O tene muri ai tala i o whapea. No lopo le tai mua le o whamanuia ai ma fia lomatua ia Camila. A le tele o teimi o te ape o tai ana. O tele lona pe sa olo mawhau pele. E te tonu pe o le media fo isi taimi a sauia tala e te vai te fo i tangatala e whai tio ai whamai e isi se tala lai liki mai tua. Ia o te re lola ia au ia o tui fia ia tai ana. Mana ia amu ia fo ia o tele whamai o ia fo i o le tupita mai tai pito sili o na leva o na umila na fo inga tonu Britania. Ia, fitus furu tau sanga talu na vea ia Elisabeta ma whaao le malo Britania. Ia mai suel whaao le Commonwealth le i tātou. Ai, o le nuu leo Britania. Mai se lewa ngā tupu. O le mea le no fia i la ngā tupu ma. O le wahanga ia le whaatu mawina le tantonunga whakewisi ano. Le ngā tupu. Wa e fua iai o le tele o nuu laulangi e le kewisi ano le tele o. O tangata i e whaululu iai malo po tupu, Palmia, Plestene. E le un tangata kewisi ano. A o le ngā tupu e whaavae ai tantonunga whakewisi ano le ngā le. Le la ta i pele tani o le mea na ta fia ia i le no pele tani le tai au le fo fa fonga le tunu o sa no nga National Party Maori o le ta mo fai fa pe o le taimi o tauna o ese lo ma te aloni usila ia ma le nga tu pele tani ia ma ta inga yo i ta ino ele fa ngofi ele do ye pe fa ngofi pele ia ta ia la mana ia alta tu multa i pe ia ona foi whamamalu lava i tātou, ia le aswhana o le tuputa mai tai. Ia mana i vai peo nei sau noa peo le ea lumai lalo ia le atunu ia kerisiano peo le tai ia i le ai ngā tupu. Ia, mo. O whawhiwhianga o le tai au, luas furu vanu minute le ua te ai nei ia le vanu, ia ma whamaloa tu le whawhonga mai i le tautua le nei siu whonga le laumua.
O le whaasisilanga tāua, e whaamana atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalanga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia ai vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ai ngā polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mō mua, whaftai. Mana whaftai nisi o tautua e whanau loa, e ili whaasiri silanga leo o uluma le taio nei, i le awa tele ma le whanau le whanau atua i le paia ma le mamano le maafutanga whaifi au so whatasi Wellingtone, po li rua ma le Harte Valley. O le a whatau nuina le tātou whonotanga le board, i le asolua o tae au lea le aso valu o le masina o Februari i le se furu tasi i le tae au lungo le sum. Ma le a maua i fo i le avanoa le tamaitai fo mai Dr. Debbie Ryan i a ma Dr. Tangaloa Junior Ulu o le CZDHP e whaamanino i nisi o whaamatalanga tāua mō le sile fia o le tātou mafutanga i le tūlanga o iei nei le whaamai ma ona puipuinga ma le whaalo lava whaafitai sainia le lau a fono. O si vaenga lea e whaamlatu ono le vasolente e nei le aso Forele. Na mawhasoa e ma le whionga le minister iau pito. Ia o le tele i o fuai numero tupe pe te tele tupe i e whaailoa mai tanoanga le. Ai e maa nei e lawa le tātua tunu ule talo sanga iai. Monisi i whaamitalanga e mawhaina e whiso o ta i le mtanga luenga lea le Ministry of Pacific People. O ina te mawele tele o whaamitalanga le whangai no tupe nei pe whape i o talo sanga. Auai e le isi au ngai te tele i fuai numero tau te whalongolongo ye. Ai le isi o tātou e mawaina. Ia a fuala e tātou Wellington, a ili au tala vau ni whala tonga i fia tātou sanga i tupe nei. O na ta ia atu alalo. Si aki le upenga o sota inga le Ministry of Pacific People, e te mauaile numero a manisi i whaamitalanga. E mwhaina fiso o ta ina ia manuia i fo i tātou.
wa fu ye pe ole mai mai tau tu pe manu ye isi vai ngol usila le misil te lo tato Wellington nei fa mala tu na ni ta ya mana e fa mana tu foi mana e foi o tale va vai tu foi no penga tu fai langi vai solo te a tu foi te le foi ele misila se vai aso ma fale foi e mu ale va vai tu I Dallas I America e si unga ni ne masia la tama lua tau sanga o matua I mu ala la fale liwe foi fo uma ave mai walaki le tamiti lua tau sanga le na se fea lato I ona matua e le afal fal va vea le na le foi tamiti tiu fa longo ina le na manongi mea mu mai le hita so me fere fa ma fan le hita na ma foi tamo ila tamiti tiu poto na matua fang matua tamiti le tau le tau tala la le imanino le na le lua upunta al tamiti mai mam hot we vela hot no fo le longa mona matua tamo ila ifafu ia wo matua ile au ngala vala to fale ai le mai wo o tamiti le hero yo ta tanga le hero ya mana friend matala ya o voi la tanto nunga le temile mo el tanga el po le tau tu ola se hita ele tau na ola se palaka vo ile le fanga telefoni ya wa na mo el tanga tu lo a pe el tanga la o tim tu ale lo ase me a fa pe fa ola mo vanga ya o matua I fenga ta el me fela na le wo fa mamalu el tu la fono fa le ni usila o va ngai tawana ye le smoke ala e fa I lo asu ia e tau foi na ia me e fa ma fa na fa le por hita ai ale ia lo ngai le mulmulita I le landlord por sanga ta le fa le tu la fono fa le tatu ju ta foi na fa ia insulate for ia fa ma fa na ia lunga malalo o fa le ala le mat ana le mata la tamiti tisi manu ma so fo si ai Mone ia ayo po malulula tau taimi nei. Ai America winter. Ya tato ai al fo tuanga mo mo ta pelo hita. Ele ia se mela to ki e. Ele lo al me tupu e pe fo yole. Lo ta ia le fa mena tu fo I la tfana. Ia. A wana I fa fanga ina telefoni pe amo mo. Pe amo mo. Ia pe ola o le tiu te muli ale ale wa ol tila si akil pot. Po fa fanga telefoni ala mo ta met ia ia au lava ne I faia vanga na wa I lo se mele le ma tape lava ia palaka tape palaka ia palaka microwave ia man fa nga tape ia na ti poti vanga fa pena pu ia tato o le numela le office o le ministale o le fiona pito o le o fa fitu tolu fa i tolu o fa fitu tolu fa i tolu numela na o tele o tala noanga ia la tu lunga por kala mele tano mo le fiona o pito o la fa fonga mele tu no le tele o le mautupe mai el malo tanga luenga lea e ei mafu anga na mai ai mo tanga te Pacifica o te e umale tau sanga fa pe po yo manu ai tu pe nei e tata mana o manu ai tato tanga sa mo ya o fa fitu tolu fa i tolu no mela mai se o le fa anga solo le fa pe la televu lau te mana lau te whai ni semina o le wha mai, wha whiona pui a mesele omicron le usa. O I le a mele ngā tupe, e o atu lava le fast food wafel tupe wha matu umai, lau te whai ai. Mana ia wha ngā lea wanoa a, e awana no fo ai ai o e apalai pe tausanga ai, ni loa lava le mau mai whaina. Maua la lau tupe, ia na tanga ono le vesele tupe o le communication, ia po official ta inga, ia na sau no le mai ne tatou le tio tatou tala noa, pe wha whia na wha alau I loa le tatou le tio nei, ia le tau mawhainga le tau whala tonga. O vaenga nei, nā lana mai mō tangata lau tele, e ria mai fo e ave mai whala tonga, e whai ana o nā tau, e tau nei loa e tangata, ia tusi fo le tō ripoti, ia lai tonu vaenga tupe na ese na whao ngai li tio, e whaasala lau, e tō wha moi. Tasi tesi male 5 miliona tā la, nen whai noe o pito la foto e watu, e tālo sanga tu ili tō tele. Io, ia, o se whamanatu nā mo le tāo nei, e ire si vaenga tā ua no o, Papa il fa umona vai aso tatou sa moa. O le ofisa le regulator por faton. O le wala to o mai le nu mela vilifua, a o fa fonga mai la sa moa, a fa itele oilo. Wa o si taimi aso ia I se me voile le sasiete le o malie I lo loto. Ele no po ia tala no ia. A mana ia no ino tonu apo fete vilie nu mela vilifua le sa moa o le valu o. O no valu fitu. Valu o no valu fitu. O tōna I sa moa no mela vilifua le regulator. Ai ni au unanga pe le au unanga me tau whaasala launga I sa moa.
o le auaunanga faafesoʻotaʻiga le i kompani telefoni o aunaga le eletise na i le kompani ia le tatou EPC o le auaunaga i latou ia feʻaveaʻia me o faamomoli o aunaga na e faleu faataoto i le regulator Samoa aiai ni faaletonu o tautua ia i le mamalu le atunuu vili outou le regulator o le ofisa o le faatonu e lipoti ai Mana ia e mana ia le whamanatu tūfue. A wai te roto te whainei tatou warm a inga e mawhai ona fso ta ila to a inga i Samoa ma ta awa tu iai pia whapia e le isi la fia la to. E numera na na watu tūfue le valu o no valu fitu. Mana tua o le tele o le vala au pe fol tala sunga sua ta pokalame no tu la fono. O le tele o le vala au i le ofisa o le lipoti tau. O le sauni foi na o le o le tau. A fa pe tasi ala wala au. Ele. Ia o la e isi wa nga tau atu. A isi me tupu a fa pe o tele tanga te vili. Ia o le tau a foi le o le mtau. A se i fa fonga me fa fianga nei. Ia mai le tautua nei si u fonga le no mua. Ia o na to fa fonga le nisi o tatu mtau pu le tau nei.
Fa fianga le taia o pese na ma le pese ale penino te a punia lava. El va fianga tuai na ya. Wo mo aso uma ya uso mo aso vale. Ma foi le foi ta. Ai te me se foi ta. Stai mi ele tu la me uso ya so vale. Tu me wo. Mo ya. E sangata e si dia tu faso ile wo na no faso le uso. Mena tau fase, ele foi tau le nisi o tei. Le mai tau ma to tele pe ya o maftia pe sulu le wo. A le uso ya wo fa msi donga mo no fa ele. Mo ya. Ingo matai ma fanu. Na, yo misaila uso yo i. No mas waf. Mana. Tu foi va vai tu ye la tu wato tele ta tu stadia ne ma fata mai. Le na pe atangia mai al sa noanga la tu pale mia pe ya stemila tamai o le atala ila tu fe malangai. Te ro e fia ye tala o le nei vai aso. Pale mia Australia, pale mia New Zealand le utala no. Le u fai vaenga, fai fa step u tato New Zealand. E tato por kalame le una amata le Australia. E ta u le lano langi o aso nei. Ia le fa matala tala to le fionga la wano fa step u ia wa. Saunia le malo New Zealand, e il masina ne February o mati o yo aperila, July bo kitopa. E o atu le fa ingol tausanga. Se wo mai tato ai ngaza mo ta fa mana ia a. Oka. Tele foi lau koko mau a. Ia la mai tato ai nga tele foi igual te mile anu i kikiti nei New Zealand. Ia. O le au mai foi ta mai le kikiti nei ta aloi. Ai pa walo na o le toi fo ila me finga ta. Ai wale ale ta la sa mo le ta lo to yo ya. Ia e finga ta la na o mai la to. A ta to foi le fio. Fia oi sa moa. O te le vele to fia sa moa vai eu tu langa vai. Tal si e o te whaingo tau sanga ni wa a te tala mai. O le tu langa na ye o ni usila ye le o mauti no te tala. O sa moa o le a mafu ai na tatou le o. O tia sa moa lau to e matawela to sa uninga lo tu anafi. O ye moi. Ai vai atulala e nisi o e kalesia fa amalosia fai o le maska fai fe au. Sunga i fa whiangainga. Ai tu anafi. Matou e kalesia katoliko i sa moa. Tele lava na fai misa nafi. Tono falsa. O lisi vaenga foi le fi fa mlatu foi le atu no. A fa pe te vili ina le vaenga le mutanga luenga leo tatou ni usila. O te leo ilo isi atu no la langi la tanot pe ni usila. O na yei la tau vo ie e mafatia i mata upu ai vili. Ai leo mai leo tali mai. Mana tua le vaenga ta ua le nei. E te tau na e fisili li tangata lea tali el telefoni. Po le ale nu mela o lau mata upu. Ia. Fisili ai. A fa pe te vili nei e li poti leo se mata upu o tatou le tasi. Na tango le piki le vaenga o leo. Wa tonu le tasi le ia le ambulance wale mai. Ia. Le fui mu ma leo. Ai piki ala leo. A umana lua tala no ma le tangata na velu mata upu. E fisili li tangata na o le ale nu mela o la mata upu. Whaingo fia naf so ta ipe fa pe e toi vili a. Ia, e le eisi alo whanga tanga luenga o leo e le mwhainana tau whaiela mta upu. O le mafu anga nei. Wa e wha maua le nu mela. A e toi vili tai au. O le no vili atu e toi follow up e vili atu po le ase tu langa ila mta upu. Ia. Ia na tanga lori avia mel nu mela. Ai e vili e te le lo nu mela. E ma whai au na alo tangata le te le telefoni va pia. Ilo yisi mta upu va pia na i. So atu tātu computer ma. Ia, ona whiana e vili mai e. Ai e wha maua le nu mela o la mta upu. E rua tua maua tonu. Mana ia fa manatu a watu e to te foi nei tatanga tai e fiu e vili foi le I leo e le I la tom ta upu. E mana ia tu langa le sa no tu foi. Tu foi le va vai atu anafi. Le sa tu lunga e le tatu foi pule. Ia Barbara Edmonds. Ia olo la to lo fia fai la to tu pui le so. Ele o tapunia le tatu clinic le la no oratoa le tafta le wins. O te lo to te le tanga le o malo no mai ngalwenga nei aso. Ma wele no ai o fai tu pui le aso le no I tafta le wins. Mana ia na tala il tele o fale fai tui. Am la tu fai lo test ia I fale fa tole fai test o sta usile fia ma tato. Ina ia fai ngofio na su e po mo se o tato fa mai. O na fa na tu na o le tai o nei. Ai em fai fole tala tato le na tato tala no. O la se mata upu e te mana tu e ia ngafu mo ni te mi ta penanga tato le ile tali atu le Omicron le wa PPC nei.
Ia, wala umare tolu walu lima lu o whātasi tātou tal noa. O te ilo le la tātou whiola whātasi mal whaamai. E tu sa lava pele o mai whaamai le la tātou e mo i lava le whātapula ai e whainu mera. O fia lo vai atu nei Samoa. Nisi sa whanofo i sea fo i lea na malanga atu i whafu. Whilo i mola tu a inga la ua mai tua wa uman lua vai aso, tolu vai aso. Tā mo i mea nei tamaiti fusi la tu tamaa. Sukalati. E me sea tamai no mai ngalunga whaavai taimi. Ia. O kare maa nei leo atu i tua. Tā mo e mai nei tamaiti fusi la tamaa. Ia la maari e mai tina o le ainga. Oi. Mai a leo. Ia o te le lopo fia vai atu tamaiti a lo fia vai e tina o tamaiti. Ma le tele tala ma le na vai atu i Samoa. Ma na ia a lewa a le tangata le whamai. Na mai sau miti afu All Blacks. O te loe fa pena ia mi ngā nei tangata i minga lo whawai teimi. A wha peo le vanga le Samoa la e lau te mawaina tu peo ngā lo whawai teimi vai aso uma vai aso. Ia. O te loe le se me la to fisili e le vanga le o atu o fea lea. Ia o fea lea le la foto atu pe vai aso uma. Atu i voi. Esa. Wa te loa ia pe ne masani ana e whamatalaina e mana ia le sefi o le tupe a awana ila fua i vai aso uma i Samoa. E te le tupe la tumu whaiona whaise me tā ua i Samoa. Ia wa awa pe e oi le lasfa nau o le tua o ia mai. Ma se tupe se ave se me alofa. Ia me tauru whai tauru whai. Moni le ia whamanu ia tuwa i la tō leo mai inga nuenga whawai taimi. Ia te loa leo le tau mawhanwhana ia mo ilawa nei aso peo leo malulu mai. Ia manu ia tau ngalwenga ia malolo fui nei aso. E te lo le whai tau le whai ngona vai aso i tala mai Samoa. Masks fo ie whao ngā tātou nei lan pae moana le si tu, pae le si tu. E la sao mate fie le tau Samoa le mask na. Le mask e tasi? Mask e tasi. E tolu tāla. So le vai la le tau. Tāla le tau. Tolu tāla le tau. Lima tāla. E le mask e tasi. E mana tua le mask le. Mwhai la tia la pisi pe au mo whao ngā. Sa. E te whautua ina fwoi tātou ainga Samoa. Se, wai tātou yaso ia su ia tātou solo vai. Toa tele lau su isa. Tātou tanga elemeni. E su ia tātou ele whaalangolango e whaatau mani whanolo. Isa. A whapea la tō tene na wainga. Ia, o tile le ia ia mama. Whai ei pau iau tafa. Ia, whaonga tamana ele anu stupe. Uma awa tō e tā mate. Me tō e whaonga. Ia wale, ele tala no whai tau o tina e sau mali tū sālenga. Na sau tina e sāle longa tala na tupe. Te role mena tupu, ili tala tupe stina. Leise ufi. Leise mask. Leise ufi fofonga. Toi fo ili leise tina ele tala na tupe. Ono lai whaata ua mwha manu le tātou malo. Ele ila se alo. Mana e whai lawa manato te whai la mo tātou i nei atu fui. Awa leo te wa ai lawa i nisi o tupulanga talwa ue whai lawa le pentana fui le. O leo whaasa tamana. Leo whaasa. Mana e wha manato atu leo whaasa i po le skafu. Se tu lo. E o le huri le tangoto so mai runga o whaasa fo. Na o le maska lo ia leo. Ia le tūtalinga leo whaatanga. O le vason te nei na yeile mena tupu i Wellington. E yeile tama e alu le wheelchair. No fua whaatawa le vale. E imana na ta i whau so soani ia. E atu la le tama le whale enga. Ai te ena le whale enga ele e veise tau mawha. E whaasata i whau le whale enga pe. Se me whapena. Ea anu lo leo le tama le a whailana li poti. Te lo la le tau. Tōru awhi lima se lau leo whaasana le whale enga lea. Ma ave ila vanoa ya onga le leila u whainga luenga pe wha pe whiau na nato tau tua mau au nai tangata i mana o whapitoa. E le wanga ua toru a whirim sena. Pe iwinga whailonga tangata a pe ta ilo iei. Awai, a ta whainga luenga sa luenga whapea. E te tau anu ta fisili supervisor, fisili li tangata puni. O nari whainga e whai. E ule i whai e ta i tel whai unga ta tele mana. A o tātou i Wellington ne? Ia, i Wellington. Na mato eu ki lani le marketi le mall bit silin te le di sila le au ki lani Newmarket. Ia. Na la mato ko mai stasi o Paolo, stasi o fale ngwai te le al vai ngai fale. A sa ule sina fa mai o le to titi local mato fale. O fatu. Ia local to fale. Fa mai. O le to titi local mato fale. Ai le o ai to ten on no foto tono mato fale. O fatu. O la mato me fa ia le local to fale. Atu watu tu inge pei o na winga na tau whaari me e tangia mai.
O ba, afia loko to vrei ka loko. Ai o le ame. Pe ye va pe nal vai lo le lanu o tangata na sau lo le pa me na fika ia. Ia se la tangata na pa ia fika loko to vrei ka le mo tunu fu mato i sino komala. E sa o le o awai mo ira vale fai mai ele o toi se fai longa lanu ia so nei au le o ia la fai longa lanu tonu New Zealand. Sa o le ia. Le o le pese le la tatu o le fata wa ino le tatu ngana sa mo pa fon o le tatu tala mai sa mo telefo e ona ye le onisi mta bu tatu fa so ai e tala tu tatu le na tatu we vai val ia so malo lo fa na tu ai e le we tangi ya le fa mta na we tangi ana so termina sai de fer ainda tata fenua ma pa langi no mai le tu no ia e amana ia fo ina tata fenua pe o la to ia na la tu Fifia tata Maori. Malian matolo tuana fitu foi. Wala tu se mato fai fe au. O ngalo ia te ia lai whapeang ia o neile waitangi. Ele isaunia fai mai whamalulu mai. Ele isaunia sana whamatalanga po sana launga e so o tae ma le waitangi. Na whamalie lai nei tangata Maori on mato balisi. Aua o so sias whamanatu ani usila pa ula sto na imalesa. E whamanatu ia song fua. Alena tau le lo tanto ele pio aso ia pa uela sai le sia malo lo so fu terminela pa uela sto na e malo lo tato le so fu le la ile so ne ya fa vi fianga ta ya o ma ya fiu se mo le tu funga si fo ne lo mo 2 minuti on ta le oliva Tala fatu le tātou tanu le amatanga le nei vai asa fau. E alo mai o le tautua wha awau le si fongo le no mua. E ala i tala i nisi o meolo o tutupo i lo tātou tanu i Samoa. O le asa wharilo le vai asa te nei na wha amatua lo ia tuai e le malo. Le 2 miliona tala le o wha anganga ese ma le tala wha atatau au tu o le tupe lua fe lua sa fulmalitasi, lua fe lua sa fulmalelua. E fe soso ane tuai le mamano le atanu o lau tele. E tawala atu i whaalapo petonga e lua o le Address Samoa, ma le Caritas Samoa. O le Caritas Samoa le teimi mō mole u whaofi mai ia i te tonu o fuafuanga whaatatau au tua tupe ale malo,
Mo ana fesoasoani ia i latou le tagolima ma 5 vaivai o le atunuu a o le Andra Samoa o se whaalapoputonga o le wana amata mai le Kalesias fitul toe fio mai lolovaia. E fesoasoani ai te mina pangati ai le atunuu mai e wha o le tsunami, wha mai o le misela wha solo mai lava i le te mile nei. O le 2 miliona pe ona fuafua le malona saunua i le fionga le sui pandemia, wha pe fona wha maneno i lana fionga le Minister tupe. O le fesoasoani o tawala atu le Adra, Malekaritas mo le atunuu, e whaatino i le fausie no fale mautu masaong le mo, e no fai aing ua wha maonia o lo o iai o lanto manaonga, e tu sai me whainga wha avai ua wha ta atitia le malo wha pia wha la popitonga wha mawina. Lua o le wha le leia leo tūlanga tauso i fua malo loina, e ala i le fausie le leio no fuanga tū mama, e whapito lava i le mawhai le ainga o na whaatino tūlanga i te te atua i le COVID-19 furuiva, maisi whaamai e peifo i o le misela maisi. Whaatasi ai, ma le tui nā tua tane vai ainga o lo mana o mia, ma le i o atu lava i ele sua vai ia fio anga, a wā i lanto o ngase ngase, e na ia maua tūlanga tū mama ma le ola soi fua malolo i na iaso uma, e na ia fisoasoani fo i pui pui ngā mai le mau whaamai, ma le COVID le wa fiai le antunuu, ma wha i titi le tūlanga le matia o no swinga o le tau, ma wha lawe lawe wha le natura le olo o a fiai le tele o sio tātou o tunuu. Watu watu le tantununga ma le wha moe moe ngo le malo i wha la popitonga ne e lua o le Atra Samoa ma le Karita Samoa e a veo ni a aunga lue ma a au fisoa swani o le malo i tangata o le atunuu. O le whontanga le kapeneta le wha iunga le vaiaso, wa toe tui na mai ei vaenga e ono teu unga le polo ingo wha lawe wha fuasei mo le COVID-19 furuiva. O ia teu unga e wha sino tonu i tūlanga o whainga malanga wa lele. Mo mua le aso 5 o Februari lua whelua sifurma le lua, wa wha tūlanga e le malanga le wa lele le New Zealand e au mai e yuta mai New Zealand, ma toe la o tuai yuta mai Samoa i New Zealand po kakolo only. O le se whainga malanga o whaatu langa le aso se fulma le 2 Februari il masina nei, o le whainga malanga le alwa alele le New Zealand au mai ai yuta ma pāsese, na toe tō loa mai le aso lua se fulma le 2 Januari lua whelua se fulma le lua, ai awi nā toe foi ma le pāsese, ma o loa e whaata watu i whafo. O le aso se fulma le 1 Februari lua whelua se fulma le lua, o le malanga tongi paulea le New Zealand e au mai ai tangata whainga ruenga, mo ngā luenga whaawai teimi New Zealand ae tapu o na au mai ai ni pāsese. O le aso se fulmariva o Februari, o le atoe malanga mai le isi wa alele au mai e yuta, ae toe fo i ma se pāsese, mauta e ave nātu i New Zealand. Ai o whainga malanga sa tau fie le vāo Amerika Samoa ma Samoa, tadu e lava pui pui ngā le wha mai o le COVID-19 furuiva. Wa toe te tala nei e toe wha fo i a tue tangata Amerika Samoa le sa malanga mai le antunuu, mai tālo sanga ino lātou visa le ofiso a Amerika. Ma sei toi awina tuai tangata na malanga mai New Zealand ia te sema lua whelua se fulmaltasi, le o loo whaatali awa noa lava i nei, mo ni awa noa malanga i Amerika Samoa. E le awa noa e tasi o le atoe te talai foi, ma le toi au maia o tātou tangata, o loo toi fia foi mai Amerika Samoa i lo tātou atunuu. E wha wau pea le reusta i o ia inga wha le soifua maloloina o a wha ta oto mo ia whainga malanga o maa. Wa tali whai tau le fionga le teitei whono o le vang wha upo whai al wha tua tui le tua Samoa o tasi, le fionga le la aulio le malia tua polata i vau Fose Schmidt. E wha te tau i whai tiongo wha o mai nisi o le aulango lango le vang wha upo whai, e whoringa mai o le aman ia ina le aulango lango le vang wha upo whai, e le whai unga le kapeneta wa toe ilo ilo ai, e lanto e vea makomisena o malo sa moia tenu e whafo. O fiti au sita lia ma Japani, e iei le fionga li o ainga Feturi Elisaia, o le komisina leo sa moi fiti, le fionga Fatumanava o Polo le tolu, Dr. Paole Leilu Teru, o le komisina leo sa moi Amerika, Australia lo fatu mawina pea hina Yuri Petana, o lo wha awa fo e whantuvalu perina sila tualau le lei. O lai komisina o Samoa New Zealand, whapea fo le konsulo Samoa au Kilani, ma le konsulo Samoa o lo e sini Australia, whatasei ma le sui o Samoa o lo tawa veina le tiuto le Trade Commissioner e au Kilani,
O I lantou I ua toi wha o polisi ono masino lantou o nanga, e au fia I le fionga le asi papali I Tommy Scanlon, wha olo toi reu plena pongi, au se unga whawa sa tia poloma komiti, ma mangele mau I liu mangele. O sui ampasa fōa sa moa o lo ngā lua nei pele seuma, e iei Francella Strickland Simonet, to lea fōa nela tā Vita Levy, laumun vai Albert Mariner, ma fata Brian Kaio. O nisi o tō whinga na whaelo ai whaasea lea tunuu, a ngai e filfilinga le kāpeneta fōu. Pei tae na tali le fionga lau li lana porkalambe lunga TV le whakasā. O le aua tātou te manatu whapea ua le manatu. Wai e leia sesi o tātou e ato toa. A o le langona ma le manatu le tūlanga le. E tātou te vai mamao I le me tāla whea ngai ma le me le lei mo le atunu. Ka si sila fo I o aia nisi wa uma fo. I tātou tala ia pere me le I winga I uru fo mtanga luenga malo. O ma vai le tai. A ngai mai to tonu e tau ave le tātou whainga malo. Tātou ngā lue. E leo se malo le chapipi, e leo se malo le fast, o le malo sa mo. O ai la le tangata ua manatu I le teimin nei whaasolonga malo fa mo I le. I ona tūla I lo le whairanga ngā luenga, mana me uwhirwhiri ai. A whai ai la le tangata lava lai whauru malo ma le longo saia, I ana te lele whanoto whase fua. O toi fo iane le pāle mene le reporti na suesu ina le vaenga le ofiso le loia sili, na o lato mawai le whao kopi ese lena tu inatu I lunga o penga ta whailangi ma whata watu fo I lea tu noo, ai me se fo I le kopi na whaamau nia le fionga leo ma malua le malo. O ia tu la fono na pāsi e lumo le kāpeneta taluai, e au fia ele I loiloina o le whaavai o sa mua lua whelua se folo, ma le tu la fono o whanua maswafa lua whelua se folo. Ma whatu wai le fionga ta maitai pāle mia, fia mena o mi mata awha se lafo, e alua ia ele filifili o sui e toa fito le komiti, la tau te toe laulili wina ia tu la fono, ma toe whaafo ia ni ai le pāle mene I se tei milata mai. O vaenga lo lima ta ita ina ia la tau ngā luenga o le a whaatino, e au fia ele toe laulili wina lo le mata whai yoia le pāle mene te tau o na whai, pe antu la I mai ni mata upo whaapea. Lua, o le tuli loa leo le amia tonu na whai a ele whaafuina o ia teu teunga, le ua maua e ese o na kopi e wha, polo minga e wha o ia tu la fono. Tolu, nei toi sila lea komiti o tō fia, ia a fianga wha tu la fono na wha atino ia ngā ruenga, ma le vaenga muli o la tau ngā ruenga, ma ia tu I na mai ni whautuanga mō ni a la fua, wa wha ata oto le komiti oni fo mo I mta upu wha penei, pe a toi tu la I mai I le lumanai. O I lantou wa filifilia, o le teitei fono le fionga le sui fong fitalai, aua pa au mulipola, alo I tafua mulipola, so I teitei fono, ona lo au solo malmalo kene tisio. O sui al komiti, ba ele pa ia aua yona pa ia aua se kwini, fale uma vaenga titi mai tafua, lau matia Manu Rinko and Purcell, le tofa ana tu o ana si I leonta, ma le fionga le ala I sa moe wha awo se pulona mo nanu. O sui e to fitu o komiti, o a pasi e na iluma o le pāle mene. O tala fōwia mai sa mō manuil tātou tana u, whaasoi fōia. Ka lava I le vaenga mua le nei o telefou o le si ufonga le mua I Wellingtone. Sa whaamamafaina e le tamaitai pāle mia, Jacinta Ardern, I lana saunoanga whaamanuia o le aso le Waitangi, le nganga o le tu whaatasia o te ngata uma, e mawhai ai o na fo ia whaafitauli, ma le mauru I tau o whea ngai ma le tunu ui le taiminei, ma le anga I atu I luma. O le nei saunoanga le pāle mia sa whaasaralawina I le televise, ma le tio, a toa marunga o so te inga te le wawawe, I se vaenga o Port Kalame whaamanatuai, le aso le whenga inga o le Waitangi. O pui inga o le whaamai na leo o aisao ninga masani le malai Waitangi I le tumalo Northland, e whaamanatuai le seininga o lea whenga inga. Peita ai sa pueina sa unanga le pāle mia, whape ai malkoan sili ia Dame Cindy Kiro, I le malai Waitangi I le masina taruai,
e ta pena ai mo fa asara longa nei lunga o so ta inga tele vave e pe ona foi ai le aso sa na nafi o le aso tonu lea na saini ai le whenga inga o le waitangi i le se lau walu se furu mo le lua te usanga ua mawai. Sa ta ua le pale mia i lana sa unoanga i nisi o tūlanga ta ua o mawhai ona whaatino i lana whai ngā mālo mo le whaataua ina o le tala whaasolopito o New Zealand. E au fia ai le awatalia lea i le tausanga le nei o na o au ina i le tonu o a onga o le tala whaasolopito o New Zealand. E le ngata i lea, ai o le tausanga nei foi lea ua whaapopo ai i a seisia so malo lo fou e whaai longa ai le tausanga fou wha Maori lea e taua o le Matariki. O le mamafo ti munga i taranaki i le aso na nafi sa wha Maori si ai nisi tangata e so sola ese mai maola tau fale ona o ta whenga malolonga na lo fia ai le tele o wha atuanga ma ta fia ai ia ni awala ma wha alanga ina ai nisi o ala lau papa ma e mauti noa e matua te le lava ia le tau o se ngā luenga e to e wha alele ai mea na wha alanga ina i lo longa. O le amtanga o le wha ingola vaes o na te nei na mua na whaina ia le tala whātai si sifo le motu i saute i ti munga ma mawha a o le i wha solo mai ia winga lo wā le tau i le motu i mātū le asa i longo na whaina ai ia se vaenga tele o taranaki o le tele lava o le sa afiai taranaki i tūlanga o le bata inga o ngonga ona o ti munga ma mawha ma lo longa na afiai. O se vaenga tele o le tele numela fast fululima salo fia i le vai ma ta whenga ma fuai o na motu sia fasota inga ma nisi o pitanu i le talawhatai o taranaki. Sa wha mawina la whai e se lau tolus fuluwalu milimita o le Swatimu na pa ui le tonu o le whai tūla i le tae le sa i Cape Egmont. Ai i le maunga o taranaki e tusa ba le wha se lau milimita le Swatimu na wha mawinai na mafua mai ai i a ta whenga o waitawe ma lofia ai lau whanua mawalalo o lea vaenga o le tino. O le malo si ta whenga na ta fia ai i a le ala lau papa i le pitanu o Pari Haka ma lolo mai ai le whalea o ngai Rahotu. Whaalia mai Elisa Maria le ofisa o le tau le Met Service e ui ina o le ua wha lea o ngā ina i a la puta inga o ngaonga mō longa ma timunga ma mawha mō taranaki ia ai tele la baisia a fianga o ia wha le tonu mō tangata o lea vaenga o New Zealand. Nā pa u i le lua se lau ma le balu la wha i o mai fau o le COVID sa wha mawina le sa e tu sai o le ripoti o le mtanga luenga le soifua malolo ina. O le astona i sa wha mawina i sa wha inga o pito mawae e lua se lau fast food tolu o ni mai fau mo se aso se tasi le tonu o New Zealand. Tanu o no o mai le wha mai COVID i le silia i le lua tausanga ua mawai. O mai fauia e lua se lau ma le valu ana nafi e awhi aile to tolu i le lau mua i Wellingtone. To tolu isi mai i Nelson Marlborough ai to tasi i South Canterbury. E se lau luas fulvalu i le tonu au Kilani, to fitu i le tu malo Northland, fast furuiva i le Waikato, to tasi Rotorua, to se fulmal tasi i le Bay of Plenty, ma le to lima i le Hawke's Bay. E to se furulua tangata o lo tau fie i le tonu o whalamai, e au fia i le to lua i le Waikato, to lua fo i Rotorua, to tasi kalai estete a o isi uma o le whalamai o Kilani o lo o iai. Se furuiva la wha i o mai fau sa maua i le tonu no whanga o lo o wha anofo e se ai tangata malanga mai whafo i a tunu e pei o Amerika, Singapore, Hong Kong, Initia, Ausitalia, ma Brazil. Wha ilo mai fo i le mtanga luenga, e fast food ma le valu afe, iwa se lau fast food fitu la wha i tangata sa whai o la tau tui wha au popo le booster i le asoto nai. Lea wha inga wa atoa i nei le tasi le miliona, lima se lau onus fultasi afe, valu se lau tolus fulfitu tangata ua uma o na whai o la tau tui wha au popo le booster i le tonu o lea tunu u atoa. E le ngata i lea, ai lima se lau onus fulu ia isi tangata sa whai o la tau tui pui mua. Ai tasi le afe, tasi le se lau man tasi, lea wha inga o la tau na whaia i lasto nai i o la tau tui lona lua. Ma le wha afe valu se lau ma le fitu o tamaiti sa whaia i o la tau tui mua o le pui ngā o le wha mai.
O stasi no fuanga sa fa tino ai le whaingo tui pui le tono le lo mua i le astona i na tenei o le Ekalesia PIPC Newtown, mai to te le fo i la tau sa fa o ngā ina lea avanoa, e le ngata i lua manu o tātou o tunu ai fa pe ai fo i maisi atu mo tu Pasifika te i otonga ma tu walu. Ua le manu ia tau mwhai ngai lawe ina le olo se tau mai TJ lima tau sanga le matua le ana pa u i te tono se vai eli i le tunu o Morocco. O le astona i le ana fa ato a maua ai le nei tau mai titi, ina ua atoa so e wha o tau mwhai tanga ta lawe ai e wha asao ina mai o ia mai le vai eli e tusa ma le toru se furudua mita le loloto na pa u i ai o ia i le aso lua o le vai aso toru ai. Sa eli ina e masini ma tangata lawe ai se lua i au tafo le vai eli, ona o le vai iti sa whaingata ai ngā ruenga lawe ai mo ia. E ta ai e mauane, i e leta wititi la stona ai ua uma lonola. Tō tere tangata sa tāpua ia ngā ruenga i tu SS langi, ona sa whaasa e lawina i televise ma awala whesota i ngā televavave. O lo o si ia e pe i lunga le tau o le pensini le taimi nei, le ua o atu i le tolu tā la i le lita i le aitele o au ki lani. O ana nafi i lera lipo tia mai ai le pām pensini al kompania le Mobile i le tulimanu o le K Road ma Ponsonby Road, le o atu i le tolu tā la fitu sene i le lita le tau o le pensini o le Supreme Premium iwa valu ai o le iwa lima o tolu tā la i le lita. O ia tau o matua mawa e pe aho atusa i le tau e valesi o lo o iai isi tu o le tunu o le o lo o iai le lua tā la fitus fursene i le lita e tasi. Whai unga o le tausanga te ruai, rua afe, lua sfutasi, sa tura ima iai le lua tā la toru iwa sene i le lita le tau o le pensini iwa tasi. Ai o kilani le amatanga o le tausanga le nei sa lua tā la fitus fursene. A o lea o fōlinga mai o le a o te fo i le toru tā la i le lita i isi vaenga SSE o au kilani. Whaalia mai e le fau mo le whaalapo tonga le au whaita vale le AA, le li o Terry Collins, e tele mafu anga o le taunga tā ua iei nei le tau o le pensini, mai o le mea mautino lava, e le aise wha moe mo whai ana toi pa ui fo ilano i se taimi wave. E lisi vaenga o le tātou tala, o le aso sāna atoa i ai le fitus furu tausanga, talu na avea Queeni Elisabeta le lua ma tupu tamā i tai o Peretania. O le tupu tamā i tai, wa iwas fu lima tausanga o lona soifua, mai o whaamawina, o ia le uru a iao le maa lo Peretania tele, wa o i le fitus furu tausanga le umbi o lana no fua inga. O le aso ono Februari le tausanga e afe iwas e lau lima lua, na avea ai le tamā i tai o Elisabeta, a o luas fu lima o tausanga, ma tupu tamā i tai o Peretania, i le tu maa lo ai o lona tamā, le tupu o si aosi leono, a o iai il tamā i tai sa nasi singa i le atunu Kenya. O lona ali o Perenise Filipo sa longo ina lo ia Elisabeta ina ua maua le tala i le tu maa lo o le tupu o si aosi leono. E pei ona si la fia o le tausanga na tenei na maliwa i Perenise Filipo, i le ivas fuliwa tausanga o lona soifua. Ai ua sili atu le fitus fulu tausanga o le la ua maafutanga ma le tupu tamā i tai. O le masani e le tupu tamā i tai e le aini sao ni ngalo ia whaia i le aso na solo a ia nei o ia i le nofuani i, ona o se aso wha anō no mo ia, aua o le aso fo i le manatua ai le tupu maa lo lona tua a le tupu o sia o si le ono. Ua whaalia whalo i tele e le waenga whai e tangata Maori, le Maori Party, ua ho mai le taimi e te tawai ona te a New Zealand ma le ai ngā tupu a Peretania, ai a vea New Zealand ma se maa lo e whaavae i lunga o le whengainga o le Waitangi, te tiriti o Waitangi. O le tūlanga na sauno i aile sui taitai o le Pātia Maori, le tamaitai o Debbie Nariwa Paka, i le taimi o Polkalame whaabitoa, sa whaasalalawina i le Sarnafi, i lunga o so te inga te mawave e whaamanatu ai le aso o le whengainga o Waitangi. Sa ia ta o fo i le whaasalalaunga, o le tau na ngā i le malo e whaia ni suinga te tele, e toi whaatu maui na i le pule te ngata whenua i le tonu o le tunuu. E le ngata i lea sa wha befo ina whaalia e leisi sui te itai o le pātirawa lea Maori le li whai pule o Rawiri Waititi, ua te tau fo i ona toi sila
i le whaatulanga o le whenga inga le nei i le tonu o New Zealand ina e mawhai na umia ma pūlea a te otoa e tangata Maori ia le mālo. O tūlai mai pēa tūlanga le manino o se vaenga to tele o tangata ti e wila i le whaanga ina o le awala fau lea lo fau sia pei le taimi nei i mātua Wellingtone le Transmission Gully. E to tele le au ti e wila i vai manatu sa amata mai a se te mo le tausanga teruai o na whaasa i la tau o na whaanga ina se vaenga au tua le awala o na o whaavipi i ai wha ilo e ele wha upunga e sa ni wila vili vai. Peita ai wa whaalia mai e le wha apo tonga i pūlea a wale di tele o New Zealand le waka kotahi e le ai se wha tu langana wha apea e le i wha saina fo i ni wila vili vai mai lea vaenga o le tele mai o lo tanga ma mawhai e tangata ti wila o na wha o ngā ina i le vaenga i 3 kilomita o le awala awala tele le nume le tasi le vao pai kakariki ma le whasota ingo awala i le Mackay's Crossing. Whailo mai le waka kotahi o le a whautuaina la tau le kompani po le konkanate leo lo whaia le awala ina i au fiufi a la tau whailo ilo nei ona e le o wha saina tangata ti wila ona la tau wha ngā le vaenga o le tele. O le neim ta upo stasi leo le mau wha fi ta uli lo whenga i pēr ma tangata lu tele ona o le ngā luenga le nei e whai tau 4 piliona tā laro na tau ai o wha 5 o na tōra pōle talaina alo ia e o mai lawa i le teimi nei e le i mauti noa po a whea tonu saso e te tala ai le Transmission Gully. I tā alonga, o le tama i tae tala vau o Zoe Sadowski Senate, Louis Fulton sanga le matua, o wha mawina le tala wha asol pito New Zealand, lona manu malo ai le pine auro i tā alonga Olimpeka o le tau manu lu, le Winter Olympics, e pei ona wha ngā solo i nei i le tunu o Saina, o le tā alonga wha ase e le aisa ata mā i tae i le vaenga i ta ua o le slopestyle, na auro ai le tau mawhaia nei ta mā i tae i tolo vau i le aso le nafi, i le malai o Tenting Snow Park i Beijing, o le pina siliva na malo ai le te mā i tae i Amelika o Julia Marino, a o le apa me mea na maua le Australia o Tess Cody. O le taimi mo le nei o mawai se pine auro New Zealand i ta alonga nei le lololangi o le Olimpeka o le tau malulu le Winter Olympics. E le ka piuni e luas fulima afe ta la whai o le tupe sa maua i ta alonga wha sama noa a le Chiefs ma le au le Moana Pasifika i le Paulus Freire Taruai. O le taimi mo lea o ai ai le au le nei le Moana Pasifika i lunga o le malai ta lua na maua na vanoa e tauwa ai te au sanga le kapi supa. Ia e ui ina lami ai le Chiefs i ai onas fultasi i le fitu, e pei ona sila wa mai mo i ai le TV, ai na whailo mai e le pūlenga o le au, te le lava leo ngā o lea tā longa mo la tu tā penanga mo le tā amilu sanga. O le se leni le nei e luas fulima ave tā la, sa maua mai fua i tangata na awala tu i whesota inga te le wawawe, o le apa peo na tau au i nātu o se whesota sohani alo ia mo le mano tonga, o na o maaftianga o whenga iai ma le fo i tu motu le Pasifika, o na o le maunga mū ma le ngaru lolo, na maafati ai tolu vai aso ua mawai. O pui puinga o le wha mai sa le i wha taka i nai nisi e mai moa i ta longa le nei, sa whaia i le malai le Mount Smart i au Kilani. O le wha ingoa na o le nei vaenga o tala fau. Malo whaftai te maura vino whafonga le tunu i tā telefou i le tai o nei i a pe ata i le awa uli pe ata le sifuru ma le rua. Tai mire ulua sifuru ona menu te ua te ai le iwa. Ya, malo. Ia o te tauna malolo. Umi le atunu ua le asa malolo. Io e... O nia fu tapu o ingal vangale Amerika hua mtutuina. Te mini ia iwa, ele skoko alaisa. Tamana le aso tau malulu whapea. Sao le leia. Te le loina inu uma mau ia i a tātou le i sa mo i Alaska ma isi inu upe mon koko manu. Pe lafu i a inga pe le. Au New Zealand ia pe au sa mo. Tua pe sa mo. O te le no pe i se tau mafa i sa mo ine umongo i nei. Te fiu e mafa ufa. Pa uale vanga le misi ne o tātou ia. Ia. Pone a longo ma isi ava pena. Au tau mafa umale sa mo umai ne.
Ia o pisua. Pisua. Ta mana ia so le wata ice pisua. O le si tau mawha mawa, e le whainga tātou ni, o le wha ausi. Ia. Tia le whainga e tātou, i whafo le wha ausi, so le pei e le wha ausi lai. O le si tau mawha whainga tāna whai nei, o le tau wholo. O le se ulu voi lea mai e whai ai. I te loa tan no mai ni le ulu tu fue na whaile matou uno mal matou miti le aso sa. Ai o mawala I Kenneth Creek ia tātou whapeu I le moni. Pea ulu ia mai fiti pea. Uno mai fiti. Ia. Kopi e la wali ia tātou loa mai Samoa. Wata ai le ulu, ata ai ata mawhau le ulu Samoa. E ala le ulu fiti. E tai tutusa lava ma le ulu Samoa. Ia wale fuafua e mai malo e mai lalo nei, o loa ia mai Samoa e whatau e tātou so sani fo I nei whai whato angai tātou tunu. Ia tātou si e isi taimi. Iwe. Tu foi e leo toi e lotu nei tatou whanau mo le matanga foi o haonga nei tau sanga. Ai le vavai atu le ane pena avesi talu sanga ale pāti ale green I le malo. Pe mawhai ona whaise whainga foi le toi whaupopo ni aso mai mo whai haonga matanga tai e tonu, ngalue tonu le haonga. Fufuala le vai taimine o wha mai ona e tele ina a fia mai lātou pe wha pe pisia mai nisi o tamaiti. Te ilo mana ia foi te langolango ina foi lea talo sanga lea pāti. Ia. O le green e o whaatasi a male leipa. Ia no inga e mtua fifia la sosio foi a onga talana. Sa o le tūlanga na ia. Ia, manu ia foi a onga whanau mese na foi a onga le tau sanga. O te lea na I alo whanau sa mou whamnu ina tūlanga o foi a onga. Ia, mahaloa. Ia, wa e fufu e so ta onga ta uedes whenga, leo senga luenga whenga ofia nga luenga na I foi a onga. A muera tamaiti aso nei ele fasia. Tātou. Toa le uma. Ia e tofu fai anga male ngo le fasila au foi le. E walau Nancy, amai Nancy. Ui o le ngona vai no la au mato fai a onga. La le. Ia na alo tamaiti mo e mai le vase foi le umi. Ia tu lo fa pe lima. Ia sasala ia. Talo fai au. Ia tai mine ia. Ia te lo ai longa na fasia o is fai au. O le fasidi. Oh, ngā sasal fai au nga ia. Matua. E tō telefoni whangale, whawhonga mai mo mai sao mai umai whangale, sao au tātou whaiau, ia so ia. Te minal whenga inga tuai, e toton wholo tātou ia. Ia mu ia le nea ngā tupulanga ua le o e sasa. Ia whai ia ongai sa mua pēa le u whaasau, whaamalusir whaasau, o le sasa. Sasa. Ia o le mai tau atu si whangale Amerika, ia o le maua ia kokomalu ia lātou. Ia, ino inga lai halu al tuwha o i Amerika. Tātou o tele na lafo mai pusa koko tātou ni New Zealand ia ona wale mwhai ona toi. O mai na inga mai Samoa. Ia, vai la le alu al tātou kokomalu. O te, o la ta ia ta talo voi le I au whai kokomalu I Samoa. Ia, au ala vana I se mese se whai e lātou ne ia whaina I au mai o koko I wafu. Ai fua I tuloa, nu ia asia. Ia. O le tele o lātou oloa. E na nai tu tonu pauta whaasaina. Ia. O wapea. Talo sia ia aua le I alu se aso nofo se isi o tātou Samoa. Mana nani marijuana po ni aisa I to tonu o koko malu ia. Tau le wha malu a whianana nai to tonu. Ia. Awa a maualoa. Ia woti a tō a koko e mai whafola le to tali tonu ina no e nui Amerika, New Zealand, Australia, ma le tele o tunu. Mana e vai ngane vai whaso ai, mana e wai pē tasi al pusa koko e mawai tutonu sta mai a fifi ia. E whaasa umana le tato le toin koko. E le tala le o lipoti na mai le landlord po la tau ia na whale le malo New Zealand, le Housing New Zealand. Le o tau o le ka ingora e le tau ngana o tau tanga longa leo. O lipoti le maua I pēa ma le tolu tau sanga e le ito e vesea nisi ma whale ni a mio le tau pulea. Le la ua mori mau ia le minister le whea ngai malvanga nei o Poto Williams. O lewa ia tauri maina le tele o whasea mai tua oi. Le winga o tua oi. Ma peo le a inga lea le nofo le whale house. A le si a inga lea tua oi wa tua ma whatia I a inga lea. Ia. E whiu e li pote rei ma se me whai e iai. Le la ua sau le news e lea sa tōna. Ole a mata I tū loa matau ma whai ia vave le process. Fia afe, ma afe, whaase ai o atu. E lei mo se me whai ia.
O la vaenga le la fa le ai le vaenga. O le ava vele faina la tonga yoinga. Mana ia. Io, so o se li, lona winga la, a wha pe ni tangata wha pea o le wha ngā ina o le wā whero i matua oi. Li poti i le ka inga ora. Le o lato tau tino mai, o le a lato ngā ioi le mea mawhai. Ia wawe na wha atino ngā rua. Tolu tau sanga i le tu ave sia si ma se whale. Ona o amio le Ona o amio le tau pulea. Au a lewa na tau na whai ngā rua ngā le tono, tolu tau sanga tanua. Oi masan la vantan lo tatu tau tu fui i le lo va foi le mo tua oi. Ia awan i o ai si ai nga pe fan matu fai tu. Pe te al ete pe ol te asfulu ai a mata yona fai la to party. E man tu ala i nisi ai nga le la tala mai ia fai le lempe pe se tu lo. Nei matua. Ia mana el vai nga le or kinga ora foi le na sa foi il tala fo foi le lua vai as taluai. Le la mata na fai la to pa pui foi le vai. Ia le si fale ma le si fale wa mantua e units. Ia. Mai fai la to ke tau ia paka i whafulta a vale au nei e fo ia ile la veveo ta mai ti driveways. Po me e paka i ta a vale. Sa ula. Mana ia whainga phone na. Ia, le mate tala noa tu nei tala o ta alonga. Ia, i na minute i luma pe a mai el tato whawhiwhianga nei e wawai fo le Jamie o le tae. O whatala whatu whamanui atu le yaso ia tu umalava o lo mou me le tautua le si ufonga le lamua.
Nga le te mil tai o sunga ya tio fai dua ya mal pese na tau o mafutanga ya mal pese na momo atu mal sunga ya vili le dua ye rufa ta waina o tatou ngana samo malolo mafutama Mana ia le pese vilieru a tu foi ia. Wa te lo foi, toi ti foi o foi masina ia po vai aso foi fa maluina ia. Ngana lea atunu malia atunu. Tatou sa mo lo nga tonu o tau sanga. Ia e tele na fata ua le tatou ngana. Ia tau tua isi ufonga lau mua e. Fata ua le tatou ngana i aso uma maso uma. Mo le sile fia fo nisi o tai mo mua le umafuta me le tatou tau tua. O le si ufonga lau mua na whaavaina le tau sanga tasi iwa lua. O le urua i le itio Pasifika le i New Zealand. O le Samoa Capital Radio po si ufonga lau mua whaavaina le tasi iwa lua. O le manu lau ti e lima ta ita ina nga alwenga. O le whaafia whaailoa la pita ia ma awawina i tātou i mea lo tupu. Whaataua le katou ngana Samoa, tātou tū manga, ia misi fo tātou tātununga whaakewisiano. Le wela e mole atu e tele o tātou porkalame ngana Samoa. A ieina i pasene o le whaasana launga, ili ngana whapeo tānia. Ia peo isi porkalame lea peo le City Council Porilua, susu ngā whaasai nisi, ma isi porkalame whaonga ngana whapeo tānia. Ai whaale li muli pe o Victoria University. Malo, ia mana ia fo ia waf e la o tatou Facebook page na ia la lo o le ngoa Samoa Capital Radio. Moli. Ia, mal tatou YouTube channel. Ia, e Samoa Capital Radio ia te subscribe. Ia, o omile moli mumula. Pawa nau lau lango le tatou tautua. Subscribe, o omile subscribe i lunga o le YouTube channel o le Samoa Capital Radio. Ia la velo o tatou pa anga. Ia manuia le sauni atu o tau i Amerika i sauni ngā loto le yaso. O ata talwhai ungo le vai yaso, e nei tala o mea na tupu ai foi. Au le se e atu ta ua disi tala mana i na fi whamanatu, mana i tala o talo. O vai tu ile le e pe i isa tau wo, vo ile le tate maa sani ei. E fi le mua e le pisa. Ia o te roi tamano loa whapea maa. Ia, o te roi e tamano loa e fi le mua e le whale. E tele ana whai e ia tala vo ile le. Ai alu lo se metu moitanga. Te ai e le malo lo. O watala lo ai atu i le stasio o e file mua. Oi. E le fai poi ponga sa alu. So le upeia o ia. Na le fai poi ponga. O sa asa al... So se taimi a lunga. Tiva. E o walfo usuna na pese. Ma pesa le. Ma lie o ta ata ma fau vinga o ta te file mu. Ai alu lo i metu mu vape. Ai. Tum tau tia lo. A te le ta te whapena. O i vai tata o le tālini ana mai le ali o le whawhiawhia. Ia, siva a. Sa pe se foi. Ia, sa wale whale file mua. Pe whewhetina lai. E tala non whae ngor tau sangan tene. Mo meo fia foi e whawhingalue. Ia. E le tarata i le lango nale leo. Ana na lua o whangu tole. Ele sao se tala pulesa. Si vam pese le hotel le Mike. Na, pese le hotel le Mike. Atu sa tina falo kom tu apa uono leo al pese. Ai tata tala mo ni tai. Ia, o kilani le te vai atu le o le te ala titi o le iwa tai au nei. Na mawhai ti munga ia hotel na pera tau pawa. Oi, talo. Mo tisi ele ti se ia o kilani. Wai kato tele ia po mo lifo ia pa u. Ma lo sir savili. Tau naki le ni putia fo le maulunga sua vai. Tele fo ni sua vese a mainga fa pena fo le Westport. A leo te vai nei atu ai fa fo tau. Ma nei al fa malu ta tu paolo. Tau le leia mani fu fuanga fo i e fitau i mantu ngā tau le. A le tau na ona le malu ro ta tu. Malu ro pe le umal tatu sama ele wa anafi fo ile sa malu ro anafi matimu. Mane foi le timu ia fasusu e foi la ele meto. Na mo mia foi. Si o manga ia sua vai. Tu lo pena o te fia o te mata el por calamele o le haianda i calendar. Lo te alfa o mio. O la pola na sa por calamele TV. Sole. O no le la uno le paina. Ia. Ia. Pam tu il paina. Fa to au no fo ye le fu o le la au na te ye pai solo ai la lo le la. Pe la poto e malo. Ia. E le natina to tonu po le tangola fa sa mo o le pai na nati o le pai de wa le pi nati le sau le pi nati fo le. Ia. Au le nati le sau mai le paina.
E le whatoanga whapenane ui ni usila. O le bua i whatoanga la na le Southern Hemisphere le tau te iai. Whai tūlangi nei i saute le tau te iai. A pe o le nu o se pānia e na mafua mai le whatoanga. O le tele lau la au le wata toe la uri e tōlua. O mwhaina o atu le whase la wafe la au le pai. Ai o le tala anga la pe inisi o whafonga mai na mai mol por kalamina na po. Tu sa o le wari i to lua ia. E na yeile la miti le tele o tau sanga mawai. E te tau nei se whatoanga whapena ni usila. La wala au mei tangata whainga luenga mai fiti. E whainga luenga le time o le harvest. Time o le sensilenga. Ia. So le tua ia uofo ia so. E ala no uofo. O le la au le ano isis. A le o le paina o le palm tree ena. Paina. Ia la. A iela le la au whapitoa lava ese mai le paina le o rasa sa o runga le langi. O ye ese la le paina. O le la au la lea pe o Spain e sa wai. E afu. E o la fole le pe o le o la le apu. E o la whape au tafa. Ona fuala o le tfa mai peanut. Ni pese peanut. Ia, pese peanut. E te maua le whano. Ai lanu la le whano le countdown. Latu le ai pe te maua le palm nut. Palm nut. Ia, o le palm. O le whainga la whena wanga, e ave tono o le salati. E whainga ai fua. La sa ue ni wha tonu ngai nungo le pepa. A uwa ai atu la uri i to o lua ia pālangi ana matala. Mo tu a se le sele ala wali i te mawai. Wha mai wa, e le mawhai e la pisi nisi na wha amalia ina le mana onga o marketi ni usila. Ia. Ma Australia. Ai masi le marketi le Spain. Ai o le mela e maua le tangata le whaile le whato anga le. Ia lava lana o sa. Na ngai lewa pe to nei e fu tai au. E ma faina o tu le lima i le ono le se fulu, luas fu tau sanga o e fa tali se lenga. A fa pera o la au fo ie maulalo. E toli la le lo. O la au i o matutua. E watu masini lu le la au to ulu mai le lalo na le tufi. E tau sia la le lola pe o te me luma na i watau tau ngō whiera le tau o le nuts le tono supermarket. Alo fa moela o watu matua inga. Ai toi alua le whalolo. Alua e va ai natsia pe maua. Mai se fata ita. Ia e fua ye so e ngala wata mai le au sai nisi ma le au popoto. Ia. Ole oil po le nga ole mau mai fua la le popo. Ole peanuti. Ole olive ale ia o nuts umai. Almond. Ia man me ole apu i apu e sa mo. O nala le mo le nuts na ia o nga mo le tino le sangata. Le la vea ila ma le pa. O le paina. Ana ia te le whatoanga ana ia tama. Ia, ai, o ma ia fo ila. O le mana tua le tau mwhaini usila ma le tele o tangata to tola au ina ia sosani siso ma. Ia. O la au ia mwhaina o le luas fulu. Tausanga. O vai le luas fulu tausanga. O au ngā pe harvest pea. O lona leina la au lea. Te le vaenga leo vaenga lea tu foi wa mawai fo i mga luenga. Mawai ngā luenga. A tangata, e me se tangata o mai ngā luenga wha vai taina. A o le tau mwhaile a mele nati le to tonu o le fua le la. Wele se me whai ngofi. Te le whale ngau si me whai e ngā lue. Se iau o ai na o mai pepa i le whale o loa e la tulo au mai. Wha o ngā. O lo vaenga la le whai ngai le whale tua o le isi i le iei le whai whatoa. Tu ua natu i lai mata i lungo le whalai. Ia o na tau whaile wha ua le koko. E le umia. Ia mai no sa e tono sa lati. Green salad. Oh. I le te le o le. Ah, e pe e umia tu lo le whatua leisa. E umia tu lo te lea tu lo le whatua leisa. E te lea le whatu. Ia vai lo tu ia e alu whalo loa e tau ia. O le whatu anga te le mua le whaetulangi. Sau te le tau te iai. Whio i nei New Zealand le iai le. Pea o le si, pea o South Island, u se se ua mua no tilo au le mata ia po while whale. Mana ia. Mana ia te. Mana ia whatuata i loa. Fo ia le tato te vai lava i palm trees. Ai le u loa. Ia. E le palm whapitoa lava la. E se mal tama le tupu umirunga. Ia, tama na pi la tu ngata e la poto poto. So ngāo i tangata. Talo talonga. Ia, o le talonga whaavevela i nei whaungo le vai aso. Talo le Moana Pasifika ma le au le Chiefs. Fitu le Moana Pasifika onos furutasi le au le Chiefs. O le Crusaders le sa alo ma le au le Highlanders le ingo le talonga le Crusaders e sfuruiva. I o le Highlanders ia e lua se fulu. Talonga na nafi le alo le Hurricanes ia ma le au malosi le Blues. Fai le talonga le Wellington le ingo le talonga le
O le Hurricanes e luas fultasi, o le Blues e luas fulmarevalu. E iei le teine ni usila le ua maua neila na pini auro i ta'alonga lea o le tau malulu o le Olimpika. E peio whaamaunga o ta'alonga i le tau malulu o le Winter Olympics. Na amata ma le tau sanga te se iwa lua wha. Le la atol se lau tau sanga, fato a maua leo se auro ni usila. Ia o le tamaitai le, au atu o le tamaitai pet whanau i Australia le. Ai la ititi foi. Ia tom wha Australia wha pelo teine alato. Ai le roten tato. Tene tātou mai na loi whea. E whanau, Wanaka. Ana i au te lo foi le o la to foi le fai no mai mo i lungo le Sky. Ia, i talonga. Ia, peka la sau lungo Sky taimine. Ana ia. O le taimo mua le wa maui se auro ni usila. I le se la, toi a se lau tau sanga tanu no whai ta'alonga nei le Olimpika le tau malulu. Tala fasol pizzo foi ia. Tala fasol pito. Teile sua whai a Soy, Seroweski, Sinot. Mana ia le vai atu foi i lungo le chat foi le pole te pole tu si mei o pine auro. Ia tunu oa Australia le watasi lato pine auro ma lato bronze. Ia pena foi ia o tatu la le fato atasi ala pine auro tasi pia au fanga solo i pia ia talonga. O lo fanga solo foi ta'alonga le Six Nations la pilea le atu Europa. Le unga ta'alonga falani manu malo tolu sulfitu Italia e se fulu Skotilani ia tau tia le whainga Skotilani o le au Engilani ia e lua se fulu mo le fitu lua se fulu sumo le fitu ia ma le ta'alonga le va Aielani ma welese Aielani lua se fulu mo le iva welese e fitu o le whainga le vaso nei le la i ta'alonga le All Stars le whai o Australia le ta'alonga le NRL ia mai mofo ia i le pina le whainga le va yaso ai o le tamirisanga o le Super Lakapi Aotearoa ia po le Pasifika o le la whaia i le aso Wharelia le vaso fau le aso Sumalvalu le tatala i le awale Mona Pasifika ia ma le awale Blues ia le la ngai ma le tele o ta'alonga mai mo le tato tunu i whainga va yaso Mana i veo tero foi le wa matali foi ia onga foi ia kalapu nei a tato po rua ia ma onga tono o a onga au foi au ta alo tono a onga. Ma fa so to msi le la e menna. Tau tu na ma au mai mo ia ta'alonga tamati. Ta. Ia tu pe ta'alonga automati. Awa i se matua mana tu avela tali i le wo no fitu tau sanga na ta'alo nei la stona ia sai ni non con kalate tai au le au le All Blacks. Mon Pacifica. Ola, era titi tele tamaiti. Mana ia mau. Tu le ola vanole a vel tamaiti til talonga. Tu sa pe le pa le polo pe na tele pueses. Ola ya lu se tofo yai ma pa ya. Ya mo tel tata matua ma vala au to mi la se fa mana tu wai. E le tina na vili mai nel tata officer. Tala no mai o sia na tama ta alo le first 15 le sia o. O fiu le first 15 to tawana o tamaiti. Ola alma fu ale le talo, o le tofi talo. Fusili el tina, ola ele me wele tofi talo, le fiu le onga fa mai ya o. Ai vai me ta ulta mai titi non tina. E ma fu me le mai mo. Tala ye la foto le mai mo. Ina la ule tofi talo le tamai titi. E ma lama le tamai titi le upo la usa mo e vala auto ton. E matala le anga i vala auto ton. Ina la musu ai no to talo. Ele afianga o le tamaiti pia. Ele le afianga o tamaiti pia wala utala le anga tonu i talonga tamai. Tamaiti ya o tamaiti. E o sfam natuna le la e fo talonga tamaiti. Lakapi liki, soka, netball, volley. Oa uma talonga i tato whanau. Wala utala wha malosi. E wha fitai le atu nuu le whaia ngā wala wha malosi tonu. Ia mo se pase nei titi o lo whaia ta wala utala le. Ele mana ia. Te lo foi o whamanatu la vel tato tau tua i tau sanga tai tasi atu fui. Moli. Ia mau foi le ono sa i nei tato mātua ia sa awa i lango vala au whamalo si titonu. Lango. Ia, la tau runga atu por kalamel atau tai au whawhiwhianga nei. Ile uta pena mailise tato por kalamel nei tai au whaftai tele ana mo le waftanga fo i lua tato whasalo. Yo e lo fatu po kalami ia manuia fo ia toi tiutia nei aso tu fui. Au ni ngalo sulua le tiutia mei tau tua tasi sa mai sa moa. Ia, malo tala fo ia so olom tasi sa mai sa moa la wauli. Ia, moni le. Aftai.
itua ia Samoa na mua sa tanga whai na tingane whai ngata ai ua tau nu'u le tala lele ma ua ta ina ai Samoa na manai o na tangata Samoa loku atu e pele oe i loku lotoe o lopa apae e tautina mai e o tai e sababali ai o launga nuku ia mana tua na foa ina mai le atua o le ava ma le faalo alo ia le aundoa i ese fo ia na mona te faalo mo iai o Samoa na te mita ai Samoa loku atu e pele oe i loku lotoe o lopa apae na tautina mai e o tai e sababali ai e loto fa'amangalo e loa fa'aloalo e le fa'ailonga tangata e iloa ilana ngata mai le atua o le ava ma le faalo alo ia le aundoa i ese fo ia na mona na te faalo mo iai o Samoa na te mita ai Samoa watu e pele oe i loku lotoe o lopa apae na tautina mai e o tai e sababali ai tai e sababali ai Samoa no watu e pele oe i loku lotoe o lopa apae na tautina mai e o tai e sababali
tano te na nisi fufuanga le tatou le tio mo le angai luma. O le vai aso foto e amata ele po kalame mo le pule ngā nua porua, le pule nua porua le taltanoa atu le aso lua lona lua o masin taitasi. Te aito le po kalame mani te peika, ia, tatou tanoa fo i mea lo tuku ni porua. O lo o whatalanoa nei fo i ma le American Institute of Medical Research, la tō fo i au nanga ia po kalame whanga solo tātou mo ni tausanga. Ia mai e scientist mai la tō whaisusu e ngai tūranga o tui, ia ma tua i ngase e fo i la tō tonga fitile mo le kanisa pe ona whailo le tausanga mwai atu. Ia tala no inisi o fufuanga ni tausanga. Ia po kalame na whai po le vai aso e on mwai atu. Sa tala noa tua ia Professor Graham Lacrosse le tala noa fo tātou le tio. Ile tui le wa umana sauni la to e fai ni New Zealand fai umol tausanga. Ia tonu mo is fam talanga le tulanga na pe a o le no taltan lo ai. Wa nafisa o ye le fono le tangaloa manisi o nanga Pacifica e so fu malo loina ma o nanga fo ia lango social services. Ia sa taltan no ai tulanga o tapenanga ni o nga yuinga fa nga solonga nga wenga ni fu tausanga i bona whaama i pe on tātou i nei. Ia analana na ofo i le tātou le tiori ia unanga uma ia i le kwata i tūla i tai o taitasi mai le asunga fui o tūle stofi. I le iwa o le kwata te i le iwa o tūle afo le iwa. E o mai e whaonga la tau le taimine tala noa i ni mea e fie whailoa le tātou community. Te lo au nanga ne le o sila fia nisi o tau me o lo umwhai ona sosa ne ia o tau. Ia e peo le avanona le tio e ave le avanoa le o mai tal noi. O lea na pasia iso lo tupe le malo e ave sosa ne nisi o tangata. Ai le o maua ato o toa to tele. Ia whaamtalanga o nanga ne. Ia o ngalbenga na le tato le tio. Tu avanoa i o mai e longa pui li ele malu le atunu. I o nanga whapeni. Ia atonu vas foula a mata o na whaonga atu e nisi te milia. E mwhai ona tala noa to i lato o nanga. O le whaiunga le masina o te sema. Sa whaasala lau o tole tato awa noa foile le social media o le digital ma le social media specialist. Ia, wa uma na whai le ia foile tanoa ngol ta upu lea ma whai interviews i o uma foile o na whai unga le tato le tio nei. Ia o le sunga ia Mari Whaivadu. Ia o ia na leo tō fia na te wa ia le vaenga na. O le vaenga tōnu mana lo ngafangi fo ima ia. Ia na ia wha awao lo alo. Ia le tofi le tōnu leo wha popolesi i vaenga leo ngā ruenga i tōnu si ufongo la mua. E fi so soani e fo le tato ngā ruenga ina ia. Tō mau le vaenga leo mwha ngā iei ngā solonga peo na iei nei. Te le sawa Mari le tato ngā ruenga si ufongo la mua. Talu lava o na amatanga lua si ufonga la mua. Ia o le nga lua e so soani na ia una ia le vaenga leo. O le Facebook, o le YouTube, ma vaenga uma ia. Ia so soani atu fue ma ina tolo o ngā lua e tono le tato ofisa. I le ngā whatia uma e leo whainga ruenga i nei pe a le istanga te whapito le vaenga lea. Ia e whtau tonua ia Mari le ngā ruenga lea. Ia. Nā lau e le si vaenga official position e pol ale listo finga le fa popol tato ofenga venga si ufonga lo mo ya le vola uma fiu tanga tato official mal New Zealand e wai ta wa ye la fa tanga finga venga si ufonga lo mo ina ia na to si da fia o foi i bo me fa tu penga o ngal venga le ale litio ona to te mo mai ata to pol kala mo fa tu langa to foi mai la to limita se mai sa mo va status Folia mai na o tu wa e lava no ya ta sesa ilia so mfua mala stofi ali wa mata pental no atu amata no be amata tu le umale le taltas na ia tau mo mai o to le lungo le tasi ono te si mal tasi ni so vainga por kala me tasi e pe to telefoni si va es vainga se so la langi o fifia ese vol swing le mai por kala me samo ina ia maua e outou, ai e mawhaia ona maua e outou i lunga o le app, pea o lunga o le app wa le alu e whuktato o lunga o le internet radio. Ia ana a fia mai mua lawa le ata wa la e mai mātau sa mua le titi e ngā tā wale a tā, se sa lai whai soloi, wa umua sa vai wha so soloi sa vai, la wa o polu.
sa matala no tal wai nei fa mai ja ai si moto nei fatu ia se va ai ato no sistemi ne le tuila titi ta vale fu tuila e mai to telele au fa longo mai utana ia matangata la ia o tu mai tuila Amerika ia ato no yo se fu fanga sistemi mo ai pe o vainga na le anga i tato o le COVID vaccination le to te fonga mai fo inisio tato por kalame o matoia o le PIPC ni utau la stona nei ele se fulu ele tai o to le fa e o le la fa ye fo le tuinga mo ila to le vale lima mal suta stausanga po la lo mal fulu tausanga e te fai mo tato au fa fonga tato tau fai ina ia una ia lum fa nau ia mesi ai nga fa malo si au ia la to fai tui o le tato va nei e si temin mata no le msavelina sa no ngal palmi o le la mata tala tu ia tato la tato o fa tasia ma fa mai ai man ia vo fai ngo fil tato vo fa tasim fa mai au umana fa tato tu pui ai afa pe e ni tu pui ni no na wingo la to na ono tinga ina pe amole ile avole virus ole to famna to le ata mo faita to le tu langa le a o yeta to la lo le traffic lights red po le lan mumule e ole ata mo fai ina ia to po kala me fai mai lungo le ai le telefoni o le zoom ina ia fai ngo fi ai ma fo ma mal pui o mo yata to wai e dei loe mātou po whena iei list whai po kalame pena iei au kilani, pena iei nisi o no whanga iei le mo e pesi el wha mai. Ia pena whiloa i fwoi ma fwoi ma no whaatasi ma stangata o loo iei pe malanga mai vaenga ia. Ia pe o isi awala iei le whaatete fwoi tātou le ele ngata wai iei fwoi nisi o mātou te o walu i au kilani po ia asau sesi te ua pisi e tuai ni. E pe o le awala na o le tau pofu e whapena tātou sa pui e tātou. O le tūlanga lai nā le telen whaongali teknolosi e whai tātou interview po le telefoni. I le tausanga mawai atu sa i ele tātou review po le susu enga fo tātou po kalame vai awala e whaale ati le ia po kalame a tautua al si ufongo lau mua. Sa i ele i o le whamoe moe e inai fisu i inga e whaasosolo atua le amatanga le tausanga nei. Iela po kalame le atonu e whaingoa o le lalo langi o aso nei. Today's World. E tusa e o vaenga e se moitai tusa o po kalame fo e o mai ima o e tele te whapenale anganga. Ai se tau a mai e whamtalanga o meo lo tutupu le teimi nei. O lo o a fiel tato soifuanga i te uno tato nei i o i New Zealand. O le fionga la ia la wano ati i lawa o iele la whamal po kalame lea o le afo al sultasi i le se fulu lua le la amata le afo i tū la ia sfareli ia maltutu unga e ai se taimi ai te ufa so tai me se ofisa al malo e se o nanga mana fa nga la tul temi ia ona sifile o tato po kalame le sistemi ia le la tato amata le afo al sultasi i le se fulu lua mo le afo i tū la to te fonga mai fo i le sawa le fionga ai fo ia la wano mo tato o whaafonga. Ia ma o lo whaawau pe tau tua la wano ia songa fōta i tasi o le au tu o ia o ia lea whama tato talafou. Ina wha umo toile sa walina o whae umo vai aso ma le aso lua o le aso whareili. Ia o nei whaaringa mo mona whasisilanga na sa walina ai se atu ia mo si vaenga o tato vai aso nei. Malo, ia. Tono tu fa popo tai le mole po kalame le le stona ia mo tamaiti lima tau sanga ngai lumar sfutasi ia ala foi mola no le posta la tau sful val tau sang man tola o tolma sina sanga le amatali so le toi fa ma sina fa tali le tolma sina pe fa fa tai wa toi me va na tu mai va na wa foi momo sa fa tali le ono ma sina ia le va tu nei na palasi mai le la lo le fa ma sina. Ia o le vai so nei le o palasi ma le tolu masina a fa pela o ele na tolu masina talu ele na failo tuilo na lua ia wanga va o e talu e failo pusa tato ho e fai o le la amatanta tala to le malo ia vano e o le la mai to tele ni ma mai mal fa mai e si le o mai ala o mana fa pui oi ala le mo mai tato ala ele e si sa pui na tupu lo le
to e vesi ale ni muli ia o wai o le sia nga o le vanta ta rongo tu mas faula to ia ai jam faita to e fanga no ta woni sa ole ia na la stona na chilela mano e mawai o le sa no vam sanga el vaenga le o le o sa no el pale mia mal fainga malo le sonna file tala nga mali la le o na to fa to nga yo le fewa inga le o ato le o mai o tangata i tono ni sila wale pe e 5 vaenga yo fa pasenga le ile vai ai waso ma le pe te fam tala me wana fa ye telefoni ta fa mo sablin ia wai pe o le o sa no pale mia pe o la o tangata ia le o matui pui pe la le so to solvai luanga po la so lus full fit o February le la wa la tala le no mo tangata ni sila fo i o le no fo Australia le fi fo e mai tangata la ia o man fai tu o mai au mai sa o la to ainga ia no fo fa se ai la ia ai vanga na tangata fa pe le fai ni tu ia e te alwa i tono le MIQ po no fanga e fai e tui ia e peila o le vaenga mo le na o le anga ia ma nisi fo o tangata fo i o le ta o mai o critical workers yo no nga tangata im to mo miala to o nanga i pe yo ia e le vaenga i soi fo malo loina o la to nga lui fa to anga po la mano fa ya onga i o la to te kono losi tangata im to mo miale ia o le aso vaenga lua la ila to ia le aso fulu tolo mati pol vai luanga al po le aso fulu tolo mati ia pe o le e watal tala mali e to ila le vanua le mo istanga tai e ese mai i tanga tai ai tono Australia wa pena Australia la vale amata mai no full fit tanga tani sila ia o lo le ila aso fulu tolo mati ia ona tala lo le vanua istanga ta New Zealand i si vaenga la langi o le mfaina toi fo e mai aima ma mai le o i tono no fuanga fa no fo isia ai o sa o fa no fo isia la to ainga mo aso ia be se fulu fa solo mai fo ile fito ia pe a faile na o mai a toi poi e salta o la toi poi pen tala no msanga ila lo vaenga ia talanga ia malo le foi la o mai le la so fulu lu aperilla ia so tangata i se visa me se lava la tau ia tangata ta alo ma tangata i fai musika le fai la to concerti ia pe le o tala mali e toi fo ila vanue e o mai ele me fai na o lava i tono le mai kipon fanga fa no fai se ai o ina foi la le asole e mawela vano mo tamai ti fo ia fa va ma lo a onga pe 5 afe fe na mai tono ni sila to mai a onga va ta sila va ngai tele tu pea New Zealand. I fo ia no uma e tu no lo nau e mai alum fa na wa o ngai Tatu University wai mo file mu New Zealand pe sa mo mu to e mo lunga fo ia o ngai fa university ni ia na nei wan tele le no fo le fa to malanga mai na wa ma i lua fa los fu na wa fi ta to le ele a fo virusi ni ia me sili le wa ma to va va itala lo i vola la to no futa pena ia university ia mo ele nga to fa tu langa po le fa fele to fa le mai tu sa mai inga ai to so mai foi fa ya o ma to le na vai na ni si fa ya o na o le ni tanga mi tia o ia o te le lopo ia pena fa ya o pe to fi fa ya o ni si po me o mo to mo vo fi na to nga nga ben sa olele ia ai beila o tula ia yulai ia ua tala tula le vanoi tangata fo ie to atu no ie le mo miele visa ul fale mai tono New Zealand pe tolma sina mfaina o mai ia no to no ie ia Amerika ia to no tele ia e pe o Britania Japani ia matele isa to no Europe ina la mfaina ul fale mai la to ia masina le o yulai ale lo sa wata to wa le la velta to la lo o le fasilina le fasilina tau na ave tu fo la tanonga ma au pito wa le minister la ngolango le le vai fafu se ma le fo se tu si la lo ave fasilina fa ia pito tau nga lulu ia ma sa mo to no le lisile I tanga te o mai nei ai le se visa e pe no tata no e te mantu e po kala me falta tala e le tato fenga nga vo le treaty of friendship e fa mo tato e fa nga wo ai fai lo visa pe sa te vai wa e de se fai nga wo fa pena fai lo pe mi tsa sa we va
Ale novo avele visa e wavia visa o isi atu nui. Ai le la vei Samoa. Ia. Ia me se meo tatou tangata e so e ngofia, pe awa pe umine. Ia o atu nuu. Te le loa e tusa o mapalangi la wai. Te le wape na volva e palangi la Pasifika, tusa o mapasifika. Mo ile. Ia, o ke topa lola pena e saunua, msauna. Ia, mo mana fai sau puking te mala e wale o tatala. Vanga na hawa tatala maia. Ia whio inga i se tātou atu nuu. Ai be o ke topa le la ato e fo ia le tūlanga maasani fo ilea e whio inga i le to ieini i pāpui pui e peo na ia. Le rope o te Octopa e oso mai sisi tu ai ngā very tau not on. E umale Omicron e not on. Knock on. Tu ai ngā mena le mo e. Tarusia ai ato e tepa i tō le lua tau sanga. Sa tau mawhai le malo e te tala le bubble fo le whatu whatasi ma Australia. Me a New South Wales. Ia whio nana pe pisi o le wha mai o. Te ia o ta puni whafo se i whei taili tō te lo ngā tau umuna whai. O te loa ana te la vea i fo i tangata ia. O le matua i ti ngā o le mea no o ia i umuna look forward. Ia o isi na whaatau whale. Tu e o fufoe mai. Pa pēnā voi nei. E nan ta puni ale mwhai na whai se mea na e poloka i ale i taimi a tōle o mai nei. Ia o le ala o tala ia e whai ngofie i o le. I da e voi le pa whai nei tonu. Mo leva na o mia le whai ngā māloa. Vise la whionga le pale mia mai. E le ngate le tua ngai. O tangata fo i o lai whafo. Tangata ni usila lava la tu o leva na whio mai le la tua tunu. Aire mwhai no mai. Ia le ala wa leva fo ina tu i ma fasiri. Ia o a whea mai se plan. Se mai se whate i ta inga se tala mautu o me anga i New Zealand. Ia le ala wa mai lo le mālo. Le ala wa mai. Po le ale me tupu la tatou o i le mwhaintu suia. Ia. Lona winga. Tatou la le teimi nei. Whailo tui pui pui. Pau ana le me se whai tatou o le oe whai o tatou. O luinga le ofa mai le la tatala po a wha mai o mai. Ia, na tatou o wha tasi ma wha mai. Ne pau ana le mea. Tam whai la tatou e whai le tū langa le. Lana o whai ne o wha longo i whai sau noanga le tai le tuangai. E te tau le palemia na wha mawai pe ato suilan tonu le mele. Ia la uman wha msau no mal palemia le toi se swinga. Mula tato arua ia wha pia i. Le la umatala mai nei le. Ila fo i vai mai le malola na e fufuanga mo le talanga le mua amata i Australia. Ia mai sinu. Ia mai se fo ila vai ngai ta o critical workers. Tangata i le au tau apu mga venga wha pelo mo mia telin tangata wha pena le teimi nei. Ia le fo i e tangi le au whauwhale, construction companies, la tau e mo mia te lele leipa. Ia ai leo i tangata whapena i teimi o le whaasa. Ia o lai tau awe i tu awa no ina ia wawe no mai tangata nei nei fo i fsosoni ngā ruenga whaia New Zealand. Le lai o te iloa fo e mātau mai e Samoa mai si motu le Pasifika. Le whateta i ngā New Zealand le ata leo o watu i New Zealand. E lope whai fo e fufu mai la tu. Ia wai luinga tala tatou ala e loko Samoa. Ia luinga ne whaino tatou Samoa e. Ia te tonu ala fo o le Omicron Samoa. Ia le la e whaingo fiela na whai se tonu wa le wa tong whai e pui pui, ia mwhai tui. Ia tatou whaatasi ala ia sautanga Samoa malani ia Omicron ni ia lap tatou Samoa mal tatou fo e variant. Pa wal mil tatou lulu pofe o Omicron ni malo si. Malo si Samoa. Pawana te lo se fai fo ia le professor. Ai sia ki po la le sengo le Omicron mai Australia mangi New Zealand Samoa. E o pe tu sa ai ngai swinga la ai tia la o le tau ma le Ya ai tono tu langa na e maro mi sini na. O le si vai sanga pe o le na vivesi o le vivesi ia pe fai tio ina malo. O le to mai tai foi le to stana le sa New Zealand le sa le Al Jazeera le mai tanga i o Afghanistan pe le ufai nei was tasina mta po le mtoa i longa nei la whainga malo e tali le mta po le fa ve vesi na le tunu o le fai fo e se fe un tanga te fa mai tauna tanga u mai atina ia mo le mai tanga mai fan na nei ya fantate le to i mta po nei o le to te le tanga tina fio mai maliwo la to ai o isi o la to tua ele me faina sa fai po mai ele me faina fa tau ya ale fa mai o ia la o fai
tanga mai tina mai tanga New Zealand ai va fe to te lo simo New Zealand ia na fai o le maria la o la o fa ngai inisi fo la fai por kiki le vaenga le e una ia le malo ina ia fa se tonu tu lango e ma tau o la to ia na fai e le tonu le luta usanga tanoi fai te le fio ai o le tu pul me ia ana lo le lo fai news mo tato e sel mena lo fai news ia pa o le soi fuanga fa pe e ona lu i tau le te mi mali te ia le fai ai mana ia la le di potia le si tangata na tala noa o ia sa mai i Afghanistan fa no te le fa nganga ta mai ta ilia New Zealand o le Afghanistan me lai tupu o e ta mai o ia lai o ai ngalo ia o le to te le teine matina ma le tu pa ta mai ta o lai fasioti sa wanga lai fa o ma me ale pe o mai ia yes ina i sa we fa na ni sa ta una e se ala mata o pol mai tang ai o le fa nini fa ta ma me la lai e tinga ina ia ili tu pa ta mai ta isa wanga i Afghanistan ia mane vo ile tu mo na fa sa o me o le nini fa ta se me se ia ono tau su enga va ver so na va no no fuangai ia a tonu wanga fo le o fa pero malo okay ia mai lo ia saulo male plan ia le la wo lo me no fo ta to i tu langa le mo o me a fa ia lo tu ele se mete pole mo ele e fa mo vie fo na talia lo tal sanga pa lo fa yo tu ia me lo fi na te fi sa o ele se tu ti le yo fa le tu o le si me o le pusta la vale na mai lo to te le al ne numero tato na wai vas full mon tupu le toi momo man tu lon no tanga Pasifika ia ale au mai le e maulunga numero e o maoli o le o le pusta ale mo la lo tato no winga tauna e o e fai le pusta fai le tui tau fai tato e pusta to la stona nei ia umbaile o te leta tu numero o la maoli si le va vai mele amata me tato e sta ia ma fai le mele tato lango pe o tanga loa tato tai sa mole ia vai mai o le alu lunga le capital la Coast and District Health Board yo no winga o le o tato lango falo fa no sa mole te le na tu mai foi nei te yo i tato sa mo la Pasifika lango la to e ina ia amna ia fo le malo le o fa tau tenga na to wai fa lango la to le sta ia tato fa sa lo mai fai mai ia se vai foi se tama speciale na fa mo to le vai mo le tato por kalami Wala la ne ole fanga ipa au, uai loa
Toi fatalo fatu le fafonga le tunu e o vainga lo luone tato por kalami tala lo mo va yeso ya manom sanga sa etal nol vas talwai le vainga fo ile tu ai musika ilungo le o internet ma benga fa ilangi le Spotify tangata le ani o liang fo ya le wa ave semen musika ai pe va tu le wa fa top la ia ila to o is wa mata ona lango isi foi musika lai tu o yola to pese tai lungo le ole atunu ole ala leo pole asisi awale fa ole si foi platform po vai ngam fa ye ona fa sala la wa mo musika ma ona ole le fie ye le tangata lai lungo i o ia na le tele ina fa ye tala si ma fa se le to tele o la vale tu ile ngase le mo wene le la lang ona ya lu interview o isi tangata fo ye o le au anti-vax i tangata fa apia ia ma muli e tangata ia ailana fa lo le tala pe un tano le vasu tu na ese mo ya musika mo le to platform tele mana o yo musika mo le isi se fo fa sala la u lungo o le na to platform ale ye mo tangata i tau fa se le ia aina fa pe ia il Spotify ele ai ta file ile fa tala se wa se fulu tasi miliona le fa tangata muli ai ese musika tangata le o me la tu fa longo mo lo lisi o fa musika o lo fa pe le ta to lango le memo ia ela la fa ese mato musika ala wa amatana fa popo o lisi la tene na talo o le fa pe lantana tu se le utatala ni o yang la fo le fa tu to ta su sa vali ese mai mo me se ye fa i e ele e tel tu nunga to tele e ele la fo i mo me o fainga aloa ia e tau ona tau sisi i e la to e fai sala longa po le Spotify, po le YouTube, po le Facebook. Ai au le fa avan tu avano i tangate fai mo tala sisi. O le fa la vela o taipe fo tata no le Facebook. E ne o ke ale Facebook i e tala i fai tangate. Tasi al mele mana o le to tele o tangate anga e mai mua i. Ma pena fo ila tu langa lea. O vai de Spotify va pe ava pe suta si miliona tangata ye muli mo tangata ne ta fi tangata wale mo wala ba no fa ye ta to fa sala lo mo i ma yo le la wa mata no ese tangata ye musika o inga le umine ai pasi suta si miliona le la o va so ne ile na fa pe mo le Spotify oi le la o ile suinga o mato ta ya lo fa ngo mato ngal venga o ye fo le mato va nga le e su e ma mata tu wina to enga fa sala lo ngo mato au onang ali tala fia ngai e mitutu uma fo ya lo ia ona ele se fo fanga vai fa pena uma le mena fa le Facebook ia na lo te to no le fo le fono pa o i Amerika te ia fa mai le o ia la to tanga te mata i tu wina fo i tala fa i lunga ma ia o to inga tu langa na le ia ava pe lo ma follow pe ava pe sulta tanga te miliona tanga te na muli tanga te le lo inga la atonu na la veve to me tanga te ni New Zealand muli fa mtalanga se ine fa ia na le tel tonu ale fa ngo tu ia fa ni sa ole atonu o va nga ye e tele ala si va ngo fa mtalanga se o sta te mo mota to tal no la ia o fa ye le muli fa mtalanga mo le wise nei lo la ia e fa tu langa o ma mala o na nga ye le YouTube o le Facebook o le Spotify o le Panorama mai sia ma vai nga se le fa nga e tu o lunga me nei lo e fo le ia le fa i o tanga te o e viu la po so pese po asa sa fa mtala nga vai e ma mo e tu pe ia e telefo la le me la no vai fa pe ma ne fo le se isiaki me ia ma vai po la sia nga mo ta to le nga ia nga lu nei mo msahono le o pa ta o le mta ku te kon lo sile fo na ta o Facebook a tono e va to fe mal tala le va va to Facebook po le meta ile nei wa ya so pe o pa u le ta ona to sia tele le pa o ye mo ya la tele vai pe fi to se la fit to ele numero no va ya to ile so se la fit tala ni si ya ele sia ta sia ya alu fa ta lo sia ta ya ta na so lo to se la fit to fa ta wa ana pa u mo ye pe fi e lo sputo pe se ne o le ye fai si ma lungo lusulua esi maleona pasene to tia lusu tol pasene na palasi ele taulo
Lona winga, sa maulunga kule ile tupena tōse lau whiwhitu ia lau sau lalo. Ia o sa ele la tō wā talitonunga o le whainga fau le o le teknolosi le wanga e o le meta. O te iloa, e na wawa ai o le vau te muli tua i ngā teknolosia. E ua nau e tātou le whaongango le tātou le tio. E ese le tua i ngā whainga le i nei le YouTube le vai mai ata. Ia o tama ia e vai tupe whaonga me vo i tu. Pene wa ainga vo i e te ia le tō te whono whaatasi le whale le ai le te nofo mai ua. Ia se i wawa i e vo stemi tō vai mai mato ti o hatat whapena stemi tātou tala no ela i e. Pena i lunga space, whatia. Peo, ai so se mea whau ai lua mei ai. O le e te i pi e masalo mia tangata ele o se mea tala whea ngai. Ai whawhaia, i ua no o mo e vo lalurangi tātou e. A wa ele amatanga mo le Facebook sa ese ale awala na amatama ia peina na fiso ta ia no itangata yo fia o le utana no ele over le 2 billion la la sa ole le ata te le Facebook wa le usu le meta a ona no te le ngole sila to pena le DM e po le ngole le va pe le cryptocurrency la to sa mo le Facebook ale wa tu lo no fa ta o tu le company e se atu le wa se il te tu no a fa le Facebook Pukle tupena, e un tau te la tanga tau laulangi o e whaonga. E len tau, vese lo fo i malo laulangi whatu, langa tu la whono e na uene i sa whia ni tupe ese mai lo. Banking system lea po whainga tupe e whai laulangi. E pe o winga ngā teknolosi. Asa wal teknolosi ai lo tanga te muli au ngā mo lato. E fi wal malo tau viufi. Ai o ye, a tato wawa i mo meo Bitcoin, o cryptocurrencies o poen fa nga na wa matantatala no sa meni e pere ano i tangata ai to tele tangata la yo no wo university mo te wela to o tangata New Zealand yo o jamiti nei a misia tupulanga fole a fa tu e moni mai yo la o fata tai no fela to atu o le wallet tu ya ilungol le ala fa le wallet ele me tu e tonu ala ala fa le wallet ale fa tu ele se me tu e tonu o le fa le vela ve vo le tape ya wallet ya matoli vo o la wa vo o le ot pautupe a po tonu le e ma se ni sa tu ya o le ot pautu lu a me o le ngoi se si bet fa ngai ngai po le lo pa u lo atutupe a lunga la teknolosi e ngoi al tangata ala titi lo tu o le fa le vela vena me le tele po poto vo ma la tama mai o la to fa ngango teknolosi e o le ese to yo tupe o me na e ali e lo o maulo te lo atutupe e sefi na alanga lo walva pe o lo fela atutupe lungo le cryptocurrency lungo le technology lungo le internet e to atu le se so le mai so le wo fi so le atutupe o le lo ko ve wali e o fa ngana le technology na ya malo ai to foi mai nei New Zealand sanga o le sa fa silsila le malo le foi pe wa me vesi mai foi le tu ngai fa sanga le mta pule pen for sial malo va sonei pe o se insure foi le tu pe maua mo tanga ta fa ngal benga social insurance mane o se mta o pula wa te tununga o le fun una ngai ta tu itele sin o la langi o la to fa ya o se me foi le e se fe ai ma so ni na tanga ta pa va e mai ngal benga i fa le lave tupu fulele le mai loa a tato wale tūlanga o le COVID le iei nei na o tūla i mele loa filo se fulu tu te le yo o langa ngā luenga pisinisi te ia ua tāpunia a whamai al malo le la tapuni tātou e to e ni se whioa e o le tapuninga tuana o isi fale ainga ma isi hospitality ngā luenga whapea e rei to e mawhai o na whawau e o mele te mini o isi na laila vea ia le malo e whawau ale so ni le malo iei ai uia na e leo ato to tupe whatupe ai a na wa ailo leo le malo e whaile tu ai ngā teo ngā tupe lea e wheso soani i tangata ia pe a te ua tawhia whafuse i lato ngā luenga ono o vainga whaana tūra po oni me whafuse i tupu e le amatanga fo ila na u whai mai ia e whapeisi e le leo se mena e tauna ia i fo le malo e o mai te minei e malia la wai atu o le Federation of Farmers o le si whalaptonga na la whai whaatoanga o le tua ngai
e fa mai o la wata o la to o le tax mai o la to o le se fo la fo ngoi lungo la fo ia ma ne vo lo fa no ko le business le o hope le no le United ia le la fo le o fa business o la to na ye tan no ngol ta pule mo uni man malo na so la pule le se fa nga e tau tumwa mo na tanga te ia o le e singa wenga e lango ina la to le fa mo le malo ina e se tupe lona winga te penga fa le ACC le ye nei e te foldinga fa pena le fa ngole o le stionga tupe le ile te mini o lo ia fa ngola fonga ta to le ye e ye le va ngole la fonga na e ave tutongia na i le ACC o le tau lo pensini le fa tau nei i tawale e fo le va ngole tau le pensini e ave le ACC Ailan fala vela fo tupulungo awala le la vesis ia o tupela na le mai a fa ia o tele lo la ulieta alo la kapi manel po ia ai fo tongi la to compagnia o la to fala to tupe avele sisi e wala to le to tele fa nga wala ve tele ta lo ngama mo mo tupe sisi le la wa le fa le melia ina ia se te unga te pe o le ACC le fa tupenga ai fo le pasene le se mo le tongi o tangata ia pe fa wala mai langa pe wa i po le tongi le ave le company ia e tongi le sa fanga ia ave fo sa le tupe le ale le company le fanga venga ia na vele te mai i le ACC a tupu lo fa le vela e pe o to le balu e masina e pe le fanga na ia fitu masina lo na winga a e no fo mai a mi se la pe le na ye nei na tangata ia te a o ta punia la tonga wenga lo no ina la mfaya ona to tongi o le termine ai se tau su sa ngal wenga ia pe to e ko o se si to inga tata fo le to mai yang ba e mfaya na fa se se ngal wenga e se mai lo me nei wo le to se ngal wenga ola ona te to no se me le tele ia o le tala nei mo submission si po fa linga fo finangalo sa linga finangalo le tunu ina ia fa mo tu wile disi mau le wa mai so soni le wa mai na malo mo te tono se me la lo ia nei fo i finga pa lo te le lu mani a la mo nei la to fa pe fa ia ma to le me le ia o te le lo le tu ngai po fela ia o la solution no la masino apelila le tu e fa matale fa ngatele tali ino submissions po fa mtalanga voi fa lingo finangalo o le la wo mantal nota to ofisa o mo foina ave le fionga la wano ila na pol kalame o le ato fadia ia fa tel no il mata upulia ia matu fa tasi si fongo lo mo status submission mo tanga ta fa ngolongo ta to le fa so mai Io na vele stato fo I pepa to swani I mau ia au. Wai ai vai le mele tu New Zealand. O ngā ruenga ia na tapu dia nei. Fole ainga hospitality o fole tali malo. O laki ale COVID le no foi tanga te fole tali malo ye ni. Ia. Wa anga nei fa ngā fale tali malo no foi tanga te I fa ma. Roi nei o le mo tapu dia o te o te li lopo ala to me fai. Almena le na se feila to ia. Toi fa ngal MSD lo visual malo isi fale fo I motel se le sata tano la solentia ia o emergency accommodation ia o le hotel fa ngai o tu sa o me na le na fa ia malo le si wala na fa ia ona proper pe lango ina ia company nei temini o le fa mo na ia temi muluma ia ma fo fa lo to fo el tato fa fo mai me fa pe nei ai fo ni si o to na lusi mai ngal we ngai na o mele COVID. Ma ne foi lo fa so mai tatu tano anga fa pea. Po la tono be na tupu. Ia mau ese manatu fo le fa o pole pepa so so ni I mene. Awai e tupu lo fa la vela fa pea. Solo moa ona mo tanga ta Pasifika. Maoli ona vai mai ngadwe. Ia. Lo na winga tauna fa malo si au tato I le malo le mele. Tato tu fa ta si fai le mele ma mo tato. E mo ia ro tato tupu. Wai atato wai le sisi o le tanga te mali wai le ia nga le sisi ai alana avilan sa fanga I tono so ni tanga te lautile ia o le o mena fai fata si tato pe o ai nga fo le si tato pupuli me fatas tato sa o mo ia nga le si ai le nga le si ai la ia nga mo lautile ia o tulanga na nei I wai afa pe le tupe fa pena
ia o lala to tongi mai la ia le tupe na nei tangata ia a wa le tongi lo ia mai tato la fonga la ia ina ave vole fa se a wala so ni tangata ni a wa pe justice ma le tolu iwa pasene le sa fanga le tongi le tangata fainga wenga ma le a tangata ma le fal fainga wenga lo no winga la o le justice i tolu iwa pasene e fo na i lo to tongi a fa pe po le tupe na mo o le tausanga e mfaina fa to me le justice ma le tolu iwa pasene ave la ia ai match fo ila lo fo fainga wenga a e mai fo le tupe ia o lona winga e wisi la mai ne fo la fo business me si le bo au ia fo business business association ai le au ia la fo fa to anga ia va pero inga tongi e mali e ma ko mele to the Federation of Farmers o fo tawa pe o le fita ngi si fo le malo fi mai tanga te mai fainga wenga ai le wa pe fa fi na se fi na tanga te ba o te mi re ngal wenga e na le taldia le mai ai le pole al me ile ola lau le o tangata nei ia wa le si vainga nei sa mo tangata fo ia pe wa sai pe fo le sisi e pe tangata wa ye ni vainga so fo malo lo ina wa lem fo inter finga luenga ia mana tu tu nga luenga na te le la vale a fianga le so fo malo lo ina o tangata o me na ia le si me ata ye i le o amatento e me so nya le vo e tu le fono le ali tu ngai le fa talwa ia le la tu conference le na fa ina tala no ai fo i o to ai fa tala no le melo le si lungo tau sanga tanga tele mo super i tengo i chon ki fa tala chon ki e fa se me e le su ye me o pan mia ia sau che sinda a matan tau fa tata le mena i lunga sa fi le pa si lunga tau sanga e fa pelo che sinda a o tu mau ai pele ko inga mele ne maule lo inga de palemia ia nana sui lo malana fati a palemia e de tala no ina le suinga le temia ai e tauna va ai mamau ni sila e le fa ingo fiele le tau singo tangata le pa uno lima tau sang ale te leo le suinga la langi o le ua soifua loa ia to tele le tau singo soifua maloloina le leia mo medication o vai la au mas wa fo wa so fo la le leo tanga o le tatu tala no ata to te lo vai aso i a wallet e to si le ele so fo tanga ma o mi ala na no lo tanga ta o le pe tu langa na ye mari di o pacifica ye le o le on se fu e pe fa ni tau sanga na ye ya le fa so solo mele o ma polo no i vo e polo fix fu la vo ye tato pacifica maut o lo no wingala e le se mela a tapa i vole pensione il tangata pe va pe ono ni mal tau sanga in fai tu mai le ono fitu ai a fai vo ile ono fitu o ila to ina fa na po le vals fu mo tu puta son tasi va fu sistemi fa pena if ta o tu if ta a fiera tu lo no winga e de to te la pa pe fast food tau sanga pe dimas fu lo le si de la vele mele ala e foi fa pole e te ilo ai o me fa pena e te foi tu wala na fa tata il tanonga le fai ia le ope pisa lo voi va tu le moni parota ia ma sa le ia o le si va ngam sanga pe yo te ia mo me o pokala me fo yo ngal wenga tele ia sa le na pe na toi fa na tina til fa ngal malo a pe o le va ia tele o tele se a to langa o fa yo na fa mai ai no ia polo ki ti pe really a pokala me na ia po kala me semi le la ia tono New Zealand first sa fa ele fanni fo le tolu biliona le biliona fa alu tau sanga tasi ai umala le tanyo le pa enga ia o mo fo tolu biliona le fa pela to fa wa me na tau sanga au ma fa le po kala me le fast life fa sa mo miliona le tau sanga ta pe o mo me le fa New Zealand first biliona la to ele miliona tau sanga ave so ni me fo malo le ala o sa ni le poti wa tono tupe na le sa fa yelo le malo fo ngana malo e talo sanga tu ia tu malo ye po rua city council ma ia me fo ini la to polo keti ai o tauna over to se lau pe fi ele tau ngalo tau fika te o se lo tau se va ino to tano ste ia la o mana na ave vai o te man to ele po kala matana no ma man pule no po ro fat onita na ave so ta sanga i vai ngai mo ia na ave le italian ma to ta sang ako ia to no ese te mi to mo mo
Ia la fai ama tau lia fo ila ista nonga mul nei ma ni ta pai kal pul no pol wale fa pe ma ia le fo le mo 5 miliona le mo mal malu la to atina lo inga wo wi mai tu le si awala wo le sau to no mele ai o le tulanga le pe na ye li poti le na ta o nei sabalina mo wane o le tele o polo keti le na umana pasia ma ave tu ele tele se tu po fa o le mele tu bolo do na talo sanga mai mal fa mo fai ngofia na fa tino polo kiti ai o le temi so la fa ngalwe ngoi fo ya o le tanga ta fa ngalwe ngoi le wo ave mo construction mo le building industry po le mo fa mo fale ma ya ma le si tu langa na ye o me vo ye fa nga e fa wai me o le si supply le ye nei tau le mo ma le ya o ene na tala no tala mo so engo fo chip pora fi o so chip pora mo taula walu no o me o mana le o tu por fa le tonu te mini ele o nga solo le tu langa pe na ye mo sa wa ya so uma ya va tau no male o ke o kilani ya tufa mai vai nga New Zealand e na poloka o poras tau le o mai va ma sai no mai ya so vai sai tas ya poloka o lo le fangal bengo le faina la uniut na ya o mal termina ye fa fera na nga yo ni poloka ki pa la e lo ko ye poras sa olele ya man so le fo ye tau so ani fale wa tau ngata le tau fale tu wai fo la fo o fale ya wa tilena telele fa fitau a ta ye fale ma tonu termile to a tonu ye ni sin mo mal tata no ngal va ya so le o la tau sitting ya mi unga fo i fal tupi e fai tu la fono le malo ina ia tau pui ele sona ave o tupe fo ia ai no foi lo ia fal tupe ma siaki o mala o account po au tupe la fa alulo ai ar so le McDonald fa pe ia nga va o e foi se mo kesi la ngale tele o tupe tele fa te ia o fia pule mai foi fal tupe lo so wanga a sa tau fa siri e nga fa tiel tanga talent tongi le mo kesi ta pe o foi ngole rent e pule ala o fa nga lo tupe tasian me ma e tadia pe foi no tongi le mo kesi o fa nga le bank le contract finance act e mai fa ye malato me o tsatung pisi lu i vo le fa le tupel malo mo tu la fon te ia wa ya i o ma dia la e le si tanga te no si te wa mai le fa nga so longo lo fa le nai fa ngi ola ole ai ma se tupe to fa lu si me te ule mo kisi o va ai popole wa wa ia e va ai le fa le tupe le tolu ma sina talwai po le fa nga ngo tupe le ia e fo pe o so longa le tongi ngole ia pe na me na le o tupe ia ai talwai la le singa na le over e tu pe le la to si da to le malo lan tu la fon ai to sui le mele oni to pule malo si me fa tupe o fa pe mai mau pe ana fa ngofi tanga ta o ma sa va le se o mo tupe ia fa papia o mal kiwi bank o fa tupe na malo New Zealand ai fa le malo fa tonu le malo le kiwi bank a woni to fa ile to nga winga le ta tu tanga ta New Zealand no nga va verne to su ma si vol tupe ne Australia sa ole tu langa na le ia nei na ia pe o nei va nga na le o mo tu le ta to por kala me nei o nice sport ma ne lo ba tu le tu langa le Lydia Ko Lydia Ko o ma le te le mata ya Lydia Ko mo le e o to e fo i mai Lydia Ko tu langa nei mo sa ole ia nei ta longa fo ia te ni si le na estaria ia mata le runga la lo na uma ma ne fo le ma lo ana taule na ia va ia fo ole nga fo va tu pe o tau suil ma fo fa le le ntoi fa fo pe ala be fa non tu pui ona le o silia tona down mele ana fa le tu ia to no ia mo lu su ta si malo ia pa wale si al fa ngol ia o tato proclame na fa tu fa se fo mo neva ia so fa fa nga le tino o tu langa na ia ai manu i tele la vale fa so ngol tato no mo sa no na va ia so ta no termine fa to fa so i fu se me alelei i le ola nei nau i e whai ma sei
Tautalama aya E te sila fia mea uma Ia mana tua Ole ola nei So se mea ua masei Tautalama aya E te sila fia mea uma Ia e mautinoa Ua le lua ina oe Tautalama aya Na o so alofa Ave ese aine tinga A o mautinoa Ua e musuia Ngangana ma Aia Vai malu ilo noto Ave ese aio utinga Mau ulo I mata Aso fai ngata Le fili ua le anga Tautalama aya Ave ese ai mafatia Na olo utama Mea o ilunga Na te sila fia Tautalama aya Longolo fa ile masaliva Ia e mautinoa Ua le lua ina oe Tautalama aya Na o so alofa Ave ese aio utinga A o mautinoa Ua e musuia Ngangana ma Aia Vai malu ilo loto Ave ese aio utinga Mau ulo I mata Mau ulo I mata Mau ulo I mata Tangi ume o maya itina Nile ana silio na faimita Tole mafayo na tite na olo I mata O te fasili fo ya te apu O felo poto mulo umalosi O te te e atua I matangi mafa Matangi mafa So o se mea e te le mafai Lo le mauto no sa me vai vai Awa e popole na yo fete lai O tu uma e tinga Ina umai
tuai po ua e I tamai o au elefa a bongai ua sili leo ti e mapuai ua se tali mai so o se mea e te le mawhai lo le mau tonu sa le vai vai awa e popole na yo vetalai o tu umau e tinga I nā umai o au e malolo ai le ali I lo umatai so o se mea e te le mawhai lo le mau tonu sa le vai vai awa e popole na yo vetalai o tu umau e tinga I nā umai o au e malolo ai le ali I lo umatai so o se mea e te le mawhai lo le mau tonu sa le vai vai awa e popole na yo vetalai o tu umau e tinga I nā umai o au e malolo ai le ali I lo umatai so o se mea e te le mawhai lo le mau tonu sa le vai vai awa e popole na yo vetalai o tu umau e tinga I nā umai o au e malolo ai Ia au te fia lava e whaatalofa ma whaafeilo I atu I le mamano lau whaafonga. Ai maise o paanga masani e le si ufonga le lau mua I Wellington. E le ngata I lea, ai whaapenafo I le mamano uma o loo mawhai o na sila ma mai mo mai I le nei au unanga I so o se tua le kelope o tau alala manopia iai. E awala lea I le tātou app, ia maise fo I le tu lau I le Facebook, ai whaapena ma le YouTube. Whaamalo lava le langi o ma le soifua lau le nei. O le whaawaponga muamole nei o le Paul Kalame pei o na whaafonga mai, sunga ia tufue ua whaingoina o le lalo langi o aso nei me o te tupuai. O se Paul Kalame o le atau mawhai ai e o te oto ina atu ma talatala noa mo le silafia e nisi o mea onga maonga e te tupu maali eri mai I lea taimi ma lea taimi I tu SS le laulangi tele o tau soifua ma o mātou wola ai. O le whaamomoe au tū, ina ia iai se tāua ma se ao ngā. E whaosofi ai langona I fuafuanga whai o lo tātou soifuanga nei. Ea maono maua ai fōi le fia ma le ata. Mo le mamaru o le tātou o te nuu whaafonga, ai maise ai o le au mātua o lo o tāputupua ai mai I maota malawa. Ai usi mai pēr lau whaafonga. O le nei talu fau ma le tūlanga o le soifuanga o tātou iai. Ua le masino le mauswinga ma le mau mea fau o te tupu maari ni mai. Wa awhia ai e le ngata I le wāwhea I masani o tangata I le tonu o ainga. Nuu whaapea mai kālesia. Ai ua whaapea nā fo I le tonu o pūlenga mā lo. Ma le wāwhenga iai o atunuu ma mā lo o le lololangi.
O le sawa fo'i o le fotua I mai o to mai fa a teknolosi a toa mawhainga fōu wa iei nei fesa o ta inga ma le fa atino ina o ngā ruenga whai. Wa tili ai o na tele lise le ta avilinga ma swinga o le si o manga wa uto soifua ma o mata wola ai le taimi nei. E whae o ia vaenga ai fa pe fo'i o na la matia pēr le saonga le mū ma le soifua le lei o tangata ona o mala fa ale natura o lo whai ma sa ti ai ia lau whanua ma le ngāta I whale, ai wha pe nāle ea ma lo tātou si o manga. O lona tolu le nei o tausanga, talu ona whea ngai le laulangi e maise o tātou I New Zealand nei ma le wha ama ioti, ma a tonu e le se pe a o wha pe atu. E le ai a seisi o tātou e le ia whaina ma mawhatia, ona o a whainga o le COVID se fulumariwa. E le ngata I a inga o motu sia maftanga mai e pele, ona ua whano le soifua I le wha mai I le tonu o New Zealand nei, ai whapea I fo I Australia ma Amerika. Ai o le totele o tātou, ua a whaina ngā ruenga whapea le tamau a inga, whapea nā fo I a onga le whanau, ma le tele o fuafuanga wha le a inga, a toa maisi tūlanga masani o le soifuanga Yeso uma, ona o tapu mawawao, ona o puipuinga lava o le wha mai. O le upumoni, ua matua le betia e le wha mai, ko viti se fuluiva tūlanga sa masani ai lo tātou soifuanga. Ua au mai e le wha mai ni swinga fau sa tātou le masani ai. Ua le o toi tusa ai taimi nei o le wha mai, ma taimi sa tātou sa wai I tausanga I tele, se ia o mai I le tolu tausanga ua mawai atu nei, ina ua amata pepesi mai le COVID se fuluiva. Lea nalo I aio na wha ailo mai wha alawa I tele le wha alawa tonga o le soifua malolo ina o le laulolangi, le WHO, o le COVID se fuluiva, lea na amata mai le tonu o le tu malo Wuhan, I le atunu o saina, o le wha maioti, ua lamatia ai le laulolangi a toa. Mo le amtanga lao le tātou Port Kalame I le nei tai au o manatu, a tonu e le lei o na tātou talanoina mua I se tūlanga o ili, o le tala o pito la tamai e tūsai o fuafuanga a le maloni usila, mo le toe te tala ina ai o na tua oi mo tangata whai malanga mai I atunu I whafo, e pei o na whaasi sila mai alo ia e tamaita I pāle mia ia Jacinda Ardern I le aso tofi. O te mauti noa ua tele lava I na whaafonga ma manino iai I le nei fuafuanga se vaenga tele lo tātou o tunu e awala I whaasara launga e au fia I fo I le tātou telefou e pe o na whaafonga mai fo I le fionga I le minsta ia o pito sua William Sio I ma Paul Kalame tau ave le tātou le tionei. Ai o te manatu fo I e le lei lava o na toe wha manino masanga wha malama maina tiri I le nei mata au puta ua mo le mamalu e le I maua se awa noa e wha fonga iai. E na ia whai fuafua ma wha te tau iai a lato fuafuanga ma tāpenanga mo ni whai ngā malanga o loo fia whaia. O le mea moni e matuato o tele tātou ua lewa o na fia malanga e se atu I whafo. A le o Samoa I e po Australia ma Amerika, ato ai maisi vaenga o le kelope, ai sa poloka ma tau fia uma ia fuafuanga mo se teimi umi, ona o tapu mawamao o le wha mai o le COVID. E le ngata la ia tātou I Aotearoa nei ma o tātou mana onga I le fia malanga ma siasi atu I a inga I atunu I whafo. Ai o le whaitau fia awhe o isi tangata o New Zealand ia ua lewa o na poloka I le tonu o Australia ma le tele o isi atunu I whafo. Ona o le uti o awanoa I no fuanga I whaanofo e se ai tangata malanga mai whafo I tua oi o New Zealand.
Ai pei ona au tā ua, o lea stofi lea sa wha ai loa whalau i tele mai ai le pāle mia ia Jacinda Ardern, le fuafuanga wha solo solo ale malo New Zealand, mo le toe te talaina o ona tua oi e ulu whale mai ai i a tangata malanga mai whafo, ai whape foi ma tangata o lo ofia malangatu ma New Zealand, a ngai i isi o tunuu o le larangi. E lima la vaenga o le fuafuanga whaataatia le malo, pei ona whaataatia mai. O le vaenga mua, e whapea o le vaenuanga o le pōle a solua fitu o Februari, o le atatala aloa iai i a wanoa, e toe ulu whale mai ai te ngata o New Zealand, ua ato o toa o na whai o lato tui pui pui o le wha mai, ia ua lewa o na poloka i do tonu o Ausitalia. E le ngata i a la tau ia, ai whapena fōi o na mawai la wanoa mo isi ta ngata i anga waa i tūlanga masani o le ulu whale mai i lau whanua o Aotearoa. O le a le toe ma o mia, ia le whaanofo e sea o la tau ia i no whanga mo pui puinga a le malo e pei o na iai le teimi nei. Ai o le a lusa o lava le tangata ia i lona whale e whaanofo e sea ai. O le winga moni o le tulanga, o le aso lua fulu walu o Februari i le masina le nei, o le a mata alo i ai o na te tala fe malanga inga i le wā o Australia ma New Zealand, i tuutuunga e pei o na ta ua. Ia atonu o se vaenga le lei tele lea i le whaafonga mai al tātu o tunuu, ai mai se lava i Australia, ia o lea ua leo toe mau ai mwhai, ia o na talatu loutou awa noa o na winga, ua du tau o na amata o na tā pena, ia mawhai whaawau tū awa noa i wa alele e toe taliu mai ai i Aotearoa nei. O le vaenga e lua o le fuafuanga le maa lo, o le vaenuanga o le pōle aso se furu tolu o mati, masina o mati, masina fou, o le adatala ai le urufale mai i New Zealand nei, o tangata New Zealand uma, a toa maisi tangata malanga uanga waa maisi atunu o le laulangi. O lona winga o le tūlanga, o le aso se fulu whao mati, o le a mata ai o na tala malanga wa lele maisi atunu o le laulangi, mo tangata New Zealand o lo ofia foi mai, a toa ai maisi tangata malanga, ua ngā waa i visa wha apitoa mo ngā luenga, e mo o mi ai to mai, ma ngā waa wha apitoa. O ia i tu ai ngō visa, e te tawai o na maua e le tangata e umia, ia le totongi e tusa o le tasi ma le afa, o le totongi fuafuaina mo ia ngā luenga. E iai ia le tapulaa, ia mo le fua o totongi a mwise la tau ia e umia pe tāl sanga mo le tu ai ngō visa whai ngā luenga lea. E le ngata ile nā, ai o le atalia i foi e malanga mai i New Zealand nei, i lea lava taimi, ia isi tangata e umia ia visa ta whao, ai tanga o na whai ngā ruenga. O le tu ai ngā visa lea e whai ngoina o le Working Holiday Visa. Ia mai o se au ili ngā po se whaamani no ngā Chile o iei tu ai ngā visa, ai mai se whaafonga mai o le tātu o tunuu i Samoa. Ia po hisi fo ia tunuu o le ofia a ngai mai, e le leia le whaafsota i ane o le ofisa o New Zealand, ia mo se wha malama lamanga e a tili ai i tuunga ma conditions o visa ia e malanga mauru whale mai ai i New Zealand. Ai o tangata New Zealand lava ia si tseni mi tangata no whamau o lewa no fia fo mai ia lea ua amata o na te tala le awa noa i le aso luas full fitu o le masina le nei o Februari wha solo tuai. O le vaenga i tolu o le Port Columbia le malo, o le vaenuanga o le pō o le aso se fulu lua o Apelila, aso se fulu lua o le masina o Apelila, o le atatala ai ia malanga mai o tangata mai fafo e umia visa le tu mau, mo temporary visas fo ile nei, e fia ulu fole mai ai i New Zealand nei. E le ngata ile nā, ai maua e fo ila wanoa, o le tusa mo le lima afe o tangata aonga, tawama teine aonga, wha ale vāo mā lo, e malanga mai ai e a onga i tonu o New Zealand. E pei ona sila fia o le tasi ale nei vaenga tā ua
I le malo New Zealand malana Port Kalame fe malanga inga. O le Port Kalame lea mo tangata onga mai fafo. Ona e whai tau piriona tā la le tupe mo waia le tunu i tau sanga di tasi. Ai ua te lea se a whaina talu o nā li mai i a sā ma wawao le wha mai. Ona ua tu i titia i a la tau e moa le awa noa e toi fo i mai ai e wha a waua la tau su e suenga i le tonua o ngā maurulunga e maise o University of New Zealand nei. Le ala o le a mata i a Perila i a ona talia e le a wha i le lima afe a matai o tangata onga mai fafo o international students. O le awha pena foi o na ilo ina ni tutunga wha apitoa mo tangata whai ngā luenga o pito mo o mia. E le pasi le suenga o na ele au sia la tau i le tasi ma le awha o le tongi fufuina i a pe o le median wage. I a omata upu umai e pe o na tau wha amatala atu e maua uma mai lava le feso swani ma le au ililinga i le ofisa o New Zealand i le tunu o le o loo e lana ai a whai o Samoa e le lei le swane i le immigration o New Zealand e nā i pia e maua ai whaamtalanga uma e tusa o i tuai ngā visa nei ma tutongi i a po conditions o pe mita nei malanga mai e mo ngā nuenga. O le vaenga e whao le Port Kalame pe ona whaai lo mai e mo tangata mai whafo e fia malanga mai i New Zealand. E o atu i a iulai ua de tala le awa noa mo so o se tangata lava i Australia e fia sau i New Zealand nei. Ia no winga e le na o tangata New Zealand ia ai o so se isi lava e fia asesi mai ia ma malanga mai maua le awa noa a mata i le masina o iulai. O le atalai ai fo i awa noa mo tangata e iaitu sau noanga e o la to visa e me i tau o le exemption e mwhai o na uru whale mai ai i le tonu o le tunu. E le ngata i le nā, ai o le atalai fo i le taimi ma le whaonga ina o se visa fau e mwhai o na uru whale mai ai tangata i le tonu o New Zealand nei mai o le visa e ta ua o le visa whai ngā luenga mō tangata alo ia e ona ia ngā luenga. Ia e ta ua le whaaparangi, whaapeltania o le Accredited Employer Work Visa. E tāli fōringa i le visa le malanga mai ei tangata mō ngā luenga whaamai taimi. Le tau o le RSE, le Recognized Seasonal Work, e pe i tau fōringa whaapena ia le visa whai ngā luenga le nei ta ua o le Accredited Employer Work Visa. Ia mai o le whautuanga lava a fia māmalama tili iai e le iao nā siane i ofisa o le malo New Zealand i le atunuu o lo e alala ma anopia iai le nei taimi o le soifuanga. Ma le vaenga muri la le vaenga i lima o le Port Kalame pe o na wha i loa whala o i tele le malo i le nei vai aso. O le a whaataunuina lea i le masina o ke topa. O lea iai le fuafuanga e pe ia hoi o na whaafonga mai i e tātou Port Kalame a maise se saunoanga mai le minsta o tangata atu motu o le Pasifika fionga iau pito. O ke topa lea o le ata tala whaasolo a toa ai toa oi New Zealand. Mo isi tangata uma o le laulangi e fia malanga mai i le tonu le tinu i tu a inga o visa ma pe mita SS tau fe malanga inga. Ia peila o le ao te lenga o le nei fuafuanga ai mai se amo le mamalo o whaafonga mai Australia. O le aso lofu valu o le masina le nei o Februari. O le amata ai o na te tala le fo i mai o autou wa leva o na tausa ili mai ni awa noa. O le aso se fultoro o mati e amata te tala ai i le malanga mai o so se New Zealand mai isi a tunu o le langi. Whaatasi ai mai isi tangata i anga waa o na uru fale mai i New Zealand nei i tu langa masani o le tu la fono a to ai ma tangata whai ngā luenga i le vaenga iai i a to mai maanga waa wha apitoa. Ai o le masina o ke topa o le tausanga nei lava lea o le a te tala wha solo a toa i loa
Ia so se tasi e fia malanga mai I New Zealand nei I tu langa masani o le tu la fono fe malanga. Inga, ia I le maita watu la iai I le fuafuanga le nei pe ona uta ua se fuafuanga o lo o wha solo na wha tino o le anganga a toa lava ia o maulia le masina o kitopa ua te tau ia ona sa loto ia fe malanga inga ele ngata o la tau e malanga mai fafo I te tonu o New Zealand nei ia o tātou fo I New Zealand nei e fia malanga ese atu ia mo asi singa ia tunu umamao ia inga o lo o fia fei lo ia tu iai. Sa wha mawhaina mai fo I le taitai o le malo I lana wha sa launga I le stofi o tangata malanga uma e malanga mai ai le I whaia ni o lātou tui pui pui o le wha mai o le a tu maupea on tā fia ma wha nofo esea I lātou ia I no whanga masani o lo o iai le tua oi o le MIQ ai o le fuafuanga o iai le malo I le nei taimi o le afa solo na tāpu nia ia no whanga ia ale MIQ lea o lo pu lea ma wha foe e le vaenga o le pui puinga ia po o fita o le malo New Zealand ai o le ato e wha fo ia le tele o ia no whanga e a vea ma fale tali malo e pei o na sa iai mua pei o na sila fia o le tele a fale tali malo te tele I tonu o New Zealand nei ia o lea sa wha au ngā e tau fia I tangata ia mai fafo pei o lala le o le sue ava noa tangata o na e le lava e le a whai o potu e ma whai o na ava noa e fua I le umi e wha anofo e se ai ia ono o pui pui ngā lava o le wha mai o se ngai o inga foi ua tele ina mutua whai tio I nai le whai ngā malo a mai se le palimia ma le kāpeneta ia ona o le to tele ua manatu ua lea mana ia la tau e le whai ngā malo I le ai o ni ava noa, le hui o te lea ina pisa ai, ia ona o whodinga mai o nisi pe ua ave iai, ia le whaatangana whaapitoa, ia ai whodinga o whaatua nai, le fiafe o la tau o lewa ona dan sanga ma fia maua lava noa e whoi mai ai, ai e pei o tu langa na, e le tau ana tātou manino uma iai, ia e matua le whaingo fia lava, ia pui ngol wha ama e pei ona tātou o iei nei. O le nei mai taimi ma le talalata mai I le tūlanga o iei le wha ama ia e moni lama o pei a ngai lunga la wha I o tātou I New Zealand nei e maua I le vairusi o le koviti ai o loo whio lolo ma mau tātou ia pe a wha atusa atu I isi atu nuu o le larolangi. O se wha taito inga o le stofi I Australia le vaia I le stete o New South Wales, se fululua afe, ono se lau tolu se fululua la wha I o mai fau sa wha maui nai. Ioe, ai tolu se fulu ma le valu la wha I tangata na mali liu I New South Wales I tonu o le fas fulu valu I tu la ona o le koviti. E lua afe, lima se lau fitu se fulu valu tangata sa ta fia I whale mai, e au fia ile se lau ono se fulu I tonu o le ICU. Ai o le stete o Victoria, se fulu lua afe, se lau lima se fulu fitu la wha I o mai fau sa wha mawina, ai tolu se fulu wha ia e na mali liu ona o le wha mai. I Queenslandi, e valu afe, ono se lau wha se fulu tolu mai fau, ai iwa la wha I o la tau maliu. Fitu se lau wha se fulu iwa tangata o lo ta fia I whala mai, e au fia ai le fitus futasi I le vaenga o mai ti ngā ina le ICU. A tonu ua lava ia whainu mela ai moise a Australia le tātou te vāvāla nata, e sanga whaamao ni ai le mālosi tele o le vipisi o le whaamai o le koviti I le taimi le nei, ai moise ai lava o le vairusi fau lea o le Omicron, ia e pei o na mawhati ai le tele o atu nuu o le larolangi. Ai pei lava ona talano atu, o fuafuanga a le maroni sila e pei ona whaailoa mai I le stofi I le talaina ua wai lea o lona tua oi, mo tangata o loo toe fia foi mai, a toa ai mo isi tangata e fia malanga mai mo ngā ruenga, mo businessi, o loo whaavai lunga o le telitonunga o le pāle mia ma le malo o New Zealand,
o whautuanga a fō mai whaapitoa, ma whaahuru lunga o le matanga luenga o le soifua maloloina. Ua tāla whea ngai le taimile nei pe a fua i la whainga o tangata o le tunu uia ua uma o na whaia tui ta ilua a to ai fo ima tui wha o popo po o le boosters. E oe, o lea ua iai le taltalunga o le malo a tonu o te le lava ia se feso soani mo tātou uma e le taimile nei ona o lea ua whaatupula ia pea ia la whainga o e ua uma o na whaitui o le pui ai le wha mai. E iwas fulu ma le tolu pasene lea ua manatu e o atu la so lua fulu valu o Februari o le tau na uma ia tui te tolu. Ia ai le ngate na pe ia o na silfia lea ua ngā solo ho i lunga ia le ngā luenga awa le whaia o tui pui mo le whanau po o tamaiti mai le 5 tausanga a ngai ile se fulu ma le tasi tausanga. O laula mai tau o lea ua mausali le whina ngalo le malo ua lava ma tutoe tā penanga le atunu ui le taimile nei ai mai se pe a wha tele mai le pipisi ma sara lau i tua i le lautele o le tātu tunu le virusi o le Omicron. A fuala i aso ma taimi e pei ona wha ai lo mai o lana winga e lea ia se isi mea e toe wha lave inai. Lea nga i lo o le manu o le tātu tunu e whaia fuanga mo ni whai ngā malanga wa leva ona taatia ma tolu pō mai ona o puinga o le wha mai ko viti. O le fo i ua wha ilo mai le kompani wa lele le New Zealand wa amata ona wha atulanga ina ia le tele o ni malanga ona wa lele le wā o New Zealand ma Australia. Ia ai wha pēai fo i maisi o tunu o le langi e sauni ai ia mo le taimi o le atoe tatala ma sa o loto ai le tūlanga o fe malanga inga. O le mea tau o na tālusia ia o le ua manino ma ua wawe o na tātou iloa ua toe ua le o toe mamao se taimi ia o na talai lea o tua oi bo borders o New Zealand mo tūlanga i le whewa inga māsani a le mamalu o le tātou o tunu. O le mea lea ia i le nei vaianga mumua o le tātou Paul Kalame ia na ona mātou toe wha manatu walu sia pēr ia a o le la au i le wha whonga tā pua i seo tātou tunu i New Zealand nei ia po a tunu ma fo i o loo alala ili tātou tunu se le leia la ona sa i whaitu i pui e oe e lea ia ma se isi to o manga o tātou uma e uia ina tele ia le mau whai tionga ia ma le mau manatu e whaasala ese mai winga i le waila au mo pui nga ia ai panga lea o lea tātou te sila fia mai loa uma e le i maua se waila au e tonga fiti ai le whaamai ua pau leo le mea to manga ia i o le whai o tui e pui ai ia mai e fesoa swani e tau whaatelengese ai ia a fianga o le koviti ia pe a whai tātou te a fia ia mamau ai se taimi ia ai ona ua mai tau atu fo i le tātou taimi whaatulanga ina ua tau ona whaamuta i fo i le whaapoponga mua le nei o le tātou Paul Kalame ua whaingoa ina o le lalolangi o aso nei. O le Paul Kalame soai u whaamomoe le asea tuai i nisi o mata upu o ngonga o lo whapeo na adi mai, mo lipotia mai i isi fo i tunu ia tātou te whesotai ma wāwāra lata ia i whesota inga whaa le wā mālo ia matulanga o whemalanga inga. Ai mo le nei Paul Kalame mumua ia e mo mori atu le whaafitele i le tāpua inga al mamalo le tātou tunu ai maise ia le sunga ia atu fuefiso o lo whapeo na whesoso ni mai le whaafoina o tātou masini ia mo le ulua i Paul Kalame le nei o le lalolangi o aso nei. Ai whaasoi fuia.
Samoa ele ngalo oi
Ia, leo te tasen minute ana tale o sifunu ma le lua uninga lo le tunu e umalo tātou tala fau. Ia le wa ta pena mo le nei fo ia o uli o le whafonga lo le tautua le sunga ta se salem se mai sa moa. I le umo tala fau. Whamanui atu le soifua o siti na matua ia patusina tangaloa. Ia whapio le aso nafilo na soifua. Ia o le wo mai nei le aso ngafua. Manuia tele lo as whanau patusina whaftai foi. Ia le whanongolongo mai le tautua le tātou le tio nei. Ia manuia foi la wauli le tunu le la tāts fumalua. Whaatalo whātu I le nei vaenga o le aso I le whaafonga al mamaro o le tātou tinu o se whaapoponga le nei o telefou mai le si whonga o le lau mua I Wellington. Ua whaapopo e le maro New Zealand I lana fesoasoani mo Tonga ma Samoa e awala I tui pui o le whaamai o le COVID-19 ma le iwa. O le afuafuanga sa whaailoa mai whaalawa I tele e le tamaita I Minsta le vai whafo o na naia mahuta Whapea le minsta langolango o le vai whafo I au Pito William Sio. O se pepa o whaamtalanga mai ia minsta na whaalia mai ai, o le nei fo ai, e au fi ai le iwa afe tolu se lau o tui pui o le tu ainga o le Pfizer o le atu inatu mo le malo Tonga, ai se fulu afe le au whai o tui pui mo le malo o Samoa. O le nei fo ai o se vaenga o le sao o le malo New Zealand, I tau mo whainga e lango ai, I atu motu le Pasifika, I puinga o le whaamai ko visi. Nā whailo mai fo I le anganga fia o le malo New Zealand I le tūlanga le lei o loo iai, Ia le whaangaso longa o le whainga o tui o le whaamai, I Samoa whaapea ai mo Tonga. O le teimi nei, o loo loka I Tonga mo puinga o le whaamai, a o Samoa, o loo whaanofo e se ai tangata mai whafo ia na maua I le whaamai. Mai manatu le minsta le vai whafo, o le whaia o tui pui a mai se lava o tui wha au pōpō e matua tā ua tele I le tāo fia lea o le PPC o le wha mai. O le wha iunga le vai aso sa malangai se wa lele le wha lele le malo New Zealand mo le awinatu a waila au ma tui pui nei mo Tonga ma Samoa ai wha pēai fo I mani masini e ma umia mo ngā ruenga whai le tono Tonga ona o mawhitianga sa whenga iai le ngaru lolo le ana mafua I le maunga mū na pā. O le foa I lata mai le nei, wa a toa iai I le whase mo le fitu a whe o tui pui o le wha mai, wa o whātu e New Zealand mo le malo Tonga, a iwa se mo le wha a whe mo le malo o Samoa. Wa whaaria e se suisi ni o le whale pai Washington a whai e o se wha ia Lucia le atunu o le Ukraine, e le wha atali se ia umata alonga le Olimpeka le o lo whai le teimina I Saina, ona whaato a whai eile au se o se inga. O lea la pita inga mai whailau tusi al puinga a Amerika, le li e soa whai a Jake Sullivan, sa ia tawai, e te tau ona sauni le United States mo se o se inga wha a fita Lucia, ai le I uma ta longa o le Winter Olympics o lo whaia. E pei ona sila fia o tele ina wha a popole ina I a tunu u Europa, a toa maisi malo te tele lo langi, I le ono ali di mai o se tulanga wha penei, ona ua lewa ona whaia whaataita I ngā wainga aua Lucia I lona tua oi ma le atunuu o le Ukraine. O le asana taunu wai I le tui saute le atunuu o Polani ia se vaenga o le fita whaapitoa Amerika. E le ile vatu nei sa whaatonu ina ai le li Palestine o Joe Biden le au ina atua sa whainga e afe fitu se lau o le fita whaapitoa Amerika I Polani mo le whaamoe. E tusa e se lau afe le a whai o le fita Lucia ua iai nei le tua oi o tunu e lua, ma ua tele taimi ua whaailoa mai iai e Lucia, e le aiso na wha moe e whaia sana o se whainga,
a ngai i le tunu o le Ukraine. E le ngata i fita ia ua awinatu i Polani a Amerika a e sa whaatonu ina fo el Palestine ia isi fita le United States ina ia awinatu i sia mani whaapea le tunu o Romania e sau niu niai mo se mea e ono tupu mai. E pei ono sila fia o Polani e tua oima le Ukraine whaapea i fo i Malusia ai o Romania e tua oima le Ukraine. Pei tai la i se li poti au pito lata mai le BBC na ta ua mai ai ia se manatu o Palestine o malo falani o Emmanuel Macron e whaapea e mawhai o na whaia se blienga ina ia mauti no ai e le whaia se os whainga Lucia a ngai i le tunu o le Ukraine. Na ia ta ua foi ai e te tau foi o nā mana ia popo lenga o Lucia la tau i lona puipuinga ma lona saonga le mū. O lo fua le Palestine falani mo sana malanga i Moscow i se taimi le tamai. Mai na ia ta ua e te tau na sila toa i le pāleni fou e maru puipui ai ma lo Europa ma mana ia ai foi mana onga o le ma lo Rusia. O lo o pautua ina malo si mai le mtanga luenga o whai ngā whaiva le tunu e fia i whai ngā whaiva ina ia tau sisi i tu la whono masani o whai ngā whaiva a toa ai fo i matu la whono le saonga le mū i taimi uma e malanga ai ni waa e whango ngota i le sami. E ui ina ua uma i aso malo lo ai o le tūlanga bevela ma le mawhanawhana o le tau i tu SS o le tunu o manatu mtanga luenga e ono to tele ai pēta ngātai ono a ngai i le ngātai whale mō ni whai ngā whaiva. O stasi o vaenga tāua e mauti no ai e le ova i le awha inga tapulaa i ani whingota po ni ai au maia iuta te ngata whai whaiva o le whaonga ina lea o le app lea ua whaingoa ina o le New Zealand Fishing Rules app e maua mai i lea app i a whaamani nonga o tu la whono uma mea tau whai ngā whaiva i le tonu o le tunu. O lo whaatulanga i lea app i tu la whono mai e inga e awhi ai le tapulaa ma le umi ma le la po o se whingota po o se ia foi a tō maisi vaenga e mawhai ona au mai e le ngā te whale mo le whafonga tā mawha. E mawhai ona download le nei app e au noa ma se tau mai i le iOS, whapea le Android i telefoni fe a mea ai. Sa whai roa mai am tanga luenga whai ngā whaiva e iai si tu la whono ua suia i le taimi nei mai tu la whono sa iai mua ma al mele tā wai le maua le app ina ia mauti noa ai le tūlanga o vaenga SS o le tūla whono o loo pulea ma whaafoi na ai mea tau whai ngā whaiva i so o seitu o New Zealand. Sa whaamamafa ina mai e le tamaita i pāle mia Jacinda Ardern i lana saunuanga whaamanuia o le aso le Waitangi le nganga o le tū whaatasi o tangata uma e ma whai ai o na fo ia whaafi tāuli ma le maurui tau o whea ngai ma le tunu o i le taiminei whaapea le ngai atu i luma. O le saunuanga le pāle mia sa whaasala lawina i le televise mo le itio a tō malunga o fisota inga tele vave i se vaenga o Paul Kalame whaamanatu o le aso o le whea ngai o le Waitangi. O puipui ngā le whaamai na leo o aisa winga masani i le Malaya i le Waitangi i le Tumalo Northland e whaamanatu ai le seininga o le whea ngai le nei. Ta ua le pāle mia nisi o tūlanga tā ua o mwhai na whaatino e lana whai ngā mālo e whaatau ai nai le tala whaasolo pito le tunu. E au fi ai le amata i le tausanga le nei, o na awa o ina i le tono a onga o le tala wha solo pito o New Zealand. E le ngata i lea, ai o le tausanga fo i le nei, ua wha au popo ai seisi a so malo lo fou e wha ai longa ai le tausanga fou o Maori le ta ua o le Matariki. Na pa u i le lua sa lau ma le valu, le a wha i o mai fou o le COVID sa wha mawina i le sa na nafi e tusa o se lipoti mai le mtanga ruenga a le sui fua malo loina. Le stona i sa wha mawina i la wha inga o pito mawae, e lua se lau fast food mal tolu ni mai fau, mo se aso se tasi i lo tonu o New Zealand ei, talo na o mai ai le wha mai i le silia i le lua tausanga ua mawae. O mai fau ia lua se lau ma le valu e au fi ai le tolu i le lau mua i Wellingtone, tolu isi ngase i le Nelson Marlborough, ai tasi i South Canterbury, se fulma le lua tangata sa tau fia di tonu o le mai, ai se fuiva la wha i o mai fau sa maua i le tono no whanga o lo wha anofo i se ai tangata malanga mai whafo. Sa wha i lau mai fo i le mtanga ruenga, e whas fuma le waluafe, iwa se lau wha fitu la wha i tangata sa whai o la tau tui wha au popo o le booster i le stonai, le ua toa i nei le tasi le miliona, lima se lau ono se fuma le tasi afe, valu se lau tolu se fuma le fitu
tangata ua uma o na whai o lātou tui whaao pōpō. E le ngata i lea, ai 5 se lau ono se whonu is tangata sa whai o lātou tui mua, ai afe se lau maltasi na whaia ia tui ta ilua mo le pui puinga. Ma le wha afe, walu se lau mal fitu o te moiti na whaia o lātou tui o le wha mai. Stasi o no whanga sa whaatino ai le whainga o tui pui le tono le lau mua la sto nai taruai o le ka le sia PIPC Newtown. Mai to telefo isa whaonga ina lea vanoa o le tātou tunu ai whapena fo i maisi e tumotu Pasifika e pei o tonga ma tu walu. Ua whaino mai e stasi o mai wha apitoa o lo whea ngai masu asu enga o le wha mai i le tonu o le tunu o tangata i ono a fia i le vairusi le wha iunga mai aso malo lo sa whea ngai i nei e wha ato ai lo le lei o lātua a fianga i leisi lua vai aso o luma nai. Whaalia el profesa o Michael Plank e masani ana wha ato ai loa ni aunga i na umawaini na i aso wha apopo i nisi aso e whai aisu asu enga ma nisi aso se lua pe tolu e whaatari ai mo le wha ai unga o Iesu asu enga. E lua se lau malawaru mai fau sa wha mawina na nafi ai ole amtanga le mai aso taruai sa tula i mai ai e ta ise lau maon tupu ia mai fau i aso te tasi. E manatu lale li profesa le nei e mawhai ona whaaruaina la whai o mai fau i le tono le tunuu i le vai aso a sau pe a whai e whaawo i pea ia tūlanga. Na ia ta ua e whaulinga mai e whaaruaina la whai o mai fau i le tonu o le taiwha ma le tailima o aso. Mai ono o ai i le whasa lau la whai ni mai fau i le o ngā tono le vai aso a sau pe a whai e alua i pea whaape nei. I le taimi nei la wanga i atu le pūlenga whaafale mai i a po o pūlenga whaafale mai tu malo es o le tunuu mo le whaatino ina o fuafuanga i mautino ai e whaasopo lia tangata umai le whainga o tui pui pui a tō fo i matui whaao pōpō ai moise ai o le whainga o tui pui pui o le whanau mai le 5 tausanga a ngai i le sefuru ma le tasi tausanga le March tua. O le asa na a toa i ai le fitu sefuru o tausanga talua na vea Queenie Elizabeth le lua ma tuputama i tai opereta nia. O le tuputama i tai wa iwa sefuru 5 tausanga o le soifua mai o whaamawina o ia le urua i aol ma lo peretani tele wa o i se fitu se furu tausanga le umi o lana no fua inga. Le aso no Februari le tausanga e awhi iwa se lau 5 se furu lua na ave ail te mai tai o Elisabetha ma tupu te mai tai o peretania i le tu ma lo ai o lona te ma le tupu o si o si lono a o iail te mai tai sa nasi singa i le tunu o Kenya. E masani le tupu te mai tai ona le whai ni sauni ngalo ia i le aso na solo ai ai o ia i le nofo alii ona o se aso whaano no fo i mo ia aua o le aso lea e mana tua ai le tuu ma lo lona tua a le tupu o sia o si le ono. Ua o atu i le tonu tā la i le lita le tau o le pensini i le aitele o au kilani. O ana nafi i lea na lipotia mo iai le pangu pensini a le kompani o le mobile i le tulimanu o K Road ma Ponsonby Road. Wa o i le toru tā la fitu sene i le lita o le pensini o le Supreme Premium iwa sefulu le valu. Ai o le pensini iwa 5 ua toru tā la i le lita. O ia tau e matua mawa e pēa whaatusa i le tau e valesi isi tu o le tunu le o loo ia i le lua tā la fitu sefulu sene i le lita e tasi. O le whae unga le tausanga te ruai, lua afe, lua sefulu tasi, sa tula ima ia i le lua tā la toru iwa sene i le lita le pensini o le iwa tasi. Ai o au kilani le amtanga o le tausanga sa lua tā la fitu sefulu le la o fōlinga mai o le ao o tu fo i le tonu tā la i le lita le tau o le tu ainga i tu SS o au kilani. Whaaria mai e se sui le whaalapo tonga le au whaita vale le AA o Terry Collins e tele mafua anga o le taunga tā ua iai le tau o le pensini le taimi nei. Mai o le mea mautinoa e le aia se wha moe moe ma whai ona toe pa ui fo i lalo i se taimi lata mai. O le tamaitai o Saui Sadowski Senate, luas fulu tau sanga le matua, le o wha amawina le tala wha asolopito New Zealand, lona manu malo i se pine auroi ta alonga Olimpeka o le tau malulu, le Winter Olympics, e pei ona wha ka solo i nei i Saina. O le ta alonga wha se e le aisa a tamaitai, vaenga ta ua o le slope style, na auroi le tau mwhai o le nei tamaitai tala vau i la son nafi, i le malai o le Chenting Snow Park i Beijing. O le taimi mua nei i le tala whaasolopito New Zealand o mauaisa na auro i ta alonga nei e le lalolangi o le Olimpeka o le tau maru lu. O le asanga fua a sau o le ato le tau mwhaiai nei ta maita i talavou i leisi ta alonga i le vaenga ta ua o le Big Air
lea o le ata wai fo i Beijing, ma e le leilo na wanoa e toe pine auro ai, ona o le vaenga tonu lea na mawai na pine siliva i le tausanga e lua afes fulwalu i ta alonga na whaia i Pyongyang. I le kopi Iuni e luas fulu lima afe tā la fa ingo se tupe na maua i le ta alonga wha sama noa le Chiefs, ma le awa le moana Pasifika i le po las wharei le taruai. O le neise eleni e luas fulu lima afe tā na maua lea e awala i fua i tangata sa whaia i lunga o sota inga te le vavave, mai o le atau au inatu o se veso sani alo ia mo le mano tonga, ona o maftianga o whenga iai ma lea tumotu, ona o le maunga mu ma le karu lolo, sa mafatia ai le tolu vai aso ua mawai. O le whai wana nā, o le nei whaopoponga o talafau. Fatal fatul tātou tunu le amatango le neiva ia sa fau, e alo mai o le tautua wha awau le si fongo le mua. E alai tala i nisi o meolo o tutupo ilo tātou tunu i Samoa. O le sa wharilo le vai ason te nei na wha amatua lo ia tuai e le malo. Le 2 miliona tāla le o wha anganga ese ma le tala wha atatau o tu o le tupe lua fe lua sa fulmalitasi, lua fe lua sa fulmalelua. E fe sosoania tuai le mamanu le atunu o lau tele, e tawala atu i whaalapo pitonga lua o le Adra Samoa, ma le Caritas Samoa. O le Caritas Samoa le teimi mō mōre o whaofi mai ia i te tonu o fuafuanga whaatatau au tu o tupe a le malo, mo ana sosoani ia i lātou le tango 5 ma 5 vai o le atanu. A o le Adra Samoa, o se whaalapo pitonga o le wana amata mai le Kalesias Fitul Toi Fio mai luna vaia. E fisosoani ai te mina pangati ai le atunu mai e wha, o le tsunami, wha mai o le misela wha solo mai lava i le te mile nei. O le 2 miliona pe ona fuafua le malon sau noa i le fionga le sui pandemia, wha pe fuana wha maneno i lana fionga le minstao tupe. O le fisosoani o ta wala antu le Adra, ma le Caritas mo le atunu. E wha tino i le fausie no fale mautu masaong le mo, e no fai aing o wha maonia o lo o iai o lanto mana onga, e tu sai me whainga wha avai o wha ta atitia le malo wha pia wha la popitonga wha mawina. Lua o le wha le lea leo tūlanga tauso i fua malo loina, e ala i le fausia le leo no whanga tū mama, e wha pito lava i le mawhai le ainga o na wha atino tūlanga i te te atua i le COVID-19 furuiva, maisi wha mai e peifo i o le misela maisi. Wha atasi ai, ma le tui nā tua tane vai ainga o lo mana o mia, ma le i o atu lava i ele sua vai ia fio anga, a wā i lanto o ngase ngase, e na ia maua tūlanga tū ma le ola soi fua malolo i na iaso uma, e na ia fisosoani fo i pui ngā mai le mau wha mai, ma le COVID le wā fiai le antunu, ma wha i titi e le tūlanga la matia o na swinga o le tau, ma wha lawe wha le natura le olo o a fiai le tele o sio tātou o te no. Watu watu le tantununga ma le wha moe ngole malo i wha la popitonga ne e lua o le Adra Samoa ma le Caritas Samoa e a veo ni a aunga lue ma a au fiso swani o le malo i tangata o le atunu. O le whontanga le kapeneta le wha i unga le vaiaso, watu e tui na mai ai vaenga e ono te unga le polo ingo wha lave wha fuasei mo le COVID-19 furuiva. O ia te unga e whaasina tonu i tūlanga o whainga malanga wa lele. Mo mua le aso 5 Februari lua fe luas fulmale lua. Wa whaatūlanga e le malanga le wa lele e New Zealand e au mai e yuta mai New Zealand. Ma toe la o tuai yuta mai Samoa i New Zealand po kakolo only. O le se whainga malanga o whaatūlanga le aso se fulmale lua Februari il masina nei. O le whainga malanga le wa lele e New Zealand au mai e yuta ma pāsese. Na toe tō loa mai le aso luas fulmale lua Januari lua fe luas fulmale lua. Ai awi nā toi foi ma le pāsese, ma o loa e whaata watu i whafo. O le aso se fulmale ono Februari lua fe luas fulmale lua. O le malanga tongi paulea le e New Zealand e au mai ai tangata whai ngā ruenga. Mo ngā ruenga whaavai teimi New Zealand ai tapu o na au mai ai ni pāsese. O le aso se fulmale iwa Februari, o le ato e malanga mai le isi wa alele au mai ai yuta, ai toi fo i ma se pāsese, mauta e ave nātu i New Zealand.
Ai o whainga malanga sa tau fie le vāo Amerika Samoa, tādua lava pui ngā le wha mai o le COVID-19. Wa toe te tala nei e toe whaafo i a tue tangata Amerika Samoa le sa malanga mai le atunuu. Mai tāno sanga ino lātou vise le ofiso a Amerika. Ma sei toe awina tue tangata na malanga mai ni usila i ante se malua whelua se fulmaltasi le o loo whaatali awa no lava i nei, mōni awa noi malanga i Amerika Samoa. E le awa noa e tasi o le atoe te tala i foi, ma le toe au maia o tātou tangata o loo toe fia foi mai Amerika Samoa i lo tātou atunuu. E wha wau pea le reusta i o ia inga wha le soifua maloloina o a wha ta oto mō ia whainga malanga o mā. Wa tali whai tau le fionga le teitei whono o le vang whaupu whai al whātua tui le tua Samoa o tasi, le fionga le la aulio le malia tua polata e vau Fose Schmidt. E wha te tau i whai tiongo wha o mai nisi o le aulango lango le vang whaupu whai. E fōringa mai o le aman ia ina le aulango lango le vang whaupu whai. E le whai unga le kāpeneta wa toe ilo ilo ai. E lanto e vema komisina o malo sa moi atunu e whafo. O fiti au sita lia ma Japani, e iei le fionga li o ainga Feturi Elisaia, o le komisina leo sa moi fiti, le fionga Fatumanapa o Polu le tolu, Dr. Paole Leilu Teru, o le komisina leo sa moi Amerika, Australia lo fatu mawina pea hina Yuri Petana, o lo faa wo foi fatuvalu perina sila tuala ule lei. O lai komisina o Samoa New Zealand, fa pea foi le konsulo Samoa au Kilani, ma le konsulo Samoa o lo e sini Australia, fata sei ma le sui o Samoa o lo tawaveina le tiutu le Trade Commissioner e au Kilani, o ilanto i wotoe faa o popo lisi ono maasino o lanto o onanga, e au fiai le fionga le asi papali i Tommy Scanlon, fa o lo toi reu pena pongi, au se unga whawa sa tia poloma komiti, ma mangele mau iliu mangele. O sui ampasa fōa Samoa o lo ngā lua nei pele seuma, e iei Francella Strickland Simonet, to lea fōa nela tā Vita Levy, laumanvai Albert Mariner, ma fata Brian Kayo. O nisi o tō whinga na whaeloa ai whaasea lea tunuu, a ngai e filfilinga le kāpeneta fōu. Peitai na tali le fionga lauli lana porkalambe lunga TV le whakasa. O le aua tātou te manatu whapea ua le manatu. Wai e leia sesi o tātou e ato toa. A le langona ma le manatu le tūlanga le e tātou te vai mamao i le me tāla whea ngai ma le me le lei mo le atunu. A sisila fo i oaia nisi wa uma fo in tātou talangia per me le i winga i uru fo mtanga luenga malo. O ma vai le tai. A ngai mai to tonu e tau ave le tātou whainga malo. Tātou ngā lue. E leo se malo le chapipi, e leo se malo le fast, o le malo sa mo. O ai la tangata ua manatu i le teimin nei whaasolonga malo fa mo i le. I ona tūla i lo le whairanga ngā ruenga, mana me uwhirwhiri ai. A whai ala le tangata lava lai whauru malo ma le longo saia, i ala te lele whanoto whase fua. O toi fo iane le pāle mene le reporti na suesu ina le vaenga le ofiso le loia sili, na o lanto mawai le whao kopi ese, lena tu inatu i lunga o penga ta wha ilangi ma whata watu fo i lea tu noo, ai me se fo i le kopi na wha mao nia le fionga leo ma malua le malo. O ia tu la fono na pāsi e lumo le kāpeneta taluai, e au fia ele ilo ina o le wha vai o Samoa lua whelua se folo, ma le tu la fono o whanua ma swafa lua whelua se folo. Ma whatu wai le fionga ta maitai pāle mia, fia mena o mi mata awha se lafo, e alua ia ele filifili o sui e to fito le komiti, la tau te toe laulili wina ia tu la fono, ma toe whaafo ia nea ile pāle mene i se tei milata mai. O vaenga lo lima ta ita ina ia la tau ngā luenga o le a whaatino, e au fia ile toe laulili wina lo le mata whai yo ia le pāle mene te tau ona whai, pe antu la i mai ni mata upo whaapea. Lua, o le tuli loa leo le amia tonu na whai a ele whaafuina o ia teu teunga, le ua maua e ese o na kopi e wha, po lo minga e wha o ia tu la fono. Tolu, nei toi sila lea komiti o tō fia, ia a fianga wha tu la fono na wha atinoa ia ngā ruenga, ma le vaenga muli o la tau ngā ruenga, ma ia tu i na mai ni whautuanga mōni a la fua, wa wha ata oto le komiti o ni fo mo i mta upu wha penei, pe a toi tūla i mai i le lumanai. O i lantau wa filifilia, o le teitei fono le fionga le sui fong fitalai,
Aua pa muli pola alo i tafua muli pola, so i teitai fono, ona loau solo malmalo kene tisio. O sui al komiti, ba ele pa ia aua iona pa ia aua se kwini, whale umāwaenga titi mai tafua, lau matia Manu Rinko and Purcell, le tō wha ana tu o ana si i leonta, ma le fionga le ala i a sā moe wha awo se pulona mo nanu. O sui e tō fitu al komiti, o a pāsi eina i luma o le pāle mene. O tala fōbia mai sā mō manuil tātou tunu o, wha soi foia. I also had a pretty girl. She's not with me today. Tana fatul tātou tunu nei fo ia waule ia awanga ia tu fo ia fiafi u se me tātou teimi Samoa. Ia le ua tolos fumalua minute te ele tu lais fumalua. Ia nei fo ia solo na fitu del masino February ia tātou fa se fa solo.
e fuanga fo o le nei masina o mavai atu le masina la tau i Januari ia ua fo na ia vaenga ia manatu ia momona fa tele le malu ia masui fo le tato ofisa sanga lu mai ia le tato ofisa au tu ia New Zealand e Porirua ia ile tautua fo isa amata mai le tai ona le la se pa ia mai ia le nei fo vaenga o le auli ma te manatu ia le vo se mai le tautua ia ale si fonga le mo isa mo nei ia lana tautua fa wa mai aso fu ma so tofi o vai aso tasi e manatu fo isa mo se a weekend le lei ma le fia tatu tunu ia e vaenga lava ona nafi te manatu le fo mau ia fe au la so na nafi la to ia tele awala wa fa ngai na tatu tunu nei temi ia ai mai se lava le nei me o le sum oka wa pe o I le wa nga I fo le telo e kale se fa wa ia tapo inga malfanga ino le sui fonga fa le nganga o lungo peng te fa le social media le fa ngai o le Facebook po le api falling ia le fa mai le sito ina le book face lungo le book face po le Facebook ia o le alava ia o telen fo in fa ngai ne nisi e una inai mantola antu ina tu mai benefit umata tu tangata Samoa isi vai ngore rangi ia fa mnianga mai Samoa la vala to ia ia ai Samoa le so ia pa uana ti munga taimi ia o to afo ma langi le lei te lo vai nga talo sia mai tau atu talo tau se taimi tata wo ia mo Samoa eu fai tia vai nga fo isa lapta ia tatu tu num sai tia foi el tulang o finga faiva tulang fa pena fulele ele solo o no fanga foi mo le lalo o le se pio ti munga mata fenga yo to atu te I hale le malo losio ta feo vai foi le mai ma fo ti munga ile lava yaso o le la pensa testa I pe fati ita ia le toi fa le leo ala vai foi mala si ma foi le wo le ia ma foi tu lo fa fonga mai la tu ai lu le ma to ma na ia o saunga le mu I vai singano e pe ono fo wanga ia ma to le o po ala tu no foi self tia vai singano a lu ta fenga ia self tia vai singano al termine ia vai ngala I o toi le le ma foi le fa solo le foi le pupuni ele alu to le vai wa vai sa saulo I vai singano ta apelo vai nga mau la lo ia to ama nei ya la vai o sau termine ia se fe ai nga sai hina po le te vai el tulang foi le so tu ole o sua vai men mafo malta fenga foi ia malofia malofia ia nei ai nga le foi vai nga o le tu no ni vai nga le ia o ta tu no ia ai so pe au le uto te tala me vai tu foi le tulang fa tunga ia sa moi malu le tu no pia I fol da to tu no funga le tute fe amanga wenga official malo mentola o le so for really nei o mai le luva yaso le se le polo inga le ia vanga te ngo fo le lam sama da to toi lo ai lo le ia pola si swinga ia mai fai unga kabinete toi lo ai fa tasi ma se fauto anga mai le vanga le New York ia pole vanga le o pui ngo fa live fa fo sei ia ai tarfifia mo Samoa o lo tu mo peltos tasi ia ilato na fia e siamo fa mai ia o la vai malo losi lanto le voi tu tele lo fingal venga tali a wan fai unga vai aso nei la so to nai ne vai to pa uele aso se fululua aso se fululua pa ule le aso to nai nei tau nu mel finga malanga le sa New Zealand ale New Zealand le mai le mai el pasese la le na to lo mai la so los fululua masina lente nei lena so mau lol malanga lena mo la so full weaver ila to na afia lena malanga me Australia afia ile isiamol covid malanga la lento so mini la so los full wona so ya ta filo a to la na le la o tala le no malanga me la so to na nei aso full lo aso solo lo isi malanga ya o
tulanga sa mo o lo fata waina pe tulanga te le ala swinga tato tunu a o te manatu pe o fuafan mafofau masalo po o se me o le fitus full percent o le tunu le fata waina le melo tatu fofonga masks for ia fata o tatu fofonga foi le feoi o foi te tonu o sauninga lotu e le tamu fai pawale meto e isi asa ninga lotu foi e le o tau se sia tu langa foi o ta lua mita e fa vala vala ele ka le sia e fatu la fonaina me tapu ngata le tos fulu e ila to me fai ona e lotu e a o isi la pe o meio fa la velave o pe o maliu me pena o inala e mai si foi vai ngale o stay e le o nai vai ngala iti na le ta pe nei tatu e mana tua te tau ona a vea le periota nei lea wa yele fa mai mata pena pena tatu se ta pena ngatele mo le te mea afia mo ia ma vai mo tatu wa pe pesi i tuale e malu le tu o tu langa fainga tala na e ta hua te le tau si o vai nga ia le te mile nei e pe o fa ta inga mata pena ngatatu pe a fai ai o tatu mele wo isia tu io in Australia, America, Hawaii, New Zealand. E tulanga lea o le pesi ma ua halu le whaamai la tua vaenga na. E ta awa te leila le fautuanga a le tangata lawi loa lea Samoa, Princess Taika. Wa lawi loa lunga o penga ta whailang. Lana fautuanga wa awina mai mo le atunu. Pa mai Taika. Whailau Mark. A o mawanga o ele sau Mark. Wong. Ina vai lai. Ta o tele le fautuanga Taika. Fa mai Taika a o mawanga o ele sau Mark. Wong ngalinga o o fauta la e mol me leu sta pe ale se Mark. Fai le mask. Ia mo tanto umala tau tele va tau on mene oisi sole o te fai atu eta o tele lopela mena le na fai fa me fai le mask sole a tau le talinga vai atu foi lava le fa fu mele atu no o nei vai nga tau ia se pe e sau noa foi le se mese ia la e la ngona lava si fu le pe a fai le tali pu fonga la le ia ai mo terminei ia se temi tato va ai foi le e tato taulanga wa atulanga ye ala tato mata foi le tulang tuinatu al tala tau mo sa mo la tamai tala len fa mawina report le tala town fa mawina le lima va vea ana nei tau ia le fa ti mai va nge pe no tau la ta inga malolosi winga lolo wal tau ana o fa malo se pe ia fautuanga o timunga mafa mai famile reporti le mele official tau Samoa o se vaenga of te o vetai ingo sa vili ma timunga lo ta autopay saute na foi winga lolo wal tau o lo a fiai le atu o ne winga lolo wal tau e fa mo o le a fiai Samoa mai le soa nga ia tu le soa tai au o lo fa malu sia pe ia fautuanga mo timunga mamafa mo lo fanua mo le atu a fai e fa solo pe ina fa tupula ia winga lolo wa le tau e on o vem fautuanga mlapta ingo timunga mamafa ona le afa mamafa le sango le muan mamalu lo telo le atu ai mo le so ia e ta ape solo ai timunga inisio taimi mai mamafa ai pupu fa pe wila ma fai titili ia o lo fa mamafa mai pe fo ia le tulanga foi le lo timunga e puaoa ia mama se a wale no fanga ma wale lunga mai lo vai no fanga te fa ala e fa auta ele sa vale ni so temi ta vale fa me se le anga e tu le lunga ele anga i tiavi vai ngani e ta una fa auta foi le tulanga malo se timunga ia au ma nei ia va inga foi le tulanga e tele of ta vale fa ia te fonga vai nga penat fa ta ua ia foi mai le fale ia fa tatafi mama ao tulanga fa pena ia tulanga sango le mu foi lele onis tala no inisi vai ngai feo a misa vai ngai feo ikilifa tala no inisi vai fa mai
ai fa sa ma to pa ma na va tu ne tu le fa wala au melo tina anga ilo e fa malu mo te esana e o me tono le o le fa le va tu la fa fu mele fa malu mo fta sa o tono le fa yo nei vai nga ia nei vai nga ia e te tawana fai vai nga ia sa ngoli mo ia e tato tu no ia ai la tato anga e mai mo fu le taulang se vai nga sa ile ele so ia tato to te liu mai foi ia tato e vai va foi le fa so solo ele ne yaso no tu le mal tanto te mi sa mo fast for mal tolo minute te ele tu la se for mal lua sai tatu wase stasia to lo tanto i mali foi to le fifi na maulunga le fifi tatu se stasia ile universite wa papa ngala ole aina e fa alangi ya samoa nema opu falena otilena patalo fate foi ilanto uma e lo mafuta mai le si fongo le lo mua e le tasi o ono tesi ma le tasi wha mō le nei vaenga o le awa uli. Ia tā whali tasi mō tu sia, ia tātou whaase le longa tu sa o le lunga le tātou si whonga le lau mua. Ia le tasi o ono tesi ma le tasi wha mō. Ia ai whapena whali tātou app. Ia le liu mai a tātou wewa i lunga le tātou YouTube channel a le Samoa Capital Radio. Ia po le si whonga le lau mua. Ia i lunga le Facebook i nei Samoa ai anga i mana ia manino ata i lunga le tātou YouTube ia le mai mo fo le pe atu i lunga le tātou TV manuia ia le nei aso le tātou tunu lo tātou i le lata fa solo atu i anga i mangiangi ia se ia sia sitasi fo le melo i le au lotu fo le tuang vale pe atu lunga le enga le tutam tau le wa tanto o ia il tasi le o i vang na tonwa le tutam tau i do wa le si Frankie tele lava i le lata i le lata nga ia tunga mangiang tasi le fa lo tu tum mo fa tunga nga ia tulunga le engai mangiang le tuanga vale ia le au lotu fo ile ila to o lo ta po ia fa ma ngadwen man tutel le tu ia status le tupua e pele ilo uloto fonali matofare ola umana e fono ele ngalono ulu ia te upea oe isio ufatu angalo oe ya ita ya pipi ilo ula ufaiba
Tātou liwatu I tō matangi tātou wanga I utai le tātou universite au le papai ngala. Mama le tele tau sanga sa ini pea o le tau sala pulunga olo utangata I le tau mawhainga so se awala wana o mawhauwhaunga Isa ini ya yuso manuia Au mai aloha lofa Wana o oe ua o filifilia Ta oto mai a ia yo tafa tafa O lea lofa moni ua mawhana whana Ita moa ulava mo oe Ele sui o lo ufa a moe moe Mana mai a ia funa o ula gona E moni e a o unei mo o Tātou angai tonu le tātou whaitato. Ia aloa malu pui nga I le vaenga whele papai ngala I nātou au leo foi. E te minei e nā o nātou lava whaia onga ma leo whingaruenga. O loo whaatanga I te tonu loto a le lua vai aso nei. Mantua I whaasani whana wa onga. Nā ngai te tonu. Walasi ona ua ai E whaatosi na mai Ai a o mawhawha watu O le tuina nawe to I laro ai O whea lea lo whangoni Tausi a male wha maoni O la tātau tonga E le suia o lawa I le oti Mai a ia yo tafa tafa O lea lo whangoni ua mawhana whana Ita moa ulava mo oe E le sui o lo ufa a moe moe Mana mai a ia funa o ula gona E moni e a o unei Ea, tātou angai atu luma o le vaenga le ta o le foia. Ea, le ta ua isi to ina vele le na wale pikilo na fafine. Whaatolo na finge piki e luma le foia foi le luma I le aonga o mai le tala to ina. Sole, ala mo wha foia lo luma ngā, o wha mea nā foia. O le tutu luma I le se foia lo loa tua. La tu tala tindi, le ai ele se foia, dad, ele se foia. Hamul mole, ia o ta milonga la le luma I le foia I le papai ngala. Ola ngona ia o le fia fia Ia fusia I le amufa Whaawai lea tua mea uma O e lavo lo utofi O te sapaya male wha maoni Ta uto mai a ia yo tafa tafa O lea lo whangoni ua mawhana whana E taua ulava mo oe E le sui o lo ufa a moe moe Mana mai a ia funa o ula gona E moni e a o unei mo onga Panga ni tuta mtau la tātou wafe iai. I le vaenga foi le vaenga o tupe a le tātou universite po le finance. Ia, o I ela tu office ma nei I o le omo le awalang. Nga ilunga I le vaenga lea e ta ua telefoi belo le awala o telefoi bene e ngatasi ma ne foi le ta wana ini me matua omo a whaapea. Solo lang wale mawhai o na ngalo foringa La upele ea wana o oe ilo uanganga Le maputanga ua bala bala Senga ina whainga tama o onga Se itari mai ilo unileo po e langona Nofo oini usila Le mafutanga ua tau mateina Tele upu matala O tau suia o ulangona
se lofo pea ma o te tau I le atua po o a whea se aso E tau uai o lo uloto ma lo uloto Fatasi atu maloma faftei atu e lantu o tanto paango fatasi mai Amerika ia Hawaii ia New Zealand foi ma Australia le whaangaluina ia toto umalava ia ele tanto tautua nei a wauli ia si fonga la mo mai Samoa fatalofa foi le malu tanto tino ia sailunga tanto ala leo si fonga le mo tasi ono tesi malitasi fa mo ia fa pena foi tanto app le sa tatu ye la oli fa tai tatu liu mai ia il tanto YouTube channel tanto ta fa ma e vai le niaso ia mai lau fanua sa mo tatu te le tanto ngai mai I o ese mai le fai to tele le ale university o sa mo le papa ngala ia tatu ngai mai te sa le mai I to matangi ngai mai mangiangi tatu te fa solo ngai pia Ana ina ile fa amaroni Olo alofa e tu maupea Panganari o ti Mole manongi se mea e ai Wapua o a fo I la uneiva ai La upele ea o a fea ea E te fo I mai ai O so mai le sa me fita Na tau suia ai olo alofa Ai o te ono sa Pole a se tau uma No une tino vai Hani e se e pa I vai Mona o e lava Te mautino te malo si ai Tato anga iatu ia o mangiangi lea I le tutamatau pe o nai masani foi ia I whanua maliu ia to tel malu tato tanu o lo ta o toai ia tato whaasol me foi le enga manga I to ia pia tato te enga ia mai moanga le foi a wauli o le aso fua Ona o e la te matino te malo si ai Ona o e la te matino te malo si ai Lo papai le lanta masaniento telo tanto no ya le tu maula va folinga io lo iai la lo papa le lanta masani no wiel malo tanto tu ya stai tasi Wherever you may be, wherever you may see, I wonder if you're really still be here eternally. We put it all together, I see it last forever. Ole fale fole po la fole le H3 Carl le mantu foi
le ile mangatolu fo ile tau fusi ia le si ona la le ia tusa le ia au nanga o mai ia lo fa tino i pe fo le la to fale au tu le po le vanga twai ia I tau fusi. Why you sisimano? Why you samangi? Why you samangi? Why you sisimano? Why you samangi? Why you samangi? Why you sisimano? Why you samangi la museso amanongi amasisimano amanongi amasisimano amanongi amasisimano amanongi amasisimano. Samangila museso amanongi Lo tato le mga fai tau fusi ile temi le nei o ile mga fai malifa sorry lo tato le mga fai malifa amanongi amasisimano yeso amanongi amasisimano o se ngangana tau tai e boto ai se lana tu iama e sa o le tangata I o na manatu wa e tau le bua a e la fo atu se la au e tu mai ai o ia ita o le fa fine ua le anga o lona ola e au noa masele anga ia e tongi si ai inu
lau susunga ile a o e ale tau tamahali I lo fina ngalo fa itau o se manu au mai fafo o lo toto o leivi male a ano fa amanga noi la lua mafutanga se o le tua fafine o a ulava sa ili atu ia ile pule la ma etata lo pau olong fa atamala ole fafine uale anga ono na ola Asafio pea iai le faaola a e au noa masele anga ia e toni sima a inu I mea lelei ma mea leanga Fōringa tātou tau langa ea ele nei vai taimi a nei aso ea tū mulawa leo tui fo i alvaanga a iai ia e pae pio fo nei mai tau atu nisi o vaenga o tātou tunu ia i lantou fo I whaata waina I le talifonga e o fo I lai avita vale ia leo o lo mai te winai ia o nisi a ia ele o whaata waina to I titi lan vaenga leo
Le fa malo tato tunu a ngai pe tato ti ngalu tato ngai mai tu no mana tu ni si o tol va ngale tu ta matau anga sa ye le falti fangal ti voli lua la so a fa solo mai il fa i lane anga mai ye tu il fa le le tele le o falta malo ma pisi ni si fo le Rosalote ya fa solo mai le il manga fale anga il lucky food town le tu anga vale le tu tam tau fa solo anga i savalalo ia ai tato fa sa ia na anga il market isi tato mai mo fo le market te le titi to al market tu langa lo ia fo fa le langa ale tu il negaso se passi o va mai a pia I muli fanua tuli mai le va o le lua a mi si fica mai le musica fa te ai lo ni va tale fale malanga muli be happy but don't you worry a mi si fica mai le musica fa te ai lo ni va tale fale malanga muli be happy but don't you worry pa taulo sau pe pa baile lei ana sono foa se e a tu ile basa le sale lady sa mo lua a fai it's a fiata mata vai sei le fale oloa tantu o e so se mea sai lo fole e nixila la fai so se passi e te fia malangai tau fai tu I mai o musica pu o passi wa fe e ilunga o vai na ia so uma pe a fai o e mai tawina fa uma mai lo na ia fika ia pesa fa toe I ina o vai na ia so uma pe a fai o e mai tawina fa uma mai lo na ia fika ia pesa fa toe I ina Leu tato I funga lei, tato tu il leu tato foi metono le marketi fo I funga lei, e tato fa solo tu yuta I le si vaenga le tato oso aile I le fale o lo foi le po le fale le ace o le AST I funga lei. Aita alo mai si amasa
Leu tātou bira bai luma le AST whaasolo mai ei tau fusi le teimi le nei mang tolu tau fusi. Si tātou ta avalele ta amilo mai tai e pia, se te milili watu iai, so mai se si vainga mai fo na vai ngol taulanga. Tātou li watu I luma le whawhaleono ia ne viliamu I pia. Ia, nei vaenga o le te enga le nei au au le tātou tunu. Ia, le liu mai, te whaifasin tātou e vanga se teimi. Ia, ai, whaamalo lewa. O le o te se bel tātou teimi. Ia, o se whamaliwa minu te le tu lai tasi tātou tunu. Whaatalo whatu e lātou malawa whatu amo mai nā wanoa. Tātou te ewa matafa whawai foi. Ia, se tautua mai sā mo le nei au auli. Tu te sirifia. O nei teimi. Ua pea no fai atu fo il teimi o tele o sola fo le il tato tunu o le o mai il covid sa mo ma fai me o lockdown ma me fa pea o tele ana I me fo tu o le fo le sa o le me fo I sina me tu puma ma il tato tunu le anga le tunu vidi atati fanga fo le vai
Wa fa nga te tau el vaenga le fa tanu fa tia la to le au skula ki fo ile le tamma sa o ai el po tamma sa o ai el po wa mantola tamai le la tu te ia fa le lo vaenga fo ia e ila le au vaenga le ile market ti fu le fa mai la vam talanga le si o le si la le ile le wa o na yunga li voi mantua la e o lo te mi le te mi nei mo lo fa ta won me le lua mita va mau ai won le fa to ai ya le pule ma la fenga lu nga le si o fenga sole e ai la le me le ai polonga i la vale attual ma fo si so si o na yunga li foi le fa ila to poloka una li foi fa ila to poloka et fa tu lo e la to e fai polo kal market o le la wo ne te mi lockdown o le wo e fo le nei o le sa vale nei unga di fai ta pena la to polo ka te ina tanga ta fo le nei unga li hey a to lua mikta fa mole ta to lua mikta e wo unga li fa vala le una de Vai. Waleva ai se me waleva na teu le loto ni awa fa nga ta wala lua mitale e fa vala ina yunga li ine waleva na mafutem fai polo calmante mageti so si lo foi so si so ye wa veni me lua mita ma me la fa vala to info ma li ila to ye se to ye sa te tawan tala no fa le te mi o la le ya ili lockdown ma pena a fa ise me sa di wo live on the teu loto ne me sa tinga ai le loto ya si ainga po la to tongi al po loka te mi uma o le to tongi fa ma on ni po loka men ya to no ise me le la tu le to tongi wo a to no si te mi la to tongi as to ina to tongi el po loka ai le o seki al me la wo lo te mi le o polo inga foi hey amana to tanto lua mito fa mole tu adu mali ya ma lo le mele o te mi ala to ne ta o te le mele o le pipi le tua ma fai tau le tu spa i ma tatalo a wa foi la o le nga te lo te mi le nei o le loka foi le mo fai ti la to ta po i mal vai ngala le ta po e mal le ta po i mai fale e vai de la fa pala ta to walta huol fai tau pe tu spai e malama le tala te pela sto inalen fam tala si awole an ne to inal fa lo le fa tau tanga ma moi a to ida fa lo la to la no foi tu pulang tala vo le lu fa lo to ina lu fa lo fa tau la no pa na ma moi tau lo to ina la ai val a watu le wali e tu pulang ha wall sta malo e man film fa li mo to ina le fa me yoi si fa na we e ai al man ti ai yesu ye vai le se el ban misi amale asini e ti el mamo vai ta o te mini fa nga te tau ni te mi foi fa mole si fai tau mama le man ne mama le man na fiwa ye la aso i se mai foi se ke kapila sesi ele ia ni ke kapila ia te mi Israel fa mole ta fiwa ia i mo mio kamela ma vai fa pena a fa pena le o fa nga te ta o te minute e fai ta wai ia foi le ia tu spaia o fa fe la na malama i talo tu spaia ia le te Yesu man filemu al mamoi sole yo no winga li esa fa di vadi o Yesu fu le mamoi wai ma wala lo si man o le asini fa mo le asini tato man se fa tau fa le tato e va ne o te mai o tato na ia tenta tu va ai vai sa pu e me tato au la tato puet
mai oi mali pia fenga ta toanga i mene pia pa te fa mol te boya lo fo e lungo se man fide munea wauli tato tunu ya tato e valnea wauli ole aso fua talo falava you know in Samoa English is not our first language, but like The Rock, we are try very hard. So, let me say, check this out. You walked into the room and put a smile up on my face. Smile up on my face. Do you still remember? I said, please don't leave too soon, 'cause I really wanna know your name. I'll never forget that day. Now we have come a long way, and time goes by so fast. Time goes by so fast. You know I'm tired. You taught me to love again and put trust back in my heart. 'Cause you ain't my sweetie pie or the apple of my eye. You were that amazing, humble girl that's running around my mind. Whatever I do, you know, no matter near or far. Wherever you go, I go, my darling. Wherever you are, I are. Wherever you are, I are. It ain't so hard to be so lost in the love you found. Lost in the love you found. 'Cause the beauty that I can see goes deep within yourself. Deep within yourself. You bring out the best in me. Put my feet down on the ground. Feet down on the ground. Both of them. And all the love you share with me, my baby, I'm gonna mix it with the sound. You don't mix it like a salad or chop suey. 'Cause you ain't my sweetie pie or the apple of my eye. You are that amazing, humble girl that's running around. Tato le tua oio malim fale ula a mata fale ula leo tato ye le teimi nei mol silfia tato au te nei awa uli ya wha malong foi le vale tato tanu ya malfata si mal tautua si fongo le lo mua mai Samoa. Wherever you are, I are. Tulo, excuse me. Ngaka le fai ya pesele ile ya masis wa fika le viveses fui fo ingalo le fetawi mai ve ape fiu fa pipi ya ngango ko ka ape o oi pa ku ai ka ole pitch English ngai lai sa munta ka ole broken English gelele ese nga le o se meleanga pe ya like fusu ese umapanga sa uma seli ra ai oka mayanga nei mo so roinga le romantic kola kama uma ya ko kongi sauti nai sai mingi kipir ke le fongi kule angry big singi seki ale baby le pe tomboy o oile sa mala ai fa o mai palu ke ku mai ku kongu ai fetawi makwa oi oh my god friends how wange ekwen. You ain't my sweetie pie or the apple of my eye. You are that amazing, humble girl that's running around my mind. Whatever I do, you know, no matter near or far. Wherever you go, I go, my darling. Wherever you are, I are. Wherever you are, I are. You said that I was gifted. All I had to do was use it. If I thought that I was gonna lose it, there wasn't one doubt in you. Out of the blues, I don't know how, but you just knew it. You said to me, baby, you're gonna make sweet music. You ain't my sweetie pie, or the apple of my eye. You are that amazing, humble girl that's running around my mind. Whatever I do, you know, no matter near or far. Wherever you go, I go, my darling. Wherever you are, I are. Yeah. Wherever you are, I are. Who knows? Maybe there was a wherever you is, I is. You know they so love each other. Wherever you shop, you shop.
Wherever you swim, I swim. Wherever you go, I go. Oishi, well, wherever you swim, I swim. I swim, she say. Famone, says, "Kau swim ye vai ka ele, vai ta ele mo o naya to me to tino po. Al melo swim, she say, vai ta ele o nisi ai." So she famone mole wole o toe fa tanga ina ye mel ni temi a. Ia tato tunu. E lisi to ina fai ni talo sanga fa to lo fefeau. To lo fefeau wole. Ia la fai tato talo sanga. O le ava noa nei tu ina tu tato e u limalo o fai nele leina ta amine mino e la sto ina mo maliu la sto ina tol tala al fefeau talu el ta o tele o le fe au le nei po o le ama tua i tu ina ele ma fai na talia ina a tato tau sanga i lumo le tua pe a fai tato tele fa ali tino a tato a tato ang sala i lumo le tua ai puno al to ina le ya la fa solo tu le tala le fefeau fa ali ale le meo vai el tangata ia lumo le tua nei a fiafi na ia fa amanga lo ina tato a matalo sto ina la le o le tula a matalo te talo ho lo te talo le to ina le fa solo ngwa te talo uma ala po ina a talo lo to ina le e tuai te mi u malava te va ai le tina ta lo le ngol tina la le ta le ngol tina al tina le o le fal tu le sto ina le ta mi bilo ile lenga o le mo ine mal fal tu o le masto ina le on fal tu e to lalo la vo la ngona tala la fe fai so olo il tato tamisang io fai o tu lo tato tasang lu to tino o le auto talo ne sole le se te talo ono le ata tangata ale fai al to tino ngal to ini malingi loi mat na umal to tino ngasto ina le malana talo sanga fa mangalo na langona e foi le e matuale sa o loto la ngona pe ava il faltu sto ina le punawi ale tu di mai masto ina na o mal talo to ina le mai no mal talo la fai wina ta tu se tal ole am so ole te wa man ta tu talo fe ai fa ma mulu mal to ina le mal ngali mal fai fe au fai fe au pepelo vai tatu le o so ia tatu te mafo fa pena vai wa nga tele ni meo talo sanga e tau tino ai lesi au tatu ia tatu matale veni te mi ai misela o te mina o le wo ia mo mene o telefon fa vai e la e te tau tino oi ala pu ele ai le site e po ana pe 2 minuti ai to vai no Facebook o kai volem fai na mai la walaki ono sa io si to ine tu e on al fale tu ole ta ilu ole si vai me tu ana se fa mol so iete te talo na nafa pe na ta vole ne swafa ol fal tu ia na ya ta tu to ino le kalesia po nu fo ia malo le va tato sinta to musica le nei a oli tato e vai fa malo le on sa il tato e kalesia po tato ta fa le oli This your sweet tongue and reggae music. Oyangi e matani, befa kalato. A ene ala, si ingo we kakala.
Le utato pui pa nga iba ya pia le te mele tato te enga le manu tato to no mo se fia le utato mai pui pa sa o le pui pa tangi o kuloto i e feo i oe ofa si i o tu felenite i e o tu anga ofa o toloto e te nofo o tangi anoa ma vai o kuloto isa he si i hei lala oi se o ke tako hai nai tene lava e te ofa e peau o e vaha a musia pesi lau manu ene puna o tu a e te ofa he funga he fonua matani bea whakalata a ene ala si ingo we kakara ko si oto ve e fe i e papai e lala i a koe tuunga i a ete ofa mawhana oi seo ke tako hai nai tene lava Musia besi lau manu ene puna o tu a ete o fahe funga he fonua se fia tanto o te leu tanto i vai tele le fama jo le maleanga i le wala le tutam tau anga ile market fo le sa fa i vai tele le tuanga vale ia le fale piliki fo le ACP fatsima ia a leu tanto i vai tele ia le si vanga le moli fasino wala Taimi wa yai tos from labor minute te le tu la tasi ia fai do sau filfilinga tau tino na me wa yai nei a wa uli fa mai foi la venga na ya lua le wa sa loto a
Te re loa polisi 5 minute nei lumana ai maua loltina mai lau tautonga le lau telefon fi ai ai o le mea lana le tautu fautua tuai tautino nei loa masala muia. Ua le utu le loi mata malingi Alu wai le oti whaafose I so o se maenga o le lalonanga O le winga moni lea o la upesi Sa moopo o e noa le isi 5 minute o lumana I o lo soifua Talo fae le prinsese o Diana Na tele doa ina sa mea o le atupu mamaliwa E faita wafe ma afe na mali liui Amerika Ile aso se fulu tasi o se tema Talo faena to tele iloa ma mafau wina se mea o le atupu I le aso ma mali liwai Samoa Paisa filifilinga mo Yesu Se manu o ya iloa For imaine ile ali imane salamo Ia, o le ua o tanto mea Diana. Ia vai, mea le no whea tuai. O le no fwoi nei Samoa. A le ne wausu pese a Diana. O le vana le tuai mafau mai Diana. A o le nei ai mafau atu to tele. Tātou tala non le tā wam. E li tala na whamatala le lise li ia te a whamai. Wa whai nele whonoa. Tuloa wa foi le lo se tala mo I vele le pese tala e fa mali mai vai foi le fai telefono a na isum foi le lo anai nai me ola yo isum o matua tele wa tangi masusu le si isum le fa no isiana tama lo na fa finio o le va le afia nan fa tama ia ele pusia le fai mo la to fili ele fale engane tangi susu pola se me fai o le la ua to fai mafo fo meni fai de fono pola le ton no fai mo ton e tu on hey o ton no la fai uso se sita le bank fata me se longo mai le longo na tau le longo na fata tau le wol o le pusile o tebi o mai tātou te whaalongo I nai le kilingi o le longo le walata me le filim oso le tangata I a lafi lona whale o le tonu no whai te uma tangata mo bolton whaatau me le longo le bank mala auro maltua le taifon o le whailau tusi mal teu tupe usu tau le bank whaatau me se longo ave ele fai fa mo ele e vai tu la lisi pito o lu lisi sum toin lu lava mana tu la telefon o le tangata le te ele mele fai toina ia se sa nome o te le me fai el nu ne na lu te ala me le na fa pena
Se fari malo. Vai tasi wale no ul me le tonu ale te 40 mete te. No wal to ina le. O naia mai lo le ilungole. Isum to ina le mfapea mai. Mai lanta tolo. Na susu mai le o lau susu ngai te alo tau le longo le wal pusi. Va ai le toi fai hifo la lole. Va toi fai hifo la lole. Ole foi le. Toi fai foi la lole. Manga ngule mal fie foi. Oi lone. O ai la le si fio la saudi. Ai la le si fio la saudi alo fai le mele. Awa ole fai yato le te me sa wai. Ya. O lole uma. Le wingo tala foi le fa matala si a wole. Ai tangata taula malama ia tātou ni teimi. Ia po oi foi po ai. Ia ne mea tutupu leo langa. Ia me foi le e fatu le me fai. Ia ai ai po ai la sa wea le fai. Vai. Sa oia. Sa oia tana lis fai lau. O le la au na fafau e sa kai o toi tau e na manu. Nia vai si se o mea. Fa mol. Tato fai ni mele le tato fia le tasi au te fa mo se mea e mai le si tato fa lo fani mnete awa o to va ai me asu to va ai me o tua ma na yo la no lu ia e le winga no man tu isi aso lan mwana uma lan mo no tango fu te mi foi le lo lanu asa boy foi le te mi tato lockdown ana nei ala o amata tiute au tai ma fo we se bo ese ala o ai tato tunu wa matua matana mo mali ese tu le mele fo le sa ia ile tato silfi o mai le to fitao au ile nganga lo le tu fatas fa pelo ai mana ia te le la le mele fa lua lan wa ia le pe sa ia tato tunu le o tu fatas Sisias tato lan pai. Ya la nganga le ne tato tunu ma tato malo ni temi tato ngalu lui fatasi tu fatasi wa al fa ma ile nei sele ele u lai ses ele o se meta mo fai ele si pito tu le si pito o le mea le ta mo fai tangata uma tato tunu Tata umma tato tau mo fai tu fatasi manga lu fatasi ona manui ala ia le pui awa le tatu talonon ne ia le tatu talonon ya tayana ma au tatu le talonon tatu ia tatu covid awa o tatu wai afuai wa malo lo tayan e le o toi ma fau mai lava o te le o toi tu si foi ai awan ai o leu tatu talonon mo covid foi le tatu pui fatasi ole wa amata se aso ta o mai foi le amata ngale amata le tui le lontolo le posta ne fa mai le tala le silo matola le matolo fe amata le push up tato tu le push up soli se le ni tui fa pen push up ya ai ni tui la to ia le la tom tanga luenga le fa la to tu le push up ale tato tu le posta le ala amata au te le loia au te nusi le po into po amata into tu le push up ai mo tato ne wa amata no va ai tu le so to na tu al si fo lo mo lo wa le fa sa lo mo te lo po fe mene sa fai me tu inga ye fa la wi lo tato si fo le lo mo ya ai lo va tu na ya le tato tu no e fai tu ia le o le posta ya amato la ne ya se aso amata le mato tu le push up ya va solo tele matu e fele fa na la tile me le lima tau sanga nga ile se fulu tau sanga yo le tau na ya no lo sau o tau nu mai ya tato uto tu i so swan mai level malo Australia stemi foi sau se tu mai in sila la to ya ai mo tato America te to tu o le me fo te to tu fai me ai
la uma tautu I whai mea aina lau mai. Na fo e mafti o tō ia, whangamenta tō tunu. Sin tātou musika lea holi, tātou ti ai, ile nei vaenga o le aso. O le auli o le whailol tau tinonga la tau ia. Ia o le i o miltina pol ta malwhale a mana wa mai. O la a sanga mata le se mea tau sami o whaia. Ie lo whamana o mai. O le ipu vai wa masa ai le to e maua mai. Ai o te whaamoi mui suma lofu. O te maangalo hai. Tona foi no manatu. Tenu ese mai no ola tu ai. E tu ai no ola mo Yesu. Ma me o ia ma tai o ta. La upele ea se fa lo mai. Ilo umalea malese sena o fami. Wa o salamo, wa o fuli tuai. Fa abaile lo fa peyo na amata mai. Fa afetai atu ile fatu ainga. Ime alele umasa e faya. Sia hina, sia tafana. Awa se manu ia mo asosau. Ua o iloa lo faa maoni. Ole atalea holo alofa moni. Le lo ta ainga la foa ini le ama a ia toe fa afuina la upele ea se fa manga lo mai ilo umalea malese sena o fai wa o salamo wa o tuai fa abaile lo fa peyo na amata mai ai. Ua fa amalo no sai ile tele o tai misa o fasi e ai singa ngana ai na o loi mata talu o lo alo faile mafutanga la ufana ue fama malomai Inga se selesa o fai Ai toe fuatai lo tato ainga O fio mai Yesu na te taina La upele ea se whamanga lo mai Laupel ese whamangalo mai bese no swin Elevation Recording Band. I'm sorry whaingoina. I'm sorry nei fo ia woli o le asonga fua. Laupele ea se whamanga
mangalo mai I lau balea Male se sena o fai Wa o salanga Wa o fuli tuai Fa amai le lo fa pei Ona amata mai ai Leu tātou mimila tu ifunga lei tātou te enga o te enga le lea so Lustful Weevil te sema e tātou toi mai moi fo I nga e tua ia inisio va inga sa il tātou tau langa leu tātou I tau fusi Tua ina luenga fa ai Etina ola umati baile fa vai vai Mana tua wa umaluenga e muli muli mai Mana tua Yesu lea na fetalai Suina o se kuva ai Ele fa ale au malo tautina Tanu ai sabo ale atu malana maduena Tausiaina o ana au auna O mea lele mai le fa afitia ile ano o fa Tau mafata avale ae mesean o lona maota Ta fefe uale ese male tuku o Solomona Faya ona ole aliki Samoa ua e foa I ole mea silisi ili E sili ole foa ile na te tania Na ususunga ale fa afea Mega tatalo mo se manuia Si mai Malulu e whaatasi ia manu ia le tau mawha ai Ua lata lata mai o le malo o le atua E ola e whaavavau ua saunia mo I taua Fatal fatu ia talivui de fata si mai il tato por kalame ele tautua si fonga le moe le nei fo ia waule fa malo so le on sai tutu ngalwengo fenga ia a mese fo ia tanto pa anga masani me America Hawaii Australia New Zealand ia fa pena fo America Samoa nisi le fata si mai nei tanto tulu fa malo atu sisila tato mai mo foi e inisio vaenga vaenga tato taulanga ia pia le aso male aso ia mese fo ta sanga fa ta amilo tato tunu le fo mai le moto tele sana fai
Ta le tu lai lua te mi Samoa i nei vai ngole a woli ma lol tato tanu. O fa'ano atu I le pese mea o e usuna ia te au Me ana o milo Na e sau I uli whanua Se I ta mai se fe anu fe tau ia I taua Sa o telefone Te meo telefoni le awa uli ma fe au tusi pe an fai mai ai le pese le vision recording tama sa vai. To e fia fo I mai a. O so masalu salonga ai ua e musuya ita ai ule inuna lea o luta ua aina. Tala fata ia eti tasilimu le fata si My Christ Church ma lo lava le fata si mai tato po kalame le nei awoli tutua si fong le lomua mai Samoa te mi le ua 2 minute te ele tu la lua Uma o Yehova le mafai e vai e tele o la tine o le alofa le mafai e vai e tele o la tine o le alofa Tatua ngai mulino le mesa o toi fa solo mai to mafofo e men amata isi maftanga au tatua stato kes Lo si ufo foma manie Fie fa alo pe ai Mole mole le tio se toi tama Se o fai na cha La filina O te le te fia foia tu Ilo aina Ole a soma na tu Ai su e so ta fanua Te foia tu manu no foia taua Tere ea Ai olo o tu mau E tene o pomo manitana sama I e whaababa O oe o lang tontonga I luma o Yehova Le mawhai e vai e tele o na tine o le alofa Le mawhai e vai e tele o na tine o le alofa Ua o whaamanga nuatu aina ai o te lena o etu whaaluaina ua tele aina ua malepe ai o aina I le ai a tele mai o le whai pui pua na o ta ua Tau si pe ai ai A o o e na pele o te uti ai Tere ea Ai o lo tu mau
pomo manitano sava e fa'amama oe ola totonga iluma oye oma ma fai e vai e tele una tine ole alofa ere ea ai olo tunau e tele un pomo manitano sava e fa'amama oe ola totonga iluma oye oma ma fai e vai e tele una tine ole alofa ma fai e vai e tele una tine ole alofa. Musika lea uli leo se menta tu taimi ona minute te ele tu na lua te lola wa mana va vale si sol fa mol mol le ia o Samoa o le taimi ne lua va yaso af mana vale tu la tolu ringa malo mo official mano a mata meli valta ta tolu mana va o fia ya le si va ngale masan mana va tim fa pe wal taimi sa ta unga luenga le lima o sol e na an kolokia le pepa fo ile le taimi na nei lo tasi mai ya ni molo o le ni monga la na fatoa to atu no no me tin fa pe ni sa lo fa te talle li male fa fe aulis mana a mai sia na ta masa sa o ye lunga a to le na nei lo me ta mana ni molo fa me la finga la tunga la nei le to va ye lo fis fa atu su me lista ta masa sa ia ai le nei auli ia auli tulang vo le wa fa tutu ngata o nisi le wa mai ai ta maftanga vo le talinga sua vai ainga le auli malolo foi mai nga ruenga ia me se foi ia matu tau si tonu ainga me ai o matu tau si ia le mai e va ve tau sa samia foi le sa sa to ia ule fiafi ia la tu tau maftanga ia tau samia foi le wole to telefo si tau samia mo se ko college e per ko college le si ungali o molona fai la ko college tem va bene o mai lo tau to e fo ene lo matu le fo sa fa ile la fa leo mala langa la fa wa langa ino le itong ato inala walwa ne to sole le pola vai fo le tu le fa leo o no ta o le fa se wa palo le vango ia alunga lo le alima o male au le tua fo le ala la langa le itong altina ya ola lai la langa le tonga te i altina fa alunga to fa pesta la toin ali si aula ya man tu foi laso man tu laso ta te fiu ta su e atu so tava no ya o e lu fi kinye la le hoto tal a wo mo ko koles lu fi kinye laso ele ase tala lu tu ala atu to ale le langa ngale e tonga lu matu matala to ai to fa pe to ya wane yo feo ia le al se e ba ul vai lu matu ala e la mo lu matu e poetala Mea? Lalatan? Tito esa? O lele se ma ul vai ya lu lele mai lan ko le tolo lele tonolta o proprietà kokolisa vai wo fe wa ya wo fe u ta e wo fe se ya i mente mel covid ya wala nga se ta fu e nei me le wa a wo lo na kokolisa ele se pela to fa mata lai wa na se ya e tu fa pe wo le ana le pepe e mau lo tau au no faria di fole tau au le mau le pepe ala nga mai ya le malo le toalo lo ingo pipi lo tau au laso ai vai la le ngona e se ala na fi wa ilo mai fo ina le tai le ngo wa tu si le ngo a vai le nate sa fa dia li mo pu vo le fa dia li ma vo le o Michael o Michael ma ai me fonga esse ela mai ele o Michael la no fo sio
Ale vai le temine o lo fulima. Ma tu lo fule ma ne o tingana e meia o fufu i aro nga lunga I melo fata o taile fu no le matua fa to fa pea ai o fa wa wina tu ale ne e tau la tu ane o Michael e tau o Michael Jackson ai fu ai o Michael Semenio ai vai o faia no o fuele tingale vevela la afu o matua I mu vevela ane o ta waru do ia talu nine wa e sele ne a o le mana o fe ala ia Michael Sio ia e te vai foi le awai ese ele o ia le a e me ne a udi foi le fa pene bo usi bo fe wa solo ma fe se ta e me a o le ana de se ia pe na oisi e no foi na ai tu si mai nei so se fai fale le me se le vai ngai e o vai tu le si vai ngai neta vai tu le le video le si na uso e poni usi la posta le na fa men sa moai o to si la mai na fa tu mo ma to fom ma to mai tau apu la nei ma to mai tau pi ma vai fa ma si la mai pu la vai tu fa to ko e ma tua pai me le na te le fa to a sa fa ti nga tu ya le sa o nei so a vai tu so le foi fatto angola au ta ma fa la au fai su foi la au fai su ah e se non ta te alu malata fa la voi le ta o to e ma ta voi le wai pu ma la lo voi le e le pe la o apu vanga le ta apu ma moli foi le fe e a pe fa ia nai vanga lai ia fa ile sa fa e me le so ato ia onu sa ia nai vanga ia ta o voi le ia o le mo nei se le ni la fo mai nei ai ngam so ni ai e ma la fo mai nei le si taiana fo wa o to atu sa ta se to taiana o wat nu o sa o taiana ma taiano o le lo po fel taiana sa o le si fai fare le nei si na tanto musica leudi tanto vai tanto
just you. I don't worry, never worry. Oh, baby, just you. Sweet girl. Oh, baby, una oi. Ilo lo toe. Mole ai sitasi fa aluna oi. Mole le ai osa umoe. Oh, ma fanga una oi. Sumutali mai ai tali mai le oi. Rosie baby. Girl, baby, just you in my life. Baby, just you. Baby, just you in my life. Baby, just you. I don't worry, never worry. Oh, baby, just you. Sa opa atali so langona muli mai ai fakti no lo alofa emoni samtala o uletama ilo nganga na lava. Oh baby, just you, baby, just you. Baby, just you in my life. Baby, just you. Baby, just you in my life. Baby, just you. I don't worry, never worry. Oh, baby, just you. Oh my baby girl, ya la wea girl, nina woli taimi samo le wolus fu lus full minute te eli tu line. Lua leu tato I vai puna fa solo mai il mang fale I mtautu ya tato fa sa o te le te tonu I tua me la pia park fa solo tu mai I leone. Baby, just you. Oh my love, my baby girl, I'm a sweet girl. Baby, just you in my life. Baby, just you. Bringing on me, huh? I don't worry. Putting in my life to my holy girl and say never worry. Oh, baby, just you.
lau o oe mau e tu mau a mutai lo tu na nau o fatu e te ua oe ma ala mau Ni tangata tui fasisina wa avea nei me o musika fa mai wona ngalo to am falling ol tautonga so te vale lo fa
Malo atu tātou tanu le vale nei au auli taimi sa mo le walus man valu minuti te elite tu lai lua. Ia, whamalo le vale tātou tanu. La tau ia whatasi mai Amerika. Te lole ese tātou taimi. Ia ai wale ai se tau wale ai anto whainga lotu nea whiawhi fwoi le whatasi mai tātou. Tātou te enga man tātou e vanga nei sa mo e me se fwoi nei musika. Ia, mo le mana vo ngā ruenga wanga ia tu fwoi tātou tano i whamai atu te ngā ruenga nei. Ia so whamalo ngā lulue le ngalo lava na mamoli whaftai te le tātou mātua whaftai o la tōwia ta māmatina mātua lo tāpua ia whaiva matiute o alo ma whanau i ngā ruenga ia so taitasi. Ia ele whangarini fwoi ia sungai whengenga taulilangi, ia so se whata whai taulanga, ia ai mis o mana tua sia wō. Whapilpile a Fereni, tā lofa Fereni a whai o mai mo fo ima nungal tātu liti o whatāna whatu, wa lewa aso tātu te lito e mafuta fo ima whitaumi talitala noa, tina Fereni ete. Ia male sungal whawhengenga, ia ai mole hauli ne. O mafo faula foi lele de vai aso lena te nei o amantua la o lela a o le wa onga le wa onga foi la le tato fanau sao se temi a fai to te tala ia a onga foi le matulanga o tapu masai e no wing o to ia nga I fanau wa onga ia onga e wai e peo le mele no fai to le temi fata le tau sanga le te nei no fa o mao wa fai dau ngā tongi me fa pena ia o to la lo lockdown ai mai le report voi le temi le na mata ina ai va vao voi le ma tapu na fai lau ngā tongi voi ia onga e pe no famta la tu voi se temi e si te me titi lo si unga le ile ma lata ma o te me titi le e to tolu se furu lima ia vasenga ai tu tolu lima alta me titile tolu lima mai isi kwata wa me lunga fast food ta me titonu le potua anga tas ole a fa popo fulu mela o fa popo to e tu mal tu langa si mela le ole ia wanda ia lela wo o mali tu tau sanga lente nei o le mea tas mai lo la le report o le tamalan tau mai le report voi le fai atu lo male ai atu le tama ai sole o me imas futasi e tulang ai va ai pe o se pe foi le pe wasili le mai titi le mina i le ngali mai la langona mai se sa ma fa lo atu te mina pe tia ma foi le ngo pe o sidi te le ne sa ya me sa me todo lima sa fit tu langa fitu ia fai lo le ainga plena fai lo ile princesa le lo ile e mo to fai lo le ainga pala au dia fe au ma tu pulanga fai ma wo si unga di ile wala au dia wana ile le tau maftanga le e vai le po na ile mo manela mo foi le fale o mal patio la sofa na o le tu langa fitu o si alata whaala wilo fo I lumole whapotonga nei nā poi la tau ia sa samia le me I te lea te mālo lunga tulang fitu o lul whale toi watu loia le toi ina tango le report toi ti tilo tasi wal vai whale a toi ai fitu aso lea o le latama se fitu aso ele tulanga fitu aso le a onga al me foi ele na ol fa pe a silina samila ia le o foi aso le a onga io fa na wa fa pe va vai foi tato matua vai foi le sami fa tau foi na sami aso foi le a onga fa na ia mo aso mai vai wa so mai vene pe fia so mai a fa pe le tu langa mo lo walo ya so mai vele le tele sami
sa mea so mai ai ia fa pena tulanga sili ma tulanga lua ma tulanga tolu e faini ni ainga ma ni vala aulia ma le la to ia o fe fo ianga fe fo ianga ta maiti le la ia ne tau sanga e pe ato ia o ia wai o le fa ma mo mantuala o fa ma mo nga se le ni pe afai o le covid le mea ai umai fo o le matu le se tulang so te mana tua sola le mio tax ma le 1 ma le 2 mene ma tua a soli nai lau niu na matua alu le po ato la langa fa to anga nei faia o ngame soli se sai lau niu la vai ana fo fa funga mai le tunu nai tina fo le mikta ya e la to fa nau e fa pe a mo tu langa bo sta o mele senga vai faita wa mo asola ya ta mo lau le tu langa mo lu mal tol o nava senga ya husu mal peste mi le ni me musica mani speaker men to ilo mal povle halu ya no mai lo le lungo tu langa mo tu langa lu mal tol mai lo le si va fo ile watu matu o tamiti se siva ya la fose le ni vole ya temila na val fa lunga ato e matu o se furua i o taulanga oh mai o le aso sa fo le ya vole o le na alu o se furua i mal taulanga mo matu o le nau temine aso foi la sa mai to o ka ni o ka mo mea onga o ka mea no walo e mai a mea ngala o tele ele e va solente ui na ta mai mea fa pe o la tulo la ele o la colis o la o le lo se po la va se ngol o tele ne se lia 9 a wal me te lo lia 9 si di me lo fa ya on la va se nga se le o tele o lia 9 ia 9 pe o malen ia 9 tu ma ele o te ni me fa pena o le e male X-Men. So, tua esia ia tua inga ia 9 mauso. O leva na mahali liu fa ia onga na fa ia 9 1 2 3. O SMA o Generation X lo ia te mine. Ia le ne ia o tu ma ia 9 2 ai vo le me ia nei fa na. A me la le fatu. La hai tu me onga. O fa pe ai. So, o esia la me mo mai la lela wa mai ma mea onga fa fele ona na ngalulu e to le fa na fale fa e to le te la fa nga to male internet fo e to langa o mea onga lo fa te mine ia au fa mea onga to vidi mentina la nge ona fa ta me mani api o peso o to tongi pidi ali ale to fa ta me si api ai fa ta so e fa to la si mafia fio api fa popo mai mea onga nei lo mea onga na mai o le au le to le fu covid la onga la to wi ni tem ia ai mo nei fa na la to ai ma to ti lu na ta e onga to fa na to lu pu hai to wa america la on fa so la to onga o te lo le wa fa onga o to lungo online ma to o le muro e ma le churo lo fa ngai mato muro ma le churo lo fa ngai mato po kala mena te mine no e fa ia o le muro la le fa ngai fa i me onga fa na wa a le churo la o mena mato fa na wa le churo to mato a fa le tonu ta me e churo mato io o tu langa nai e saulo fa un le onga ta mititi e o ti mai lunga le muro churo rai matu io langa ele o fa ngo fiete minne su enga o le churo mal su enga tato pidia onga mento mantu lo covid io foi la le ono valu lima e to va ai lo numero ono valu lima e vidia fa churo mai e to ona le we fam o pe o tele le virus walu ne me o le ono valu lima o tele o virus tato e telefoni on ja o fa te lo no virus to telefoni le numero le ono valu lima e di si na fa matala le ai le antivirus monto mo antivirus che linee mo computer na facili meta la mena che linee tang le fa mam la mai le mam la si fa
o le whaonga o le mele ale antivirus, whaatau mai, o nā install e tutono le computer, e kilingi ai mo meo virus, po virus, i o mailunga. Meo, le waru whailontina, te de vidi malunta maso, le e meo e no whain pepelo le tam, o mai, ma te whai mai le ire tuile o le Kaspersky la le tuai ngā antivirus le whanga. Ma no vidi me matua le ile tui folo le Kaspersky e ta peisia, o whaksol. Wala le masini. Wala le me no whai tui ni o le Kaspersky o le mena. Ia ai wali computer ia si o walo no. Wala tui tau ana o whaile tui o le Kaspersky. E le se tui wha pēnā tātou a me sāmo, tā te ofo. E ma tui fo. Le la tau kilinga tui ma tātou tui fo, ia tātou malo tātou tunu. I tui e whai ei tātou me kilinga ia si a mai lungo computer. Se mea ne le atunu, o le whaalongo le. Tin tātou musika, i le nei a oli. Teimi, ua toi los full minute tāli tūlai. Tolu teimi, Samoa lai le a oli. Find
Ia o mea ni fitangi se lau fai whaatoanga ia pe a whai lava ia o uli whapene ia e se fo ia taanga ma ngā ioinga ia ona o le COVID. O ini Samoa, o le waiele melea le company telefoni o le Valentine ia post lau Valentine whao Valentine de post lunga ia na e manu malo la ia le whanau iloa ia le company telefoni le Vodafone ai mo tātou e Valentine naso le mele o te loi si vaenga wa le fai season vole le mea ai pe wa post tai po and di ata Valentine vole le te fai yato Valentine ai si taimi ne ia o isi Valentine wo vole ane nefu fōringa se fa mole Ola a fa ne nefu e fa pe tatu fōringa tu mai sa o fōringa la tau e luma pe a fa pe o lau Valentine moi ai so i le private message o tatu Valentine fo i ne teimi o le COVID ma le tupo le vevesi tau feo lolo la pe a fa pe le te Valentine se mai nei e wa le faisi mabau a fa pe na te Valentine ina so ye sa o ila le siedi le fa pe sa o le siedi ina o tumu ala to fale na malanga mai ia lato ainga no mai le reunion o tumu e nei vone no mai le reunion lato ai o le la o se le mea le tato masa ni foi e fa ai do si ainga foi le o tumu tu planta le vo tumu e ni malanga mai fa vai wona le vai lu mato le fale te e o fai le vodi ma me fa pena foi le tumu e no la o ye la fonga o me fo ale la o tumu mai do ma o le i le nei o te me tatu voli e fiafi me tatu e ve ma tala le lile aio o toa e no fai pa me come no ma awa atu ai o to ia matu o ma nei o te vai o le fa pe o le la mo mai fa foi o ya le ai mamma se tatu va tonu e ese nei tu inga Valentine we nei teimi e wa e va pe nei e so ia a wol fa nei fuata to Valentine mo moli sa o nei ai mo tato tai fa Valentine soli uia me ale na uta fiwe na lu wa tu tai lua so e ta ti fu te nga lu tinga lava na uti ava no fai ngā luenga au e fai mai o e au wha moe he le pule o fai mai o haa wau lima tau me le pule o fai ngā luenga wha sola ato e lima fai na musu ale pule e misa tama me wa musu ale pule mai o au le wha moe mai le ngā luenga me a le pule tina pule tina le pule se alo fai le na Valentine mo ai sin dato musica ele nei a oli tato temi samo toi fitu minute tale tu lai tolu Just like a honey glove, we'd be great together, lonely for any
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. There's no need for all the thinking. Don't need it, don't need it, don't need it, don't need it. All we ever need is you and me. Like a two-piece, like a two-piece. I like nice things and you like nice things. You don't need this to be happy, yeah. Keep it simple, baby. You and me, just like a two-piece, two-piece, yeah. You know my style and I know you're still to number one. Because too, I'm gonna stick with you. Just wouldn't be my type. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Don't add to this equation. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. There's no need for all the thinking. Ua o te ia tu hani lau pi ua lau mai. I le taunga apu na e malie o te sawai. A e no po i ta maiti ma tau tapu a i mai. I le malulu o lo o mawha a whirangai. E te leilo a mai o te no po lava ai alo patu. O a mai o e masia o whanau i manatu. Sau ma whai lava po e suhe o se kare bili e tu ai oe. A ua le tu sai malo fina ngā loe. Ono sa i lolo to e le o tutulo tapale o o. Singa ona tabala bala fele tasi o e ilo uloto. A ole pai anima e pea mai na le so ia lo vai vai. Tutu salava ta ua papa e se i ono sa i mai. Ua tele au upu fai fai le fai mamalanga. Lofua na leiloa wailoa umalava e tangata. Wa onga lue tu lava wa pai maila i le maputanga. I tuangane mauso ma le matuta i tahi malanga. O atana e te whai mai ai, o a matuta alonga sa whai. Tinge ta alo le ta amilo sanga no umanu malo ai. Na pue ai lo ua tapa atasi male tai malanga. Ai le o se ata o se maputanga ua mawhana. Ono sa i lolo to e le o tutulo tapa leo o. Tinga ona tabala bala fele tasi o e ilo uloto. Ea o te whamalo atu tātou tunu nei fo ia wa uli. O leo te ata. I le... E nei tangato Isabella. Whamai Isabella. O le fesiri mai e te asesa. A whape whaata post o lata Valentine. E whaarunuinga e whaafela ka Valentine e maua. O le tali. E mawhai. Ai a whape se la se si post le siau Valentine tua e lunga. O le whaafela na o tausanga te toe e te alua e te alu moto e te le toe sau.
Vai. Ale so I tu fai na winga leanga fa pena ni temi. O le tu atu o tau te whai ngā luenga ma ngā lulue. A ne whi tu te o mai ma ne Valentine tai wha. Ia ai. Te lai o leo tāle tu lai tolu wha muta se tau tua ma se o nanga. Ia to o auna mai sa mo nei. E le wha mue muenga. Ia tātou te toe whailo ai fōi le aso tofil vai aso nei. E le tātou tau tua mai sa mo nei. Toe le liu mai fōi pesa. Toe seo mai fōi. Ia tau tua le siu fonga le lo mua mai ni usile lo no ofisa au tu. Ia I sa mo nei. Ia ai mole nei aso. Talo ia e whaamnianga le tua ne fiafi tātua tudo. Ia sa uni fōi toi fōi a inga. Ia ma ia. Tau tua nāle saunga le mū I lunga ala tele. Ia me se a ia tau atunu I oi I lunga o tō microwave. O hawhinga motorway. Ia au microwave mato nei au wala fai e bevela. Na bevela au wala mato nei au tō le motorway. Ia a whautauta I lunga ala tele. Ia mai ia saunga le mū fōi le fiafi le malu le tātua tunu. Manuia ia whai ngā kuka. Ia whafo ia kuka la nea fiafi. Whai ngā kuka whai ngofi. Ko whai tala whai poka la mea sa whai lisi teimi. Kuka se futala. Se futala ai le ai. A tau loe kuka se futala ai le ai. Tau samil ai ngā to. Ia o le alisi mea. Ia alanga lai mwhai mātou ni. Me lor sua e leni. Wha popo. Ma lau pele. Tasi at elen, tasi li polis, parisa voile, aniani, whamanong ia male, ia petu fo ele ang nani saina, alu e tamai. Ia vela loa, ia watulo ia watulo ia male eleni, ia male popo, le pepe e voile, mix la tamana, male whaari fu misiluki. Ia la lisi tala ia matu e ne samo. O tala na, al te mine le fua le fuata ulu fo le tato mutua fua le fuata ulu samo o le saulungo le tato apio falling fainga le si vainga le tua sa matau ma afio angana mo le ulu tunu la velo loa to I la ta male fa papa io fo le tonu la fa I voile ia male ipo pe la tu tonu le o le ipo popo voile fainga na ta male il pitole le ta alo mai ta mai el pito le le tau samina pol ta mafana le uline ia ai mo tatu atunu ia o to mo le KFC YFC WEUE ia male WVUV ne tele io mene o tau sami o to ia nei faina o tele anto tua ia tamana ia ma wolo fo mai ia ma to fo iata ia ai mo le ne fiafi tatu atunu fa malu foi fa pa tanto tru ia se anga foi ole tau te mali se fa mtlanga ole long mali foi fa fo anga tu tua malu ave fa le fa manga lo foi se o nanga tatu toi fei lo I ele aso tofi o le aso nei ni se tatu tu tua fa wow fa te tele pa anga o malava sa tatu mafuta mai ele se fulma le le o li se pa ia mai le nei vai ngole fiafi ia ai sina pese lea tātou whātou whai. Ia male tātou atunu. Ia ile ne fiafi. Ua e manei leo I la pata siwa tau sunu ia ole lani. Ia noa lea tua tonu tasina ua ta pesila whai.